I le suafa manu malo le tātou li whaolo i o siu kirisa o te toi whaatalo whaatua i le whaafonga anga le tātou atunu o le leitai au fau. I ai le alofa ma le anga le leo le atua. Ia ua mawhaifoi o tātou mafuta le leitai au. Le amatanga fo i o ngā luenga o le neiva yaso. Tā alofa lava. O le siu fonga nei o le lau mue Wellingtone. Ai alo maia. Tātou sauni ngā lotu o le leitai au. O le ataita i lea le sunga le whawhi auto ina. Reverend Malaki Moyava. O le kalesia whaapoptonga Kerisiano Amerika Samoa. Wainu yo mata. Usimaya le whaafonga. Whawhelo iatu Samoa, nei tai a fōu, o po ia whare tua, o ia whare maro, a teinane o po ia whare atinu. A talo whatu fō i nai o tātou uso a Pasifika, malama le tātou ngangana. A whai le tua o tātou o bia le amatanga o le niwa ias. Ai o mai asi o tātou tāpo iatu i le tua. E o tau vivi atu i le li. Vivi atu ia o tau o au nā leli. Vivi atu ia i le suafa o leli. E whawhetei i le suafa o leli. E a mata mai nei la. Ai o i le whawabau. Tātou tālu. Ngāngu po i ai. Mātou whaolo mau atu i le nei tai au. Fio maia. Tātou malau fio le nei tā po inga. Mātou te mori mawina ai, loupa ia malau silsili ese. Ono Yesu o mātou te talo ai. Amene. Tātou pese le pese o sāwania. Na uanga ala mai, pai ai, ala wa apetai, na wale io. Wino le tuspaia. Asino mai foi ele. Tusi faita waso au Kerisiano le lalolangi pe ona patulanga le leita au tusi faita waso. Tusi o korenito mua. A olona foi upo sulvalu e whaangata mai ele foi upo e tōku si funga maletasi. Wapufonga o te faita wina. Wāra mta upu le sa tauro, o le valea lea i o malaia. A le mana o le tua ia te tātou o lo whao laina. A wā utusia, o te whao umatia le poto o e poto, ma u whalea ngaina le ata mai o e ata mai. O i whēr tangatu poto, o i whēr tusi upu, o i whēr whilwhi ngā o le nei lalolangi.
Le ua vea e le atua le poto le leila lo langi ma balea. Ua o le poto o le atua, ina ua le iloa le atua e le lalolangi i lo lato poto. Ua fina ngalo ai le atua e whao laina i le valea o tala inga e ua whātutua. Ua o lo whai mai utaia i se whai longa, ma e leni o lo sa ili i latou le poto. Ao i mātou tala i atu i a ke riso na whaasata roina. O le mea tausu ai ai utaia, ma le valea i a eleni. Ai peitai, we ua vala uina, o i utaia atua ma eleni. Ufai ke riso, ma mana o le atua, ma poto o le atua, i a te ilato. Wa le valea o le atua e sili lo na poto i tangata. O le vai fōi o le atua e sili lo na mālosi i tangata. E au tau mana tu natu i lo tau vala wina. Le au soe, e le to o tele o e papoto e tusa ma le manatu le nei lalolang. O le to o tele fai, e le to o tele fai pule, e le to o tele li. E pitai o filifilia e le tua mea valea le lalolang. Ina ia wha maina e papoto. O mea vai le lalolangi o filifilia ia e le atua e wha maina o mea malos. Filifilia e le atua mea mawalalo, ma le whata waa e le lalolangi. E o i mea e le ai. Ina ia lafua ina mea o i ai. Ina nei mita se tangata e to tasi i lumo le atua. Wafua mai i a te ia, lo tau wola i a ke riso Yesu. O le o tu ina mai e le atua e whai mo tātou poto. O tātou wā mi o tonu ia. O le o whapa i heina mai. O le tātou tongi ola fo ia. Na ia whapei ona tūsia. O e o mita. Ia mita o ia i le ali. Amanuia mai le atua ia nā whiong pa ia. Whafonga m tātou whalongolongo ia i le nei whautaia. Ia te ia pēa lona vi inga e whawabau. Amen. Ana matua le nei tae au lo whiwhiria mai lava le tusi te iona whaituvina. Ana lona whai upo e luas funga tolu. O wā o lo whai mai uteia e se whailo. Mai e leni o lo sa ili lātou i le poto. Au i mātou. Mātou te tala i atu i a ke riso. Na whaasata roina. O le mea tausu ai ai uteia. Ma le valea i ai e leni. Mele manatu au tu o le nei tae au. Mātou te tala i atu ke riso. Na whaasata roina. Mātou te tala i atu ke riso. Na whaasata roina. I le whaingo fia teimi o Yesu. Sili ai foi ona le whaingo fia teimi o la wa apostolo. I le wa i kalesia. Mai se lava le ngā ruenga mōri mau, ma le ngā ruenga tālai. Me tala le lei i le atua li utino tangata. No le na whaasata roina. Tanu mia aina toi tū mānu mālo. Mai le oti i male tūnu mau. E alona le whaingo fie. E anga e le tasi se tu a inga tantonunga. Olo o si o mia ai, si o manga o lea fui waitau. Tangata e leni, o tangata e sa ili a la tau le poto. O i uteia, la tau te le tali tonu le toi tu. A sala foi lea, le tali tonu, a wae. Le tae awa le toi tu manu malo ke riso. E lua lava tala na au mai. O le tala i tina na usu fai mai o toi tu Yesu. O le tala lea na au mai. E leo mamoe na tutongi la uto i ina ia lato o atu matala i atu. Wanga o ia le tino Yesu. E ona so. E pe ona moni maula u fai evangelia, fai mai. O lea lava tala. O mai lava i ona pone.
e le tiola a whaingata, wa leanga e se fo i tala inga ma tūlanga e pe o na iai. A o Roma fo ia, e tari tonu lava i lātou i o lātou fo ia tua, i pe o pāneta o le vātetea. Le tai o le mau lava paulo e pe o na tātou whaitau i ai le leitai au ma a vea ma. Au tū o le leitai au, lo whape mai. Ma tau te tala i atu le ke riso na whaasata hoina. O le valea ia ele, o se mea mātanga ma le whaalu maina ia Roma. O le mea whaatau suai ai uteia. A wā, e mana na o i la tōu i di whailunga. O la paulo, o le poto le lalolangi nei, o le valea lea i le atua. O le sātau o foi, o whaali ai le poto o le atua, e ala ia ke riso. A o le tala le leile nā, i ke riso na whaasata roina. O ke riso na mita ai le apostolo, ai le i whaalu maina, me te wha maina i uia. E pea o na mori mau le na tusi Roma, le maia ia. Wau te le mai le tala le leia ke riso. O wā le mana lava lea o le atua, e o lai i la tau o e whātutua. E mua i le i taia, a toa ma le le. Wā ua whaalia mai ai le ami o tonu o le atua, i le whātutua. Whapei o na tūsia, e ola le tangata ami o tonu, i lona whātutua. I oi, e le o le poto, e le o whaailonga, a o le whātutua. O la le tūsitala e Peru, wā le whātutua o le whaalangolango lea i mea ua mautinoa, mea ua whaamoe iai, ma le mautinoa o mea e leo waia. E tā ua le sātauro. Wan suia ai e le atua le matanga ma le whaalu maina o le sātauro lea e whai ma la au mātango fio. Ma le whaataua ina ua toi tū manu malo le na tautau le sātauro. O le sātauro la o le manu malo. O le sātauro o le ola. O le sātauro o le alofa tunua. A sili ai le tāua o le na tautau le sātauro. Ai sea. A wāwhai mai paulo o ke riso o le na tautau le sātauro. O ia lava o le mana. O ia o le poto o le atua. Wā. O le valea o le atua. Sili lea i le poto o le tangata. O le vai fo'i o le atua. Sili atu. No le malosi o tangata. Samoa malau whaafonga i le leitai au. Whaamanatu a paulo i koronito, o le whaamanatu fo lea mo tātou. Savalia le luafe maung tuku, talu o na taunu le tala le lei le ke riso na whaasata reina. Pei kai. Lo lui tauina pea e tele o talitonunga i nei o na po. O tau au e talia e to tele o tangata ke siano ma li liu atu iai. A o se lui tau tele lea mo tātou uma. Ia tātou whaamarolos, e mori mau le ke riso na whaasata roina. Le ke riso na suia le mātanga o le oki. E whai matai ao le ori o. O ia lava o le mana. O ia o le poto. O ia o le tōniola. E o tātou kitaro. E lei titi le vi inga ma le whaamanuta ma. Ngā nei na pē o mātou global whai. A wā o mātou te tonu lava i lo alofa ma lo wāngele. O lau wha soa i lo mātou o. Lea fo o mātou o via maile nei tāia fo. Pei ngā maro longa lava o le pōngisa, o le taoto lava o le tangata o le aise whaamue mo. E kai wa e whangu fungu mai. Ala whai mai, le asu fau whaopoku i aso o le mātou o. Le silingia le whaingatā o le pōngisa. E whaafitai te mai, le walofa ma lau wanga le lei.
Mana tunat foi ta ko inga msa ndinga o le asa a fetete le lava i le upu ia faalia mai pea mo i matou faafitai e o nei foi avanoa o matou maua i luga o le foga o le laumua matou te failotu faatasi ai ma lou atunuu ma le lalolagi atua o o loo maua mai lenei faasalalauga matou te alausu atu ai le ali'ie talosia lou alofa i lenei aso i fe'au ma galuega maoga nai fanau ae tainane fo'i le fa'amuli anai o matou tausi ma'afitai i le tafatolu au fa'amuliaga tino le mafaufau ae sili au fa'amaliaga faleagaga matou lagona fa'atasi fo'i le agaga fa'afitai i le ali'ie o lou fa'aogāina i tofiga o le valauina ma taleni ia lava mea o mea alofa mai atu oe fa'afitai i ala o lou fa'ali mai matou faitau fo'i le tusi paia e muli a o le sulu lava lea i o matou ae male malamalama i o matou ala fa'amalamalama ina ai le savaliga fa'aleagaga matou fa'afitai le mana o le agaga paia o lo fesoasoaniina pea i matou le teimi o lo matou ola ae maise lava o le fa'amāfanafanaina ma le fa'amaiseina e a o'o mai le oki o le fili tupito o le tagata matou fa'afitai silisili lava ona o iesu na fa'asataroina le mana o le poto o le ali'ie lea o laufio o fa'aalia mai i le tagata ina ia talitonu le tagata iā te oe e o ia ina lē fa'apenaina i le tele fo'i o tagata o lenei lalolagi ai lē mafai a ona avesea e o matou talitonuga fa'akelesiana le togi ola lea na e tapenaina mo i matou pumau atu le vi'iga le fa'amanū ma le fa'anetaga matou fa'alalolalo atu le aga o i matou tagata sesē e asi so i matou e atoatoa tauivi fo'i ma finau i se amitou le ua lē o lea matou tatalo a magalo mai lou atunuu ma i matou uma mafoitiu te mafafaiva ua le atoatoa ona fai se taupua fo'i e ala i faigā taulaga i lau fe'au ma lau galuega a magalo mai i matou tamā magalo le lalolagi lava ua sa'ili na losi ma le pule o sati ai e soifua o tagata o i magalo matou se le toto le sala o matou o Iesu Keriso o lo'u mai au manuia e lenei aso aoaga atu nai o matou tagata lotu na i tagata o sio matou utunuu e fa'apea fo'i lau fanau uma i fe'au ma galuega na i fanau i a'oga tele mala o lo'o taliala tele fo'i mala i totonu o lo'o i potu a'oga o falefaigaluega o le ala ea ma le sami e ae tainane fo'i o mala fa'alenatua e lofa ma puipui lau fanau i lenei aso ligalo ia matou tatalo na ia matou tamā ma tinā matutua tu'i le muli papaga ma tapua'ia faiva aga lelei oe lo matou tamā fata atu lava gasegase uma i laufio ua oe o le atua fa'amalōlō matou manatua pea sio matou atunuu fa'amanuia oe faigā mālō ma ona tagata anua le galo ia matou tatalo nai atunuu o lo'o sauaina e ala i taua e iai lo alofa ma lauaga lelei le galo fo'i ia matou tatalo le nupaia ua le fa'autama lea o le fa'autaga tele fo'i atunuu tuā'oi o lo'o fa'asagasaga iai iai lauleoleoga ma au fa'amuliaga talo lava fo'i na ia alofonia le tisa fa'asalalau nei le li'ipule ma le aufaigaluega le manuia o latou tofi ma tiuti o lenei asa ina ua e fa'amanuia mai tamā i le nisi mea ua lē mafai o le tāea e le talosaga o lenei tāeao
e lava o le atua o le alofa ma le alofa fua talo i te whao popu ma whaatele mai ia o le ala mātou talo e alatu ia i suro mātou uri ma lo mātou whaola mātou ole ma wala au o tuai nei. Amene. O le nā ua whaafonga le tātou atanui le tātou sauringa lotu le nei tai au. Ia na taitai ai tātou le sunga le whewhia utua ina, Reverend Malaki Mwai Awa o le Kalesia whaapop tonga ki Orisiano Amerika Samoa, Wainui o Mata. Mule atoile ngā whaaftaitere le sunga utua ina, tāpina ino le tātou sauringa lotu, wa te talai fo ima le tautua le sifonga le laumua o le nei aso. Ia whaaftai fo ima le upu fola fola, ia aluma le mana le upu le nei aso, wa le whianga i o le atinu, ngā luenga mwhaiwalo whilima o le awhenga iai, mātou whaamuni atu fōi lau sunga tō ina, ia le whaletua mana no whaalo, ia i fuafuanga le nei aso, ia whaapea fōi le tāpua inga, ale kāle sia, whaaftai tele lava. Luas fultore minuti o te ene le tulai fitu, si whonga lau mua Wellingtone, o le inga o le atua, ia mai le kāle sia, whaapoptonga ki Orisiano Amerika Samoa i whangatongo, ia ona whangasola tua i leo ma le tātou proklame o le tai au. Oh
tātou talo i le atua. Wa wa tau nuu ai tai au manua. O le matara sanga mai. I le nei aso. Lofa Samoa o tō whinga pule ai le tautala e sero fia po kalame ale au boys ata o le tai au. Amata me le afo fitu tō whaso I fua ata le tai au. Ja, whaaftai le alofa o le atua, whai fwoi o na mōre tātou maafitanga mawhanawhana le tai au fau, ia o le nei fwoi aso fau e whaapopolo tō soi fua maso mātou wola, po kalame ne le ata o le tai au le si fonga le laumua, ia leo tātou o le mai o le whaiunga fwoi o le nei masina, ia e mesi fwoi, ia tātou whawhelo e tule le aso a tai au, pe a pule alofa le atua, tātou te aulia, ia o le nei tai au, ia whaatala whātu le tātou o tino, ia tānofa fwoi leu ma ngalua tu mo le sunga tu fwoi le nei tai au. Ma lo lava tasi. Ia fatalo fat foi ate lo so mes foi mado le tunu le wa o mi fa sa longa le es fo ma lo so fu ia o mai le tai ia ma le tai au ma ni fo i ma nei fo le tau wa ma ta fo tatu fa longa ia le wa tatu ia le tau ma fan fan sa le ia e o te lo ai ia lo tatu por ma nei fo fa lo atu ia le tu lango il ta longa tatu au le to sa mo ma le wa falani nei ia te terminei le o to es fu fa minuto na mai le ta longa ia o le terminei ia o falani e wha, o le toa Samoa 5 na aile wa iai. Toa Samoa 5, ia o la ua falani e wha, alo whatalia kiki le rile o Stephen Crichton, ia pe ova i na ova lunga o 5 lua. Ma nei a tele. Te loto tele le tunu ula sa mai mo ta longa, ia tu ua lo a hinga e lo boi lunga le wala. Ia, sa o ele i matamata la inga lwen. E pe o sunga na la usa wangi le tai au. A pe o sa so malo lo le aso nei lunga le wala.
Ai ona ua tapu ai o maltatu tunu ia le ta longa tatu au. Ia lona winga sa oila oi. Lona winga le wa mata ona nga inga wenga wala u mautino. Ia ua manuel tatu ta longa le ta au. Ia ele ovala kiki le tu mo pe ai limas fulu Samoa falani e fa le to sfuru tolu minuti ona mai alo le ta longa. Ma le ia. Ta longa mata ina tele. Ia ma le ua mai tau atu e fōringa me o tātou matonga le la mate maatonga le la tātou fitau i le quarter final. Ia. Ia le la vai atu i quarter final so vai so le. Ia. O quarter final se fa. Las Frailes sto na ima le sa e le sta longa sa le son fua. E fitau i le ia la ua e so se quarter final ta tele mana umiel ta man nga la final quarter final. Ia na tonu. Nga la ta longa umala i e fa ia le la sa umaya so nei mo le silfia. Mana ia. Ia o se tarfia fiana mo ila tau lea e fia ma ua fo ia tulanga pe ona le tatu ta longa lele uma ia ana u mau tatu ai limas fulu fia tu fo. Limas fulu ia to Samoa falani e fa. Oh isole. Ia to fulu tolu minuti le to ma alo ta longa. Ia ma lota po tatu watinu ia fa tal fa tu mlenga fa alo ia ile pa ia mo lunga tatu watinu ma fa fonga le sua fo yo fa la unga tala lei sua fa fa ngainga fa le tuam pa ia e kale se umala vale nei tai e fa tal fa tu ma lo le so fo manuia ma lo fo langi e mama ia fa tai fo ile mo pe o tar sanga mo lia e le ngata tatu watinu nga i fa mga luenga le nei aso ia fa pe fo istau tu ale si fonga lo mo ai ole lasi le tatu watinu amata mai lava fo i mau lunga nei matua tua asina o tua tausi le ngata ila toro fa fonga mai tonu ainga ma mau tanga ngase ile tatu wala leo le tasi ono tesi ma le tasi fa mo ia fa pe fo fa tara fa tu lunga tatu pinga te fa ilangi o mafuta mai mo mai ile to tele le tatu watinu ia i tu fa lo langi lunga le tatu app le Samoa Capital Radio app ia fa pe fo le tatu YouTube channel ia ma le tatu Facebook ia na fa amna tu pe share tatu proclame ala le tatu Facebook subscribe le tatu YouTube ia wala fo le mai moanga mai ne yaso ia tatu fa me fia la ia e na wa mautino wa manuel tatu au ia tatu tele la ia ma fa te fo ia tu langa sa ia le aso nafi ia ai mnatu ia o atunu fo o lato sapati nei America Samoa fa pe fo ia Hawaii ia ma America ia fa amniatu de sapati ia te utou ne ia so ia ofia lotu ma mantua tu spa ia ave fa tau tono fa ia alela tatu ma futa leta ia lela matu tatu fa fia nei mai tamorea ma na o kisene ia o taya wal ma na o kisene ia on fa so le tatu proclame Sene mama papau ira upele ole abro Samoa e tautele ole sorene lea ole setete e ape mape topeto asili letiana e peso ole na atioata emo Tasi oe ai ono na selo o oe la au paolo le Susana eso solo tapule nai ofisa ole solo ata alolo maisi au si valenga lola Fionga le ula taimane o maamora oe ole tapasa si o uola si o uielino le amai Roma le afia moa Ina ua o tu ua le abra Samoa ua mai le vasa la loa si awa mio vai e pea se kiona ua liu vai ua lama fo ilea e kai ma mea ai e ngalo ai la manethia vai
sala ea la umana mea le matango fiona yo kolinga asulu mia ele masina la utau sala ea la umana mea le matango fiona yo kolinga asulu mia ele masina le matango fiona yo kolinga asulu mia ele masina E usmel fa fora le tatou tala o le tau o le nei tae ao. Ia ai o le talonga le wei Samoa 5-0 ia o falani e wha. Ia le uto e 2 minuto e 4 minuto o na umano le talonga. Tala o le tau mo le tae ao nei famelo official le vai tau e langi le lei le tau. O le aso a tae ao, ma le aso lulu ia e paolo aso ia e lua pio na whaalia mai. O le stofi le to ulu aiti munga. Ia sfrei le paolo le tau, asto na ia saso ngafua to i langi le lei le tau. Ia tu sa leuta tu sa valia masi no November. O le maunano o le maluru sfuru tonu. Le ea mafanfana sfrui vai le so. Ia manuia ngā luenga mtiutia mesfoia o ngā whanau. Ia talo le tupepe a tatu o lia mau atu tae au. Ia whaftai lava. O whaamnianga wa soifua masi whanau. Ia na whaamnatu atu peo le tatou imeli. As whanau at samoacapitalradio.co.nz. Manuia tele o tau wa soifua o tau soifua mai lini aso o le aso tolus fulmaritasi o kitopa. Wha manuia le tua. Fua il malosi. Ma ia wha popo nisi tau sanga stele mo utau. Ai o le tusi whaitau. Mo le tatou as whanau o le nitai au. Mo mai leo tusi o ngā luenga. O lona mta upo e lua. A lona whai upo e lua se fulma le ono. O le mea lea ua fia ai lo uloto. Ma ori ai lo ulaulau whaiva. E malolo ai foi lo tino male whaatalitali. Ngā luenga e lua, whai upo e lua se fulma le ono. O le mea lea ua fia ai lo uloto. Ma ori ai lo ulaulau whaiva. E malolo ai foi lo tino male whaatalitali. Manuia tele lava tau a soifua ai skolo malista mo leo tatou au afue. E iota. Ai o talonga le uiei le ua skoa tatou. Wono sfuru le whaava atali kiki. Manuia tele tau aso soifua le pese lenei ma o tau. Fia wow ia lo aso whanau Ki mai loa ma whaaleo tele o laula au Tu loa o loa nganga i le la au Whaafia o le tropica ngai lo aso whanau Aso whanau fia Aso whanau manuia Aso whanau fia Aso whanau manuia Popo o reo ngā konge ia ngana Wau lia mai le ngai kausanga Whau pope pēr ia solo soifua Besela ia vi ia le atua Fia ngā mō mākua umalava E mangu ia kele le ngai kausanga Alo whaanga umanga mai le tupikana Mai le pūlenga wha pēr ngai kama Sila ia o le whawhetai i le atua Ina ua aulia mai lo aso whanau Ia whaopopo nisi o aso whaapenei Suila ia o lo o langa mi o le lei Aso whanau fia Aso whanau manuia Aso whanau fia
Aso whanau manuia. Ya kama makenge uma o Samoa Fia na ngau ma kongia ngana Waulia mai lo kou kausana Whai mawhamanga kuia o kou olanga Manga kua pea lo o kou kupuanga Usika i pea ia papa mamama Wha leva ai lo olanga Leva whea ngai ai fo i matangaka Aso whanau fia. Aso whanau manuia. 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 Tala whātua le tino malo se fōs mai al whāwhonga o le wawaile I tala o le tala whāsara pito le langi mea na tupu I le sou tātua ulia o le aso tolu se fulu ma le tasi o ke topa. O le sol tausanga e 5 tasi fitu. O le ali e swafa ia Martin Luther o le tangata siamani. O le sona luato aile li nei luma o le falisa Wittenberg Palace Church I tu tonu lava o siamani. Ma ia whapipi ai ni tustusinga e ta o le 95 Theses po mafu anga iwa sifuru ma le 5. Na ia te e naile awa onga le kalesia katoliko. O inana amata mai ele Reformation. E tu tonu ia po le talitonunga le nau ese mai e tangata ma le katoliko. Ia e ta o le Reform. Le ana mafua I le aso nei le tangata leo Martin Luther tausanga e 5 tasi fitu. O le sol tausanga te si valu fitus furu mo le ono. O le sengalu lolo po o le vaitafe tele le o Miken River, Delta Initia, na pā I le so. E siria ma le se lau afe tangata na afia I soifua I le aso nei. E le tausanga te si valu fitus furu mo le ono. To tele I la tau na mamai ai. I e siria fo I ma le se lau afe I la tau na maliliu muli anea I wha amai I na ua pāle nei vaitafe tele. I le tausanga le nā tasi valu fitus furu ono I le so. O le aso nei le tausanga e tasi I valu atolu. E se lau ono se furu le aso na vevela I Australia. I le tu sifo Australia. Na mata I le aso le nei. I le maualunga e siri atu ma le tolu se furu fitu tesi ma le valu tike ri le vevela. A fuala I Samoa tolu tasi tike ri le vevela I tele anai ai. Ea a o le sona a mata ina vevela le tu sifo Australia mo le se lau ono sifuru aso e sili atu ma le tolu fitu tesi ma le valu tike ri Celsius le vevela. Na tupu I le sol tausanga tesi iwa luas fulu ma le tolu. O le sol tausanga tesi iwa fas fulu tasi o le li ipo eata Amerika suafa ya Ansel Adams. Sa anu fono forta maa leo lea e pei au tangata po eata e feo wa I solo ma lato kemra e ula yo lato ua. Po eata alto ina le nei ai te iwa i pu ea isiata ina ile nuu lea o New Mexico. Lata le maasina la angoto ifo. Na avea le ata le o siata ta uta ua le nafo I vaitau. E o mai le so. O le asole nei le tausanga e tasi iwa valus fulu malfa. Na whana ina ai, ia mamanua ai, ia se pori kāti pos tangata e leo ale pālemia o Initia, Interior Kandi. Ai le ia fia le soifua al pālemia. Na tupu tausanga e tasi iwa valus fulu malfa. Toi fo email tausanga tasi iwa onos fulu malvalu na vato le whaatonunga le pedestene o Amerika na taimi o Lyndon Johnson. Ina il tau fia ai le whapapa ino pomu ma oso whainga I le tui mātua o Vietnam. A ia tau mawhai ia whaise tala noanga o le file mu. O le sol tausanga e tasi iwa. O le malanga a le vaalele a le Egypt Airway. Ea e numela iwa o na tuua New York mo Cairo ai Kopito. Na pa u le vaalele nei le sami. E lua se laus furufitu le pase se na afia umaiso I fua I le sol tausanga tasi iwa.
O le sol tau sanga tasiva ono sfurutasi o le asfanau le o le li tau ua le whai ati whanga New Zealand o Peter Jackson. O le so e whamanatu ai i tele lava o nu Amerika la tau te whamanatu ina le Halloween. E pei o le tantununga nei na maua mai o inu nei o Ireland ma Scotland. O na mai lori Amerika ua malosi la tau e whamanatu le fo i o sosolo mai New Zealand nei. Le tele na te waitanga te unga whaatau la itu ma te unga Fati Apollo fate moni o na ole feo ai solo nei tamai te le po ma te itu i fale o ainga ma fesili le fesili nei trick or treat ya e fa manatu la le po na nei i le lalolangi ai mese lava Amerika ma alos te le ai la tau ya o te le loa pe o fa manatu e oe pe le ai tatou tala na te maua le fa poponga te masani fa ftai lava Waftai to e se 10 minuta na tale o le valu fa fonga tala mai Samoa ma tala fomo si fonga la mo le ni tai au fa pong mo ia le ua mai al talonga le tatu au ai o talonga e ono sfulu ma le lua Samoa i le whawhalani ono sfulu ma le lua i le whawhalani ai sa ta alo ia whalani ma le au lea Engelani ia le ingo le talonga e whasfulu lua i Engelani sfulu valu whalani whalua sfulu valu ma le tuale na ono sfulu Engelani le ono tatu ia le lau tata alolola ma le au malosi a falani. Ia le unga nau taalonga le ui ai. Toa sa moe ono sfurulua, ia o falani ia e na o le whaona ai. Na ia tele. Ia o se talfia mo le tatu o tunu ni tai au, ia anga ila ia fai ngā luenga le yaso, ia e meise foi, ia fuafuanga le awhianga iai, le ua tua iwa minute o na talo lea o le tūlae valu. O le tūlanga sa o mei tau wina i le tatou au le World Cup. Ia. Tu sai e fia i ona i tama i tonu Europa i tatu au. Ia, o le whati inga. O le mata mai la tau le ena o Australia. E wa ia pali, o to, o luai, la wari mai tatu au. I te waile ia umalita alonga no mai lea, whaila topo e ngā hata. Ta wana u tatu o fisu ia ila tu jes, ia o tūlanga na le whaile te minei. Ia, sal fia la na, lona winga. O le la sauni tatu o fitau mo le mate maa. Ia va vato i lapta inga mo le au tapua ia le tatou tunu New Zealand ma tonu atu foi Australia ma na se wel vale au kilan ia talonga fe uma ia maftanga ma tatou Pacific fa wa ia mo talonga ia uma fo ia malisi vanga e tau na mai tau ma tu le tatou le au tapua wala mai mo o le au tonga ma le au Samoa e ma sani uma tama e wo uma tama melna tatou ia le o tau tufu ia le la amata le vai aso ia le la foi fai am tau longo tu e mai se la fatu pulanga sa o le ia tonga ia o tatou o le uso etas sa o le ia o la woli ia ta alo la tonga ma la sa mo to sa mo le matema i wo la woli ia e tala no fe fai me fatas ia le se me la fuona tau fala la se limo se si o tatou na uso tonga pe la foi tonga ia tatou ta longa ia fe fai ia uma ia ai malo ta puai le uta pena mai tatou telefone minuto fa fonga le uta e valu minuto le tale o le valu
E pangongo ai e kananga wa. Ina kapua inga. Pake ai le ainga kaua anga palela kai malaka ma ainga. Ko mga lalay wa abe i Amerika. Saka malapanga alu, ke wa ponga inga. Leo sa ole pale ma i oka e oko, se oko lo ma pau. Pai mai wai kui se orko wanga i baila awal baila le ngau. Pai ma ua te anga o pape i loa inga. Neba mo oua to mai ma te kue pisinga. Langi e mamama le soifua maua le pa ia lo tātua tunu o malau whaafonga le nei foi amtanga le vaiaso. Ai o se isi whaapoponga le tautua whaawau a le siu fonga le lau mua e tawala i ana telefon mai Samoa o si mai le whaafonga. O le se lenio le ta ilua se la wafeta la ana tufa i tu malo te itase mo le fausia le o lato o fiso fono whaavae a wan plokete o le ta itase miliona ta lai le tausanga. O leitu malonga ngai whamangu numera tonu, na te tala luna ofisa le whaai unga le vaiaso te nei. Lea na te tala whaatase, maisi ana tina e lua, e au fiei le vaita ele o le fioanga. Ma le tanui no le nofanga le ua fausia e nei le whalkomiti e lipo iai por kalame mole miliona ta la, a leitu malo a toa. O le talo le ngā ruenga, na saunoi e le fionga le whaipulu le tu malo. Le fionga la auli le ua tempola te Valforce Schmidt. Sauno le fionga le minister. O le tau ato le ngā ruenga e tusa le ma le tasi te si ma le 2 miliona ta la. O le vai no le lua se la wafe ta la na au inatu e le malo. E tolu se furu wafe ta la 5 se lau. Wa whaanganga le mo le pidio le tise. O le tolu se furu fitu wafe 5 se lau ta la. Wa whaanganga leo te tongi leo tangata i tolu le tu malo lava. O le anga lulue le ofisa le fono whawhae. O le tupe se lau tolu se fulma le lua whena au inatu e le malo. Na whaanganga le whawinai le ofisa. Peita ina toe sa ili le tu malo i ana tama whanau i atunu i whafo. Na maua leo le se le nie lua se lau se fulma le valua wheta la. Whaatasi ma le se lau tolu se fulma lua wheta la na au inatu e le malo.
O na maua ilo le tau ato le ofisa malona whaato tongaina e whaselau 5 feta la. O le vaita ele ma le vaino le fioanga na whailoe le fionga le minista e lua se lau wa feta la na whawina ai. O le se lene whaselau 5 feta la na whaatupe na ato ai ma le tanui no le whanua le watu wai le whale komiti. O le whale komiti na walato i alo na tau e tolu se lau 5 feta la na whawina ai. Ai se lau fitu se 10 feta la o le isi le whale o lo whawina i tu e tua i ele whale komiti e ana mea whai whapea foi ma le tu ma lo. O le whai unga le vai aso na whatau nua le wha moe moe le tu ma lo sa nganga numero 5 mo le lantou sisi ngā fua le na whatau teie no no ai sale i moa. O polo kalame lava le antoanga o le onus fultau sanga o le tuto tasi o lo tātou atanu. E le saunoanga le fionga le tamaitai pāne mia e le a wha moe moe. Na ia toe tala tala le wha asolonga o li whai pule na tula i mai le tu ma lo sa nganga. Talu mai le unwa i paia inga le a whaiva se lau onus fumaltasi. Na unwa i fili e le a fionga lau fili tu sani time e le no fōli tu ma lo sa nganga le wha le wha. O le a whaiva se lau fitus fumaltolu le paia inga lo na wha le pāle mene. Na tula i mai e le a fionga ia lua tuanu ai taua mo le lua paia inga. O le a whaiva se lau fitus fulmaliva na tula i mai le a whionga nonu malo le ulumoenga so whara, e tau ave le tofio le tu malo, ma wha wawai mo le isi tolu paia inga. Ai i le afe iwa se lau valu se fulmale valu, i le paia inga lona se fulu le a Samoa mo lana pāle mene, na tula i mai le a whionga sa pa ulo le sio. O na toe tula i mai e leo nonu malo so whara i le afe se lau wiva se fulmale tasi. O le tō whale atu whale Roy Brandt, na tau aveina le fōle tu malo i le awhiwa se lau wiva se fulma le ono. O le fionga pātea sa tini e pati na tula i mai le lua awhe ma le tasi. So ai le ma le fionga solo ma le malo ke ne tisio i le lua awhe ma le ono. O le fionga tui sa tasi pātea i le lua awhe se fulma le tasi. O na toe tula i mai le o le fionga loau ke ne tisio i le pāia inga lea ua mawai atu. O le paia inga lona se fulma le fitu o iai nea le pāle mene, na suia i loi ngoi tu malo i a sa nganga numero 4, le wa tu lai mai ei le fionga tangaloa telepasi poloa i le no fōle tu malo. Whai loi le fionga le tamaitai pale mia, fia me na au mi mata afa, e lei titi le sao le tu malo le nei i upu whai o le atunu o le pāle mene, le sa o mie nisi o tamale i sa tu lai mai le fō i tu malo tō whima o lunga, o le malo e pei o le fōwhitalai, le minista o le kabineta, minista langolango, ma tō whinga SSA komiti whapale mene. Mai manatu le fionga le tamaitai pāle mia, o le whailunga i nei le tu malo le aso whaabito mo le onus futau sanga o le tuto o tasio Samoa. E ao ina manatua i pēta mali o le tu malo, sa taua veino lato whina ngalo le tu malo i le whono whaavai ma le pāle mene, i le onos fultau sanga taluai. O le tasi ai wā tulasi fisoswani le malo Australia mon mtanga wengo leo mfalpui pui ma le ola tue fuata ina i Samoa. E sanga whaambausali e pēle la maa whaamanatu o le ngā lulua so tau au o atunu e lua. E ono se lau valu se fulwa feta la le tau au whaia to le fōwa i le malo Australia. A ngā il mtanga wengo leo ai mai se ilana vaenga sue. O le fionga le minister o mtanga wengo leo mfalpui pui leo le tue fuata ina. Ia whawalo Harry Schuster ma le haikum sino le malo Australia i Samoa nei. Le tamaita ia Emily Luck na saini 5 i le whaamatu ina mai o le Hawaii. I le reporti le sui kom sino le mtanga wengo leo papali i Mona Lisa tia i keti. Na ia whaadia i le tā watelo le nei Hawaii mon mtanga wengo whaatino le vaenga sue o le mtanga wenga. O se tasi lo vaenga pito i sili o ntaunga talo na whaatinonga le mtanga wengo leo. O vaenga whaape whaatino aini sa ili lingo ni mata opu e au fia i mafuala au whaasa ina. Le lata i le lua se lauta la le tau o le sikareti marijuana e tasi. E avatu le whale sue whaasa e nisi al tātu o tunu o le Ross. E au mai aisa whaamao ninga. Ai lata i le wha se lauta la sa awi nātua i New Zealand
a o le i mautu le tātou whale sue whaasai nisi Samoa. O tua na i mato le ua wha moe moe o le a fausia le ofisa sue whaapito le nea matanga luenga. Ma o lo i el whanau nau ta inga le lumanai. E whiri ai isi atunu o le Pasifika. Pe awina nei New Zealand la tu sue enga whaapito lea mō se mata upo. A o le fo i wāwa no Samoa. E whiri e awina mai e sue tuai. O se tasi leo ala ngā tupe le leia le matanga luenga i maua. Pe a whai e whiri e isi atunu o le Pasifika. Le ofisa sue lea le matanga luenga. Lea ua mautu i Samoa. E ese mai pusa ma ato pa o me whai ngā ruenga ese o fo ine au Sitalia. Ai tolu isi ta vale fau. Lea ua wha o popo ngā ruenga leo. Ua mai a foi o na wha tōtonga hina. O le tua lano le whionga le Minister tanga ruenga, wha walo Harry Schuster i le au whai ngā ruenga o le a wha o ngā ina mea tō tino. Ia wha o ngā tatau, wha o ngā male wha ai tete, ina ia omi so nā o ngā. O tala whauia mai sa momo le amatango le nei vai yaso manuilu tātou tunu wha soifuia. E whaatalo whātu I le maru lau whaafonga o se whaapoponga le nei o telefou o le si whonga le lau mua mai I Wellingtone. O le tātou tala mua ua whaalia e se whaupoutua whaapitoa I mea tau I vai la au whaangase ma vai moe mo le tongu vitia o ngase e le tau ona to tele ni Maori ma ni Pasifika e awa ina I le nei matata e le soa swani ai I le whaafitauli o le tele o tautonga e le o ma ua to I tua haso e whai ai. O le teimi nei le tono New Zealand, e sili atu I le 5% o tangata e whaapitoa I le nei matata o tangata mai whafo, mai la whainga atoa e tusa ma le afe la whai o e ngāru rue ai I le nei matata I le tono o whale mai SS o New Zealand. Ai e le atoa se 5% o le nei a whainga o Maori po o ni tangata Pasifika. Sa whaalia mai e le li whautua whaapitoa mo waila au ia whaongai tonga vitinga ma tautonga I whale mai tele I North Shore o Ted Hughes e le tau na whaataua le sa ilia leo tangata I to tonu lava o New Zealand nei e o awina mo le matatale nei o le tomai I waila au whaangase ma vai moe e whaongai nei teimi o ni tautonga I le tonu o whale mai. O loo mana o mia ni tangata se toa tele mo lea matata I New Zealand le teimi nei. Ma o whaali ai e Ted Hughes, ma le whaalapo tonga Pasifika o loo ngā rurua I nei matata. E le tau I le malo o na whesoa swani malosi I mea tau se leni, a o whenga iai tangata Maori ma tangata Pasifika, ma o onga I le nei to mai whaapitoa o au nanga whaale soifua malolo ina. E to iwa la whai o tangata sai o tonu o le ta vale lena la vea I nei pia I le pōle stonai e tusa o le lipoti mai le ofisa o leo. To tasil tangata na maliwa I lea wha la lave na tupu I la wala le Shakespeare Road I le tūlata I le vaeruanga o le pō. To o fitu isi tangata sa awinane I le whale moitele o li tu malo Hawke's Bay mo tonga fitinga, ona e manu mua tinga aina, ai to tasi e le I a whaina. E to lua o loo iei pēi se tūlanga tinga ina le whale mai, a o leisi to lima ua whiololo ai o loo tāu fia pēa mo tonga fitinga. Whaalia mai e leo o le tangata na maliu, na umai lava na ola I le mea na tupu ai le nei whaala me lave, mai ua whaia ne I aise suesuenga I le mafuanga. O isi whaala me lave I le pito nuu o onehanga na tāpuni aife malanga inga masani I nisi o awala I le vaenga o kilani I le tae ao le sā. Whailo mai leo o se ta vale na la vea ai na motusi ai I lalo ni waia e le tise maalolosi ma mafua ai o na tāpunia la wala o le Harbour Road ma le onehanga Mall Road ai e le aisatasi nā whaina ai I le nei whaala me lave. Ua tu ina mai se la pata inga le kampani wa alelo le New Zealand ina ia vave o na wha mautua wanoa pe a fia malanga I le vai taimi o aso malo no
ona e mauti noa o le ahalu i lunga le tau o pasese i se taimi e le o mamao. Whaalia mai e le New Zealand e tele mafuanga o whaamalo si aile kaupani e whaia le tūlanga e au fia aile si tia leo le tau o pensini ma sua au mo valele ai mai se o le tau ngata o le tau o le soifuanga ma le matua tu o tele lava o tangata o loo fia malanga. E tele ni whaitionga o tūlai mai e nei taimi tangata whe malangai ona e le ngata i pasese mo malanga whaale vāo malo ai u whape fo i ona tau ngata ma pasese mo malanga i le tonu lava o New Zealand. O mai ta wina le whaalua ina pe ua silia tu foi i le tau na iai i le taimi a o le i o mai le whaamai COVID i le tunu. O le a whaamautu ina i le vai aso le nei pe o na whaia se whaitaunga whaalua o le taunu unga o le pānota le tu malo goa mo sa la tau tofi pule nuu. E pei o si le fia o lo whaatalsanga ina i le pule nuu sa iai le no whainga o mawai o Tracy Hicks ia le toi whaia leo se whaitaunga whaalua o pānota ina ua whaia ina o ia i le tau le lea e ruas fulu tonu tau sanga le matua i ngoi a Ben Bell i pālota e valu. Sa mana o mia i tu e lua le neimata aupu ina ia tu ina atu i le whaamisnonga ia whaamtalanga tu sia i le asfrated ta uruai ai onisi whaamtalanga te te e whaamuta i le so ona talia le whaamisnonga i le nei lawa mata aupu. Whaelo mai le whaamisino, le whaamisnonga whaetu malo i le vaenga o New Zealand, Kevin Kelly, o le a whalangolango i se whaeunga le vaea so nei le whaia o le whaitaunga whaalua a le o le aso 5 pe o le aso 5 o Novema. A whaia whaamao ni ai le whaeunga e pei o na tula iai le taimi le nei. O lono winga, o le a vele li o Ben Bell ma pule nuu o pito talavau i te tono o New Zealand i le nei paia inga ua amatalia o whainga malo whaaloto i whale. E ono se fultasi mi de ona tā la le vai ngā tupe ua fuafua ina le malo e si iti ai to tongi o ave pasi i se tau mo whainga e whaale leia le tūlanga whaale tonu o whengai nei ma whemalanga ingo pasi te tonu le tunu a toa. I le whaeloi na mai whalau i tele o le fuafuanga na whaali ai le minista o wala whela o inga o Michael Wood e whapea o le whaamamwe au tū, ina ia si itia i le tolu se furu tā la i le tū la le to tongi mo ave pasi i a ai de tele o New Zealand, ai luas furu waru tā la i le tū la mo ave pasi nuu mai tū malo i tua. Tā ua fo e le minsta, o le whanau nongo le malo ina ia taungo fie pea whe malanga inga i pasi mo le tunu unau tele mai tā ua ai le whaale leia o te tongi ina ia mauti noa e maua tangata e whaatino ina ia le nei fo i au nanga. O leo i ringa o le whaonga ina le nei se leni mai le malo sa maali die ma io i ai company pasi ma pulenga o whe malanga inga whaaitu malo ma le mtanga luenga i pule a wala whela ua inga le malo New Zealand le waka ko tahi. O le lau mua i Wellington e lawaia e se lau lua se furu la whaio ni awe pasi o loo mana o mia ai i le taimi le nei. Ina ia mawhai o na toi fo i le tūlanga masani ia le au nanga o pasi. A o au kilani e tusa ma le 5 se lau la whaio ni awe pasi o loo iai ia mai o loo tau whai sa ili i le taimi nei. E 5 tesi ma le tolu le malosi wha mawina o se mawhue na rūrui na aile tu malo Tasman i le sa anafi whailo mai e ofisa su enga o mawhue le Gionet e whapea na o ngā tonu le nei mawhue e le mamau ma le nuu o Saint Arnaud i le tumu o le motu i saute pe tusa o le afo le sefu ma le lua i le ao uli anafi e si dia le tolu afe fitu se lau la whaio ni ripoti mai tangata sa la tau wha lungoina le lulu o le mawhue e mawhuri lawa ia e la tau e no fo i le pito i lungo o le motu i saute ma le vaenga i lalo le motu i mātū. E le ia ini ripoti umaua e tusa o ni mea na ono wha leanga i nai. E leisi vaenga le nei o tātou tala ua wha mamaru ina nei se vai taimi e wha noa noanga ma le wha vau i le tunu o ko le saute ona o le whaalawelawe lea na mali di waila wha inga se lau 5 fultasi o tangata na a wai le whaelonga ina o le aso le Halloween i le ai o Saul le lau mua le tunu na whaailoa alo ia le pelestene o ko le saute o Yun So Kiul ia le nei fuafuanga le malo i le aso na nafi whaalia whapea o le totele o tangata ua mali diwi le whaalawelawe o tupulanga telavau
e ta ilua se furu mo na tupu te sanga le mātu tua ma ua iloa i ata ua whaasara lauina mai o le mafu anga o le maali liu o le totele una ua o mia ma solia e nisi tangata ona o le totele na ua la tau sa awai i se vaenga maha piapi o le ai i taimi o sauninga whaamanatu o le Halloween i le pō le asoto nai. Lipo tia mai whapea i sidi atu mo le sera lau afe tangata na awai i le o ngāre tono le ai o Saul mo sauninga o le Halloween. Olo i ele polenga o le leo i leo no mawalu ngātu la whainga o tangata na mali liu pea o nei ina uma i sa ili linga o lo whai e pea. Whaalia mai e pe tusa o le se fuiva o e ua mali liu o ni tangata mai whafo i atunu e pe o Saina, o Iran, o Uzbekistan, whapea fo i ma Norway. O se li pōtia lo anga whaasara lau le BBC a Peletania na ta awai e lata i le tolu afe la whai o li pōtia winga i tangata o loo leiloa talu mai lea whaalawe lawe i le pō lea sato nai. O loo lata mai nei la amtanga o ki topa ia seisi fo i whaalawe lawe ma tautia whape nei na mali li waile se lau luas frulimo tangata na fe o mai i whai te toa se malai te alo na whai eise ta alonga soka i le atunuu o Indonesia. O le fitu o vai aso ia o le atapuni aile o le tele numela ono i le Vau Nelson ma Blenheim i le motu saute mo ni ngā luenga i le toe fia whaale leia o solo mo mea na whaale ngaina ai ta whenga malolonga o le ate le lava se a whai na ia whai malanga ingo masani i le Vau ia ai o le motu saute. Whaelo mai e mta ngā luenga le sui fua maloloina le te whatuora mo Nelson ma Marlborough o lana o whai ngā luenga mo miele malanga i le Vau ia ai e lua o le ata tau o na tau mwhai pēa e whao ngā i e nisi a wala. Ua uma o na whaatulanga ina i le kompani wa lele o le Origin Air e se au nanga whaapitoa i le Vau i e nu e lua o na o atunga lunga o le au whai ngā luenga a le sui fua maloloina. E siri atu i le whase furu la whai tangata whai ngā luenga lea o visa po le mta ngā luenga e mana o mia o whai malanga i le Vau Nelson ma Blenheim i le vai aso. Kei tai la na whailo mai le whaatonu whai tū malo mo le whai vaenga o le tunuu ngā luenga wha le sui fua maloloina o le to tele lawa o whai ngā luenga o la wha o ngā ina ta wale malangai i le au o le tele numela onos fu tolu ma ui ai le awala alo i le Kawatiri Junction e hui ina e whaau pōpua ai le awhai tū lapo o le whasa furu minute le umi o se malanga tasi. E se li poti la tamai nei mai fiti na ta o mai ai o le asas fufao te sema o le awhai ai le pālota tele a lea atu nuu mo le whiwhilia o sui o lona pāle mene. Whaelo mai whalau i tele le neitu langa le pāle mia ia Frank Paini Marama i leo sā ina ua uma se la whailo inga mai le Pelesteno le tunuu o vidia me Katoni Veri. Ua tele masina o whaia whaato sina i o tauno fiti a waenga wha o whai ese ai sa le i mautino se aso o le whai ngā pālota. Whaadia mai e le komisio pālota le tunuu e tu sa maleono se lau iwa se furu lua hafe iwa se lau se furu walu la wha inga o tangata ua uma ona le stala mo le pālota le nei mai o le a wha aru i naise wa ngā tūpe e o i le lua se furu ono miliona tā la fiti e whaatino ai le whai ngā pālota a toa. E afe limo se lau la wha i o whale pālota o le a wha o ngā ina mai fitu afe limo se lau le au whai pālota o le a ngā lulue ai. O le unua i whaalinga tele ua whaia di tono New Zealand mo tangata Melanesia o le Pasifika e pei o na sa whaia i au kilani la stona ina tenei o le atatau o na lelei ma te le atu i le tausanga a sau. Whailo mai la tau na wha maa popo ina le wha moe moe sa maa tango fie ma lelei me uma i le whaalinga mo le nei o le Melanesian Festival ma ua iai le wha moe moe o le a whaia i a le whaalinga i tausanga ri tasi. E whaelo ai whalau i tele i a tū maa nuu, ai mai se whaafiafianga ma tā mawha mai e tunu nei e tau le i loa tele i tono New Zealand e o fia ai Fiti, Papua New Guinea, Vanuatu, ma le atu Solomona. E tusa ma le luas fumale lima afe la whae tangata Melanesia ua no nofo mau nei tono New Zealand e to tele lava i tangata mai Fiti, ai ua mai tau ina fo il whaatupula i e pea o le whaitaua whai o tangata mai isi a tunu e toru o Papua New Guinea, Vanuatu ma Solomona.
e si atu le varu afe le a whai tangata na whaatasi ai, i le urua i whaalinga le nei au ki lani sifo le stona ai e o fi ai mai na malanga atu mai isi tu ni sila, whaalia stasi o komiti whaafoe, o lewa ona fuafua le whaamoe moe, ai ona o le whaamai koviti na mafua ai ona tuai ona whaatau nuina. Ma le tala muri muri, ua tūlanga mua nei le au basketball a li o le Breakers a New Zealand, i le tamasanga basketball a Ausitalia, le NBL, ina ua malola tau i le talonga ma le au mai Tasmania o le Czech Jumpers, na whaiei au kilania nafi. Ai o le talonga i was fulua le Breakers i le onus fulua Tasmania. O isi talonga le Breakers o le a soi nei, o le a whetau iei ma le au malosi a le Sydney Kings, le o lo tūlanga lua i le taunsanga, ma o le nei talonga o le awhaia i le Spark Arena i le aso sa o luma nai nei. O le whai unga le nā o telefou. Malo va tai fa fonga mai le tunu fa ponga mo na ta tu tala mai Samoa mo telefon mo ni si fonga la mo ni tai ao tu fa fonga ye fa ponga ni tulai vale tau nei luas fu 5 minuto te nei le valu nei fa na wa onga tai fu nei ma sani ona wa nga ya tu nei ma tu mo le tu fa ya onga ni tai ao sa le le ya ale ma o so le ni si ta to fa lo ngo li tai fa tolu tai fa na o Samoa le tai mi nei pisi so le meta o tio le mera go ye so le pe o se me fia sa le le ya e ula ona e u ya tu ni si fiti. Ia pe o le foi mana yo ta fa fiti no i le sa. Sa le le ia. Ia o le foi mai tau ini sa ta to fa no o le ma fa mai fiti ia o Samoa. Ia men le mon manuia o ngal fa na. Sa o le. Wa manuia o ngal fa na. Ia sa go fena tonge la fine ma la tali pase se pe ma sa o le si lo wa inga Samoa to sa. An me le foi le watu faise va ngol ia o nga le Samoa. Ia la fo te fa long mo le ainga. Ui la o tau no mai ni anti manko. Fa pe ia faise me aina le wa ia le tau no man malanga nei. Fa pe tanga foi na tu foi me dise me tu foi me mon se vai na mana ia. E le si fi fatari. Solo ai na ma ia la su mai no le wa te sa mo ia ni ski. No le tato loa atato ai sa mo me o lava tu sa. Tu. Au ane sa se ma se o se atopa tu. Sa vani me fa le fa tu ma vili mai se fa na we va tu se vai te se mai ai tu mo se vai. E se voi o mau me so. Ole asol nei fa manatu e Amerika ma la langi le. Le asol e ta ul fa peta ni ol Halloween. Alfa no va tu ko le so te pe o la tu telefone ni ta. Se lo mon tu pu lu se lo fa iva no va no po te lo ai wa lu no mel o no su mon tu pu tanga manu no. Ia. Ya pio men fa ir partia. Sa bare tu fa tsinga se la wa fele na mai tatu telefone. Tanga ta sa au ai. Ia a ta vai tu le awala nana le fo le e ui mai ai tanga. O le va happy o le awala. Ia le tio fo ya o mil te mina vo le unio matua wa over tanga ta sa ta ona ye tonui. A tanga te era va ia tu le tala. E to tele le tu pa o ta mai ta. Ia. A o la to fo i la lo ele o le luas mo tu tau sanga matua. E fuala i tu tolva. O le ngatu pulanga le matua i masau le alu te mi le fia i le oranga. Mo ta mo vesu valu suiva do furu do tasi do. Ia. Ia le fa no uma i so i fu se la fast fu mo tu tanga. Le se la uli mas furu ai ta yo o le te mi pe si. Ia. Wala o wala te le lo fa le ma. Ia o le mautonu ia. Ia la fu yesu e si ainga la to fa na una o. Ia. La yo mal te mi le lo po fe o ye. O ye. Ta lo fa. O le tolu ele o tau sanga to e fa mla to ko re sa tele asole. Ia ona sa po loka i va o covid. Ia. Ia e tailo ia i le fa fonga mai matua wa pe Amerika e malo stele. Au le aso a na mafua mai o inu ula o ia lani Scotland. Ia o la te ia tu ala lo voile le ma. Ia. Au te fa mena tua fo le aso. Mo las foi le o te mite tu i lo le fitto. Le mo lo i fa pu lo ila tu lo te mite mo me o. Ia. Falling matanga fo i o fa te mo. Ia. E lu ni tau sanga ta lu na fa pi le fo le o le aso le fa pi le la pepa vo le la papa i mo fale fitto lo fale. Ma tu se la u ele mo ni lo le aso le. Ia nga tu ata mai tu i to mai. Ai sa.
Ai sa. E maua isi aso uma le tau sanga o daso ale le mo ni lo le lo pa. Ia wa puta inga o le fa pe ia o ia ta uole tu no pe fa to. E to fuori tangata e mala uala e fa to no i lona ainga. Ia, mo O la uale o nga malo si la fa na. Le la to tupu ai le o langa le. Au to te fa mana tua le aso le Halloween. ia. Ko losi ese awane to fa mana tua, awane to mana tua, le aso ai na fa ele. Awane to fa mana tua le to ona. E tama tu i te unga tangata i le aso le a. Ia me te unga tu loua sawani i ma vai fa pena. Te unga fa te moni. Fa te apolo tu lo. Ia, ta te alo fa lai nei matua la tali ala to. Ia ta te lo fa mat fa no vole lai to ta mai le. Ia. Wa le simbe. Fi ala fa pisi ni si fa la lo aso. Wa mo la to. O te le la to tupe ma io. Te fa to no tu le tu. Al ma wa to no. Wa to fa mana tu fo le aso i de si aso le le. Mo Tu fa mana to ta to le no fo le ia ta to ni aso fo ai fa po ta to lo. ia. Al fa mana tu ngo me. Au tau te whai fo ta to. Mo ia vai la le a fia o so i fua ia wa a fia ni tamaiti. Te ia wa mai mau lo le tangata to tele so. Alo fa. Ya, malo. To tala fa ya tu no le ua umarta longa ta to Samoa. Ia. Onos funu mo le lua. Ile fa Farani. farani. Ele usa uni la mate ma. O le ata alo mo le to Samoa. Fa ungo le verso nel quarter final. Alko o le verso fo nel fa ungo le verso. Ta alo le manu Samoa ma Italia. Sulima. Sau ma te to fitu le fa. Te to fitu le fai Hong Kong, le foi manu Samoa sul te to fitu. Ia ma le to Samoa le foi ta alo quarter final tonga. Vai lai. Ia le se senga la, o le manu Samoa ma le to Samoa. Ia. Sulima manu Samoa sulima ma le to Samoa. Sau le spark. Ia. A te to fitu e. Te to fitu sau le sky, le se senga la ioi. Ia, ava pea o se uta mafi fia i ta alonga tatutu. Na lusu lima ta la tongi fa na wi fa ile sparkle tama. Io a uma ve atua e po la langi ma la unanga le spark ia to e uma foi. Na. Sa le ia. Me sia ia nei matu o mana o mia le fa fia la to ta longa fa uma le. Me sia a ulta to tunu. Sa le ia. Ava pea o ta ua ia. A lo te va ia te le na ia lu fa do si a inga mata mata. Io. Ile va veawa mo to le mo la inga la na. Io me la fa ia. O le tali. Io tama fa lo spark. Ia. Tet a wot lu fa la inga la le wa malu lu va veawa. Ia na lo sa ua ia va il va hanga le omi. Ia. Sa le mata mata i se felo te. E vai la me alo fa le fatia o e ai foto lo e ile o mena le te alu velo ai ngai e se le si me. Dai me alo fa dai fa nei tato matua e so so ni o fe wa il va veawa malu lu. Ia na. Ma na ia fa manatu ne ta yao. Ya ai watu tato fa fianga ne. Mani se onanga fa la wilo. Ya mani se fa se silanga tato to mafuta fo ile mtata no ne ta fa fia tato ngalwenga. Mon. Oni se fa no lo ma no tato to Samoa. Oi to. Wa. It's
Wa o mai le taimi a se i a inga I Samoa mai si antunu o le Pasifika. E mawalo a veroa te malanga I me se pele I ante oe. Pea e manumalo I whailonga ale DJ Sal. E lua whailonga I se ina I le whai unga le masina. E te anga wa ai pea wha tausau top up tolu sultala pesi antu e lafo I Samoa. E mau fo I lua a veroa pea e whaonga ina le click specific. E lafo ai sa tupe telefoni DJ Sal I Samoa tonga mawhiti. Wa ai lua a veroa I misi te malanga I Samoa ai to tongi le DJ Sal lo pasase. E ia inga ole dei wha bitoa. Faasila silanga taua. E whamana tu atu ili mamalu o le tātou au whaafafonga. E iaila ua ia te tau I lalo le tula fono le Broadcasting Act ta siva valuiva. E whai aisa u whaasea po o se whaitionga I mata upu tau I whaasalaunga. I lunga le Samoa Capital Radio po o le si ufafonga o le laumua. O loo au ili lalo le upenga o so tainga le pulenga o whaasalaunga Broadcasting Standards Authority psa.govt.nz. Ai inga mo le whaia o sau whaasea I se porokalame e wha manu alia ai lau whaafongaanga. O loo au fia ai vaenga nei, o le ale taimi ma whai ai o na whaia se whaasea, o ai tu ai ngā porokalame ma whai o na whaia iai lau whaasea, o ai e whao o iai lau whaasea mo le taimi mua, whaafitai lava. Whaasila silanga, Ta'alonga Tāpolo, po le Golf, mo le fundraising a le Wellington Samoa Golf Academy. Tolona le pa I o Samoa ai o le nei whaasila silanga e whaasino tonu ia I lātou e au Maui Wellingtone. Maona nu utua oi e o atu I Palmerston North e fia le whaanga tama o le Tāpolo. E whaasila atu ma le whaaloalo o le awhaia le Ta'alonga Tāpolo po le Golf Tournament I le aso to onai aso sifulma le lua Novema I le itulae sifulma le tasi tolu sifulu I le tai hao I le malae Tāpolo Shandon I Lower Hutt. O le tausanga lua fisfultolu na whaavai ai le Wellington Samoa Golf Academy e tau wao I nai I alo mawhana wa Samoa I le laumua o te aroa I le Ta'alonga o le Tāpolo. Masai lalo le vaenga a le ofisa o le komisina sile o Samoa I Wellingtone. O leo wase e mai I le vaenga le Samoa Capital Radio o I le tausanga nei. Maulo o whaawa wina ta amilusanga po tournament masani I tausanga taitasi. E 5 dālali le stala e 2 dālai tutonge le tau le malai malau tau mafutanga. Pe amai al Ta'alonga ai 25 dāla e whaalu e fsoswani I le tutongi ngawhaya o ngā golf mo whanau. Whaapea la tau le stala I kalapu Tāpolo lo ta aloai. Ma tournament se tau sini oi nisi o tama mateine I le isi se fulumalelua masina. E maua whailonga mana neia I le mai ai o le taamilusanga. O lewa no le leifo I le nei e whaali e taleni e tama mateine o le Academy. Wa yeia la tau handicap. Po I la tau ia ua le stala I kalapu Tāpolo I le laumua. E wala aua tuai mal whaalo al tele I le mamalo le atunu e fia le nei Ta'alonga le golf. E a fio mai e lango le nei wha mo alo ma whanau wa Samoa. E mo mialo le stala ai le ia o le itula e sifulma le lua I le awauli o le a sofa raile sifulma le tasi o Novema ina ia whaatulangai au ta ito o wha. E mawhai o na tutongi lau le stala I le bank account SCR toluvalu Iva o tasi o 5 lua iva lua tasi valu o lua. SCR toluvalu Iva o tasi o 5 lua iva lua tasi valu o lua. Whaamole e tu iailo suafa lau mobile number ma lau membership number ina ia whaafai ngofi le whaatulanganga o le draw e fuafua I handicaps. A le isau handicap o na tusile I lalo o le NH po le no handicap. Mo nisi whaamatalanga whaamole whaafsota I mai ana I le numera o lua o wha o wha tasi vatolu fitu tolu. O lua o wha o wha tasi vatolu fitu tolu. Betu wane se au le ofisor si ufonga le laumua I le numera o wha tolu valulima lua iwa wha. Whaaftai o le pulenga a le Samoa Capital Radio. Malova tai o le fasilanga nei o le siva le faingo le fayaso nei siva o le afia siva a tene o le ula fala club mai porirua ia ila stona nei le aso 5 o le masino Novema e luas futala le ulufale e luatu e malau sapa e o le afafifina o e le DJ o le Quick Boys Entertainment e awane MC a luas futala ai alu atu ai malau sapa lona winga e maua lau siva maua lau faafu to e maua ai malau tau maftanga e vele fale ia tene o la fala mai porua ia le fio so sau panga ia alu atu o
Na i tene o ula fala te si vai. Ti vai o pe ale sa upanga. Ia lo tuma va tula upanga ia la mela. Nga tene o ula fala. Ai ila le pule o la vetese. Io a fio su sa upanga. Fa no ila le pule o le ula fala. E mai ala le pule ia la pe talia oe. Ia pe le talia oe. E alo te dunga le talia. E laki e talia le pule o la fala. Ia. Palo lava, ia nei fase silanga na tai au mana tuale. Amna to tato o ta polo fa mo le o nei fa na u pe na la tunele. Ile tato fasalonga pe o le o tato e taalo. O lo se leni na life so ni le atinga enga tato wa mo academy le fa ye Wellington le terminei. Ia. E mo le tuala e pe na vai atu le lau lima sfuna lo le stala. Ia. Tu so le to tong ye le malai. Ma lau to maftanga le si 2 tala. Ia. Au le si 2 tala. Ia le tupela na le mai so soani le kakato academy. Mo. Ia. Le atina ino fa nau. Falong longo ni tal noanga le au tapolo. Ia le meta o le handicap, wa le mamla mai ta ua ia. O le maula lalo ia o vaenga ia, o maka ia o tamiti ia. Lalo wingo le maula lalo. Tu sai, wa matau di asau lalo nu mela o le leina. To ese. Lei tau fale le pe o le, smallista tamiti le ipe se fulu. Iva, valu. Ia, afa wal fama mangana al vanga le faya talo. Ia. Ia, o isi vaenga matua ia o so o almala, ia tai luas full handicaps. Handicap. Ia no inga lam tua mao ai le ia ta tamiti. Wa ile sta sanga le faila tamai nei ia le na malo i fo ile sta miti Samoa. Ia. Tamiti le la tu ton no fa mo na ta to academy. Ia mo se le fia pe yo le ua sui mai ne si fonga lo mo le va ingole. O le ati na ele o tamita Polo Wellington. Ia. Yo me se la saudu mai pamste no fi nei. Ia ava pe iso walo e ela titi fia ta alo i fafo ai le fia la kapi ele ia liki ia la fia i ta alo i fafo lai pe lo ta polo ta no le ye fia na tu le o milionaire to tele o ta polo e ta long wala si mele me ta unatas o le tele o fa na ia na no fo mo TV fa fa telefoni me le laptop ia mo au le sia no le ave ta me i fafo le fale ele na ta le fa malustino ia ia la fus ia la sa vali fa malustino ia ma wini sia na friends po na wo fo i ta bit Samoa ia la fa ma sa ni ta lo o to tele la ma tu le ta lo ngale fa me la to sa no nga ma la to ta mai mau pe na ti ai fa pe na to o la iti sa o le e vai vele menta ta no ile vai sa so tu mai mau pe na fa pe o sa ti e me ta lo ngale Samoa ya so la ta to la iti sa mai ye fo ini malai ta alu sa vai la to e malai le to ta ni no ngale lapa lava le ina sa le ula di tuotan. Ti le malai na ina le lava. Ta mai dunga le lava. Yo e ta dunga le lava. E to fursa mit po. Loga a ta dunga le lava pa le polo ngol ma. E fiti ai no o mai mul fa no fiti le polo. Ya ma le tual fa mo le stala mai ya o le tamaita yo ana fa solo ia na le va ia le tato por claminer tato ritio va ingo tamaiti ma le stala mai fo o le sto na ina le va solo le sto na va solo yo le sto na le va solo la so sfulu ina pa uai al numela le ana monisio fa fonga mai monisio fa mtalanga e fa na vili el telefoni le o lua o fa tasi i va tolu fit tolu o lua fa tasi i va tolu fit tolu le lopo ini matua o whanongonongo mai fia o ngā e a o tāla tō whanau. Wha moi tonu ale wha ui mai lau whanau. Ia whai su matua o la ilo na tali polo na fine fi tau mai wha moi le. Ana ia ilo tō mai. Ia sau fwere mai ilo tō mai tonu tam whai ngā matua i tau whai atia e whanau. O te alu le wha moi le se i o matamata wha matala mai mea ta o ti off. Mana meo le. Ia wai te lea upu le ta alunga ta te le. Ta te whaalungo ia ta te le mana mai. E pau ale upu ta te mana mai. Le wata mana mai o le foa. Ta lua foa. Foa! Ia umsalua ino me lau tamam ta whae. Mana ia te le ia. Whalongo i fufuanga tato malo. Mana ia. O le mai tau atu i ono sumo tupu miliona le ua tam whai tato malo e mai. Si tau whate te le tongi a the pasi. Mana ia te. Ia peo tau sa ilisa unga luenga nai le leilo la isene. Ia tata noa i. Wa isa uo e te no tata noa ngai o i le. Ofisa pasi wa fai la tau tele so so ani fingo la isene. Ia mata fa masan. O le mole mau le sia uo ave pasi.
E fai ngō fia tu ia ia venga le pasi nei no le venga le tāwa le titi. O sot? O fatu, ai, se fa mai tole, e fai ngō fia ma maula venga le pasi lo le venga le tamai tāwa le. O lo ma fa o tele to tanga la fsi le fa la tele. A lo ma fa o no fa fai la fa un fa pia. Lo ingola uri e sa lo to ngola wa. E la a le fai ngō fie. Lona winga e fu le lata mai o lumo le pas. Ua au tiro fa pe la lo no e pol ma fu angana e fai ngō fie. Nei lo le tau au tiro tu lumo ta tu le sa ola. E pol o le. Ai pa ole Fausango pas. Tu lo nei a tato tamali i mana i tato mana i tina sa mo e fio i pas ia. O no lo to mai fa no anga la vai ia ve pas. E tasi al emor sai no solo tono la war. Sole sa o sole. Ia iu we lo ala to fa lo uma to ta va le ala to. E mana tu. Afa pele we afa le pas. Afa pele pas ia le we afa tonu e no e mo so tonu mo wa le ia ma o i. Sa o le. Le inga te tau ai le pas into va ai le fa ata po i se ta va le. Tele no mo i o. Pena, tele no mo ai. Te fonele o tai lo le nona asa o nona e mo o so le tono la wan afa pela la e mo la wota afa mal pas yon sa vale vale sa vale na to le mo to le ta vale o ta o tiro fa pe po la pas sa le ya na lo la e fa pas so le se la me lo fa e fa le mo lo ta vale ti tiro tu e te la ile on tatu tangata ti tiro ya no lu o tu le lo tau ala ti tiro mai ala wa la o mela fai la o masani o fai lo fai termine e mo to se pasi o luma te lo la tu ya o la ye me fai pele i si pito la ta vale e ta no si e lunga ya to fa per fo le va per se mate le pasi ya me fai pele o tango si ya tu lunga se sa no tu fa la mafkat Ili mai tatu tala noa talonga to Samoa nei. Tatu fa soa i voit man nei ia tele talonga nei tamaiti. Ia. Awa tango de tala noa i lakpi uni. Mal liki. Tamaiti uma i le liki. E man na oi fatata inga la fa pela o le uni la ule. E man na o le blacks ma le wallabies i tamaiti ia. Sa au le lei. Fa pela o le uni le toa Samoa. O le mena le na tala noa tangata i Samoa ma tamaiti i nei le au le toa Samoa. Sa Ola wori ia salo o to se fulu ta miti e manda o kiwi te manda o le wallabies I mean ia le au Australia kangaroos o le telefo ta miti e ta alo fo ia Australia ma New Zealand tem ola fo fi ta alo la to Samoa na tonu e no fo tau le si tala tu so po nesi la wori ia o le Australia kangaroo fa no tu fast food wa fe limas food wa fe fa tu sala de ta miti Samoa ta lo fai o mela nai ma le fa mani no vangale ona i tapatia o la to tupe fo ia mo pa no ia Australia ma New Zealand ia mo te vai ana luz fu wa fe tos fu fast fu wa fe tama ai vai lai ole ano la uli ia tupe ai le loto no ma le mo ta alo mo to sa olele wala la le ungo ta alo le lungo va ya so ilu e ta to lo le ta loto no u yo na tamiti mo ta tu talia le fa ina po le malo ia ila to e vave ia na la fo fam talanga so ia fai le tamaiti na la to ainga ia e loto no una tamaiti al fainga le fai pe fai ina ia o le la u fa mo le vaso nei ta longa ma tonga ale la sa ile tu taimi ta longa ia fu ia por kala me ni va yaso ma na ia te vidi mal tonu val lima lo fa tasi ta no yo sta to tala pe na mel fa un va yaso ia se fonga la mo le 4 minute ona talo le tu la eva Sai pa pa le tai lo
Langi e mamama le soifua maua le pa ia lo tātua tunu ma lau whaafonga le nei foi amtanga le vaiaso. Ai o se isi whaopoponga le tautua whaawau a le siu fonga le lau mua e tawala i ana tala mai Samoa o si mai el whaafonga. O le se leni o le ta ilua se la wafe tā la ana tufa i tu malo te itase, mo le fausia le o lato o fiso fono whaavae, a wan plokete o le ta itase miliona tā la le tau sanga. O le tu malo ngai fo mangu numero tonu, na te tala luna ofisa le whaai unga le vaiaso te nei. Le ana te tala whaatase, ma isi ana tina e lua e au fiei le vaita ele o le fio anga, ma le tanui no le nofanga le ua fausia e nei le whalikomiti e lipo iai por kalame mo le miliona tā la, a le tu malo a toa. O le talo le ngā ruenga le saunoi e le fionga le whaipule o le tu malo. Le fionga la auli le ua tempola te Valforce Schmidt. Sauno le fionga le minister. O le tau ato le ngā ruenga e tusa le ma le tasi te si ma le 2 miliona tā la. O le vai no le lua se la wafe tā la na au inatu le malo. E tolu se furu wafe tā la 5 se lau. Wa whaanganga lea mo le pidio le ele tise. O le tolu se furu fitu wafe 5 se lau tā la. Wa whaanganga leo te tongi leo tangata i tolu le tu malo lava. O le anga lulua le ofiso le fono whawhae. O le tupe se lau tolu se furu le lua fena au inatu le malo. Na whaanganga le whawinai le ofisa. Peita ina toe sa ili le tu malo ia na tama whanau ia tunu i whafo. Na maua ilo le se le nie lua se lau se funu malvalua feta la. Whaatasi ma le se lau tolu se funu lua feta la na au inatu le malo. O na maua ilo le tau ato le ofisa malona whaato tongaina e wha se lau 5 se funu feta la. O le vaita ele ma le vaiino le fio anga na whailoe le fionga le minister e lua se lau wa feta la na whawinai. O le se lene whasalau 5 se funu feta la na whaatupe na atoa i male tanui no le whanua le ua tuwai le whale komiti. O le whale komiti na walato i alo na tau e tolu se lau 5 se funu feta la na whawinai. Ai se lau fitu se funu feta la o le isi le whale o lo whawinai tu e tua i e le whale komiti e ana mea whai whapea foi ma le tu malo. O le whai unga le vaiaso na whatau nua le wha moe le tu malo sa nganga numero 4. Mo le lantou sisi ngā fua le na whatau teie no no ai sale i moa. O polo kalame lava le antoanga o le onus fultau sanga o le tuto tasi o lo tātou atanu. E le saunoanga le fionga le tamaitai pandemia e le a wha moe. Na ia toe tala tala le wha asolonga o li whaipule na tula i mai le tu malo sa nganga. Talu mai le ulua i paia inga le a whaifa se la onus fumaltasi. Na ulua i filifili e le a fionga lau fili tu sani time e le no fōle tu malo sa nganga le wha le wha. O le a whaifa se lau fitu se fulmaltolu le paia inga lo na wha le pāle mene. Na tu lai mai e le a fionga ia lua tuanu ai taua mo le lua paia inga. O le a whaifa se lau fitu se fulmaliva na tu lai mai le a fionga nonu malo le ulumuenga so fara. E tau ave le tofio le tu malo. Ma wha wawai mo le isi tolu paia inga. Ai i le afe iwa se lau valu se fulmale valu. I le paia inga lona se fulu lea Samoa mo lana pāle mene. Na tūlai mei lea fionga sa pa ulo le sio. O na toe tūlai mei e leo nuru malo so fara i le afe se lau iwa se fulmale tasi. O le tō whale atu whale Roy Brandt. Na tau aveina le fōle tu malo i le afe se lau iwa se fulmale ono. O le fionga pātea sa tini e pati na tūlai mai le lua afe ma le tasi. So ai le ma le fionga solo ma le malo ke ne tisio i le lua afe ma le ono. O le fionga tui sa tasi pātea i le lua afe se fulma le tasi. O na toe tūlai mai le o le fionga loau ke ne tisio i le paia inga lea ua mawai atu. O le paia inga lona se fulma le fitu o iai nea le pāle mene. Na suia i loi ngoi tu malo i a sa nganga numero 4. Le ua tūlai mai ei le fionga tangaloa telepasi poloa i le no fōle tu malo. Whai loe le fionga le tamaitai palemia fia me na omi mata afa. E lei titi le sao le tu malo le nei i upu whai o le atunu o le palemene. Le sa o mie nisi o tamale i sa tūlai mai le fōi tu malo tō whima o lunga. O le malo e pei o le fōwhitalai, le minsta o le kāpeneta,
Minista lango ma tō finga SSA Committee whapale mene. Mai manatu le fionga le tamaitai pale mia, o le whailunga ina le tūmalo o le aso whaapito mo le onus futau sanga o le tuto o tasio Samoa. E ao ina manatua i pēta mali o le tūmalo, sa taua veino lato fina ngalo le tūmalo i le fono whaavai ma le pale mene, i le onus futau sanga taluai. O le tasi ai wā tulasi fisoswani le malo Australia mo le mtanga rengo leo leo mfalpui pui ma le ola tue fua te ina i Samoa. E sanga wha mausali e pēle la maa wha manatu o le ngā lulua so tau au o atu nue lua. E ono se lau valu se furua whetala le tau wau whai ato le fua i le malo Australia. A ngā ili mtanga rengo leo leo ai meise ilana vaenga sue. O le fionga minister o mtanga rengo leo mfalpui leo le tue fua te ina. Ia whawalo Harry Schuster ma le haikum sino le malo Australia i Samoa nei. Le tamaita ia Emily Luck. Na saini lima i le whaamatu ina mai o le Hawaii. I le reporti i le sui kom sino le mtanga rengo leo papa li Mona Lisa tia i keti. Na ia whaadia i le tā watelo le Hawaii mo le mtanga rengo whaatino le vaenga sui o le mtanga renga. O se tasi lo vaenga pito i sili o ntaunga talo na whaatinonga le mtanga rengo leo. O vaenga whape whaatino aini sa ili lingo ni mata opu e au fia i mafuala au whaasa ina. Le lata i le lua se lauta la le tau o le sikareti marijuana e tasi. E avatu le whale su e whaasa e nisi al tatu o tunu o le Ross. E au mai aisa wha mao ninga. Ai lata i le wha se lauta la sa awi nātua i New Zealand a o le i mautu le tatu whale su e whaasa e nisi Samoa. O tua na imato le wafa moe o le a fausia i le ofisa su e wha apito le nei al matanga luenga. Ma o lo i elfa nau ta inga le lumanai. E whiri ai isi atunu o le Pasifika. Pe awi nane i New Zealand la tu su e nga wha apito lea mō se mata opo. A o le fo i wawa no Samoa. E whiri e awina mai e su e tuai. O se tasi leo ala ngā tupe le lei al matanga luenga i maua. Pe a whai e whiriwhilia isi atunu o le Pasifika, le ofisa su e lea matanga renga, lea ua mautu i Samoa. E ese mai pusa ma ato pa o mea whai ngā renga ese u fo ine au Australia, ai tolu isi ta vale fau, lea ua wha o popo ngā renga leo, ua mai a foi o na wha tōtonga ina. O le tua lano le fionga le minister matanga renga, whawalo Harry Schuster ili au whai ngā renga o le a wha o ngā ina mea tō tino, ia whao ngā tatau, whao ngā male whaai tete, ina ia omi so nāo ngā. O tala whauia mai sa mō le amatanga le nei vai yaso, manuilu tātou tunu, whaasoi whaia. E whaatalo whātu i le marua lau whaafonga o se whaapoponga le nei o telefou o le si whonga le lau mua mai i Wellingtone. O le tatu tala mua. Ua whailo mai ele means tau tangata ta whao mai moa po o tūlisi le Leo Stewart Nash ua te tau ua sauni New Zealand i le teimile nei mo se tau mawhanawhana le lei ma balosi i le tūtau tūlisi asia si mai pe tai o lo te le pēna i whaafi tauli o le awhenga ia i le lumanai. I le tonu o le whāwai aso e o mai i le aso ruas furuono o le masina nei o ke topa e tu sa male se lau whaas fuli maafe le a whai o tūlisi na walanga asia si mai i New Zealand mai ana ta ua le minsta o le fo inu mela o wha maoni ai o lo tu mau peo no fia manau nau tangata mai whafo e malanga ta whawhau mai i New Zealand nei. Sa ia ta o foi sa tele fi ta ma fa le tonu no fenga yai ma le atina e o tulisi ona o le fa mai ma le tapu nio tua o New Zealand i le umi e lua te usanga mai o le toe a mata ai o na malanga mai o tulisi le teimile nei o se tūlanga le lei tele lea mo i la tau e a fia il nei atina e pei o fale tari no ma no fuanga mo ta faonga mo mai moanga i tu es o le tunu o mai te wina fo i wha maunga e o mai i le wha unga masino se tema wo o i le 2%
o tupe a whai sa whaalua tu risi le tono New Zealand i le taimi a ole i alia ni mai le wha mai o le COVID. E to tasi le tangata milionea mai whafo ua tāra sanga mo le amanoa e nofo mauai le tono New Zealand talu o na suia e le malo le whainga wha mai mo tangata mai whafo e fia wha whainga luenga la tu tupe i le tono le tunuu. O le swing o le tulafono na whaia i le ono wai aso talwai i le aso sfulmoleiva o September. Le ana wha atula i mai ai le visa fau ua wha ingoa ina o le Active Investor Plus le ua suia i isi visa e lua na iei mua e wha apitoa mo tangata mai whafo e fia au mai ala tau tupe e wha whainga luenga i le tonu o New Zealand. Wha ilo mai lael te mai te ipule o le vaenga e ngafa ma le wha whaina o visa o pe mita ur whale i le tonu o New Zealand i le INZ po le Immigration New Zealand o Nicola Hogg e whapea o le tausanga le tasi o tu ina atu o lea ua amata o na whai e ia ilo i longa masani a le matanga nuenga. Wa ia inga mo tangata mai whafo e fia tausanga mai i lalo le nei visa fau al maro New Zealand ai titi mai e le tau o na 15 miliona tā la lea whai o la tu tupe e teu whaafai ngā ruenga i le tonu o New Zealand mo le umi e o i le toru tausanga po o le 5 miliona tā la pe a whai e alu sa o le se leni i le tonu o se pis nisi i New Zealand hei. E le tau fo i le tangata e ono i se leni ona atoa le whama sina e nofo ai le tonu o le tunu i le tonu o se vai taimi e wha tausanga le umi. Ua whaalia e se whauwhautua whaapitoa i mea tau i vai la au whaangase mo vai moe mo le tongu vitia o ngase e le tau ona to tele ni Maori mani Pasifika e au ina i le nei matata e le soa swani ai i le whaafitauli o le tele o tonga e le o ma ua to tu i tua hasro e whai ai. O le teimi nei i le tono New Zealand e sili atu i le 5% o tangata e whaapitoa i le nei matata o tangata mai whafo mai la whainga atoa e tusa ma le afe la whai o e ngāru rue ai i le nei matata i le tono o whale mai SS o New Zealand. Ai e le atoa se 5% o le nei a whainga o Maori po o ni tangata Pasifika. Sa whaalia mai e le li whauwhautua whaapitoa mo waila au ia wha ngai tonga vitinga ma tau tonga i whale mai tele in offshore o Ted Hughes e le tau na whaataua le sa ilia leo tangata i to tonu lava o New Zealand nei e o awina mo le matatale nei o le tomai i waila au whaangase ma vai moe e whaau ngai nei taimi o ni tau tonga i le tonu o whale mai. O loo mana o mia ni tangata se to tele mo lea matata i New Zealand i le taimi nei. Ma o whaali ai e Ted Hughes ma le whaalapo tonga Pasifika o loo ngāru rua i le nei matata e le tau i le malo o na whesoa swani malosi i mea tau se leni a o whenga iai tangata Maori ma tangata Pasifika ma o onga i le nei to mai whaapitoa o au nanga whaale soifua malolo ina. E to iwa la whaio tangata sa i o tonu o le ta vale lena la vea i neipia i le pōle stonai e tusa o le lipoti mai le ofisa o leo. To tasil tangata na maliwa i lea whaale ve lave na tupu i la wala le Shakespeare Road i le tūlata i le vaeruanga o le pō. To fitu isi tangata sa awinane i le whale moitele o li tumalo Hawke's Bay mo tonga fitinga ona e manu mua tinga aina ai to tasi e le i a whaina. E to lua o loo iei pēi se tūlanga tinga aina le whale mai a o leisi to lima ua whiololo ai o loo tāo fia pēa mo tonga fitinga. Whaalia mai e leo o le tangata na maliu na umai lava na ola i le mea na tupu ai le nei whaala me lave, mai ua whaia ne i aise suesuenga i le mafuanga. O isi whaala me lave i le pito nuu o onehanga na tāpuni aife malanga inga masani i nisi o awala i le vaenga o kilani i le tae ao le saa. Whailo mai leo o se ta vale na la vea ai na motusi ai i lalo ni waia e le tise maalolosi ma mafua ai o na tāpunia le awala o le Harbour Road, ma le onehanga Mall Road ai e le aisatasi nā whaina ai i le nei whaala me lave. Ua tu ina mai se la pata inga le kampani wa alelo le e New Zealand ina ia wawe o na wha mautua wanoa pe a fia malanga i le vai taimi o aso malo no ona e mauti noa
o le ahalu i lunga le tau o pasese i se taimi e le o mamao. Whaaria mai e le New Zealand, e tele mafuanga o whaamaro si aile kompani e whaia le tūlanga, e au fia aile si tia leo le tau o pensini ma sua u mo valele, ai mai se o le tau ngata o le tau o le soifuanga, ma le matua to o tele lava o tangata o loo fia malanga. E tele ni whaitionga o tūlai mai e nei taimi tangata whe malangai, ona e le ngata I pasese mo malanga whaale vāo malo, ai u whape fo I ona tau ngata ma pasese mo malanga, I do tonu lava o New Zealand. O mai ta wina le whaalua ina, pe ua sili atu foi I le tau na iai le taimi a o le ia o mai le whaamai COVID I le atu nuu. O le a whaamautu ina le vai aso le nei, pe o na whaia se whaitaunga whaalua o le taunu unga o le pānota le tū malo goa, mo sa lātou tofi pule nuu. E pei o si le fia, o loo whaatalsanga ina le pule nuu sa iai le no whainga o mawai, o Tracy Hicks, Ia le toi whaia leo se whaitaunga whaalua o pānota ina ua whaia ina o ia le tau le lea e ruas fulu tolu tau sanga le matua I ngoi a Ben Bell I pānota e valu. Sa mana o mia I tu e lua le neimata aupu ina ia tu ina atu I le whaamisnonga ia whaamtalanga tu sia I las freire ta uruai ai onisi whaamtalanga te te e whaamuta I le so ona talia le whaamisnonga I le nei lawa mata aupu. Whaeloa mai le whaamsino, le whaamsinonga whaetu malo I le vaenga o New Zealand, Kevin Kelly, o le a whalangolango I se whaeunga le vaea so nei, le whaia o le whaitaunga whaalua, a le o le aso 5 pe o le aso 5 o Novema. A whaia whaamao ni ai le whaeunga, e pei o na tula ai le taimi le nei, o lono winga, o le a vele li o Ben Bell, ma pule nuu o pito talavau I te tono o New Zealand, I le nei paia inga ua amatalia o whainga malo whaaloto I whale. E ono se fultasi mi de ona tā la le vai ngā tupe ua fuafua ina le malo e si iti ai to tongi o ave pasi I se tau mo whainga I whaale leia le tūlanga whaale tonu o whengai nei ma whemalanga ingo pasi le tonu o le tunu a toa. I le whaeloi na mai whalau I tele o le fuafuanga na whaali aia le minsta o wala whela o inga o Michael Wood e whapea o le whaamamwe au tū, ina ia si itia I le tolu se furu tā la, I le tū la, le to tongi mo ave pasi, I a ai de tele o New Zealand, ai lua se furu waru tā la I le tū la, mo ave pasi nuu mai tū malo I tua. Tā ua fo e le minsta, o le whanau naunga le malo, ina ia taungo fie pea fe malanga inga I pasi, mo le tunu unau tele, mai tā ua ai le whaale leia o te tongi, ina ia mauti noa, e maua tangata e whaatino ina ia le nei fo I au au nanga. O leo I linga o le whaonga ina le nei se leni mai le malo, sa maali die ma ioa I ai company pasi ma pulenga o fe malanga inga wha aitu malo, malamtanga luenga pule a wala whela ua inga le malo New Zealand, leo waka ko tahi. O lelo mua I Wellington e lawaiya, e se lau lua se furu la whaio ni awe pasi o loo mana o mia ai I le taimi le nei. Ina ia mawhai ona toi fo I le tūlanga masani, ia le au au nanga o pasi, a o au kilani, e tusa ma le 5 se lau la whai o ni awe pasi o loo iai, ia mai o loo tau whai sa ili I le taimi nei. E 5 tesi ma le tolu le malosi wha mawina o se mafui na rurui na aile tu malo Tasman I le sa ananafi, whai lo mai el ofisa su enga o mafui le Gionete wha pea, na o ngā tonu le nei mafui e le mamau ma le nuu o Saint Arnaud, I le tumu o le motu I saute, pe tusa o le afo le sefu ma le lua I le ao uli nafi. E si dia le tolu afe fitu se lau la wha i o ni ripoti mai tangata sa la tau wha a lungoina le lulu o le mafui e mafuri lawa ia I la tau ina no fo I le pito I lungo o le motu I saute, ma le vaenga I lalo le motu I matu. E le ia ini ripoti umau e tusa o ni mea, na ono wha leanga I nai. I leisi vaenga le nei o tātou tāla, ua wha mamaru ina nei se vai taimi o wha noa noanga, ma le wha vau I le tunu o ko le saute, ona o le wha lawe le na mali di waila wha inga se lau 5 fultasi o tangata, na a wai le wha ailonga ina o le aso le Halloween, I le ai o sol, le lau mua le tunu o. Na wha ailoa alo ia le pelestene o ko le saute o Yun So Kiul, ia le nei fuafuanga le malo I le aso na nafi. Whaalia whapea o le tōtele o tangata ua maari diwi le whaalawe o tupulanga talavau e ta I luas furu mo na tupu tau sanga le maatu tua.
ma ua iloa iata ua whaasara lauina mai, o le mafuanga o le mali liu o le totele, una ua o mia ma solia e nisi tangata, ona o le totele na ua la tau sa awai, i se vaenga wa piapi o le ai, i taimi o sauninga whaamanatu o le Halloween i le pō le asoto nai. Lipo tia mai whapea i sidiatu mo le sera lau afe tangata na awai, i le o ngāre tonu o le ai o Saul mo sauninga o le Halloween. Olo i ele polenga o le leo i leo no mawalunga atu la whainga o tangata na mali liu, pea o nei ina uma i sa ililinga o lo whai e pea. Whaalia mai e te tusa o le sefuiva o e ua mali liu, o ni tangata mai whafo i atu nuu e pei o Saina, o Iran, o Uzbekistan, whapea fo i ma Norway. O se li pōtia lo anga whaasara lau le BBC a Peletania na ta awai, e lata i le tolu afe la whai o li pōtia winga i tangata o loo leiloa, talu mai lea whaalawe lawe i le pō lea sato nai. O loo lata mai nei le amatanga o ki topa, ia seisi fo i whaalawe lawe ma tautia whaape nei, na mali li waile se lau luas frulimo tangata, na fe o mai i whai te toa se malai te alo, na whai eise ta alonga soka i le atu nuu o Indonesia. O le fitu o mai aso ia o le atapuni aile o le tele numela ono i le Vaughn Nelson ma Blenheim i le motu saute, mo ni ngā luenga i le toe fia whaale leia o solo mo mea na whaale ngaina ai ta whenga malolonga, o le ate le lava se a whai na ia whe malanga ingo masani i le vao ia ai o le motu saute. Whaelo mai e mta ngā luenga le sui fua maloloina le te whatuora mo Nelson ma Marlborough, o lana o whai ngā luenga i mo miele malanga i le vao ia ai e lua, o le ate tau o na tau mwhai pēa e whao ngā i e nisi a wala. Ua uma na whaatulanga ina i le kompani wa lele o le Origin Air, se au nanga whaapitoa i le vāo i enu e lua, ona o atunga lunga o le au whainga luenga a le soifua mā loloina. E siri atu i le whase furu la whai tangata whainga luenga lea o visa po le mtanga luenga e mana o mia o le whaimala i le vāo Nelson ma Blenheim i le vāi aso. Pei tai la na whailo mai e le whaatonu whaitu mā lo, mo le whaivaenga o le tunuu, ngā luenga wha le soifua mā loloina, o le to tele lawa la o whainga luenga o la wha o ngā ina ta awale malangai i le au o le tele numela onos fu tolu ma ui a i le awala alo i le Kawatiri Junction e hui ina e wha au pōpua i le awhaitu lapo o le whasa furu minute le umi o se malanga tasi. I se li poti la tamai nei mai fiti na ta o mai ai o le asas fu whao te sema o le awha iai le pālota tele a lea atu nuu mo le whiwhilia o sui o lona pāle mene. Whaelo mai whalau i tele le neitu langa le pāle mia ia Frank Paini Marama i leo sā ina ua uma se la whailo inga ma le Pelesteno le tunuu o vidia me Katoni Veri. Ua tele masina o whaia whaato sina i tono fiti a waenga wha o whai ese ai sa le i mautino se aso o le whainga pālota. Whaadia mai e le komisio pālota le tunuu e tu sa maleono se lau iwa se furu lua hafe, iwa se lau se furu walu, la wha inga o tangata ua uma na le stala mo le pālota le nei, mai o le a wha aru i naise wa ngā tūpe, e o i le lua se furu ono miliona tā la fiti e wha atino ai le whainga pālota a toa. E afe lima se lau la wha i le pālota o le a wha o ngā ina, mai fitu afe lima se lau le au whai pālota o le a ngā lulue ai. O le unua i whaaringa tele ua whaia di tono New Zealand mo tangata Melanesia o le Pasifika, e pei o na sa whaia i au kilani la stona ina tenei, o le atatau o na lelei, ma te le atu i le tausanga a sau. Whailo mai la tau na whaamao popo ina le whaamoe moe, sa mātango fie ma lelei me uma i le whaaringa mua le nei, o le Melanesian Festival, ma ua iai le whaamoe moe, o le a whaia i a le whaaringa i tausanga ri tasi. E whaelo ai whalau i tele i a tū maanga nuu, ai mai se whaafiafianga ma tāu mawha mai e tunu nei, e tau le i loa tele i tonu New Zealand, e au fia ai Fiji, Papua New Guinea, Vanuatu, ma le atu Solomona. E tusa ma le luas fumale lima afe, la whae tangata Melanesia, ua no nofo mau nei tonu New Zealand, e to tele lava i tangata mai Fiji, ai ua mai tau ina fo il whaatupula i e pea, o le whaitaua whai o tangata mai isi a tunu e tolu, o Papua New Guinea, Vanuatu, ma Solomona. E sidi atu le varu afe le a whai tangata na whaatasi ai,
I le urua I whaalinga le nei au ki lani sifo le stona ai e o fi ai mai na malanga atu mai isi tu ni sila whaalia stasi o komiti whaafoe o lewa ona fuafua le whaamoe moe ai ona o le whaamai koviti na mafua ai ona tuai ona whaatau nuuina. Ma le tala muri muli ua tūlanga mua nei le au basketball a li o le Breakers a New Zealand I le tamasanga basketball a Ausitalia le NBL ina ua malola tau I le talonga ma le au mai Tasmania o le Czech Champers na whaiei au kilania nafi. Ai o le talonga iwa sfulua le Breakers I le ono sfulua Tasmania. O isi talonga le Breakers o le a soai nei o le a whetau iei ma le au malosi a le Sydney Kings le o lo tūlanga lua I le tamasanga ma o le nei talonga o le awhaia I le Spark Arena I le aso sa o luma na I nei. O le whai unga le nā o telefou. Susadai manu Lea somanatu La rosai mahala Leo ma faufa Oi lava mayana moa Fia ai o tupula E tu tasi ai ila wanana Olo panongi was the sun Uale ai maseisi Na oi uasili Sili ila wanana Oi ola ususana O te he whangaloina oi Isi a o ne whaamoe moe E mana tua pea olo suafa I te meo a ue Tino le telefona la au Ese Samoana Mosa o ilana ali Le rosa male arasi Forketi por fuortastana Male auteta a telea la fana Aku sili ai lawai o manatu Susadai badu Lea so manatu La rosai maonga Leo ma fau Oi lama mayana mua Fia ai o
tupula he tuta se oi ilo managa olo manogi wasasa Siu formalie o le penino tia fau su sana o Ivanu yo na ipese na fa ma fa na i lo ipukoko le tai ao. Ia wa. Yo mai te su so ma pe. Fetau ya na le umor pese. Ia ama te lona ma fa na ipukoko wa le ma ne tai ao. Sa le leia. Ia wa. E se lo tau fa pili so. Kai o la tele o koko fale ale la. Tau fa so me ama tone le ko. Ya ma lo lava sa le leia. O le vaenga le no fa longo atu na mai nei tatu telefo tu fo. Ya o le wa fa alia el vaenga le New Zealand. Ah vale le New Zealand. Ma company. Ya wa tau mo ila to fu e fia malanga. Ya wa tau na ma ve su ni pase se il termine ona e ono si lunga tau pase se le am tanga fa ngon ni tau sam. Mo ila to fia ta fa. Ama tanga tau sanga. Le ai mo ila tau ia fia malanga fa ngon tau sanga nei. Poto le New Zealand tau fa pili. Mai lana o le sua u la wa mawalunga le tau sua u. Ia e le lala a mata ona si ilunga tau pases. E una toi lo le ala si ilo fo no mala ta. Ia e fai mai wa le ma man tong pases e vista casa. O le sivia. O la bueno lo la tal te mia la tau fa tumula to vale le no fo lo fai mil fa sala. Na. Ia la o le valta un tala to pases. Mo leva. Mo le wato folta to tunu to tau pases se alva ngale ia tarsia. A fi malanga zamo ma le to sang fo. Januari Februari ma le tuala. Te o tu ya te se mai no fo tua i mai ma o fa pe. La o le fa mai le ia pa o pases ia Januari Februari. Ia mo ma le tua. O le vave o le lata o tongi lo pases ia le aso te adwoi. Te ngu ta fo na. Mo. Ma tu le mata no tu ya o ki topa. Ma se tema. I pases ia le tau ngo fia ia Januari Februari. Ai fa tali fa to a pe ia te se ma lo pases. I se la tula. O uma pases ta to se la. Na tonu. Se va ngale tau fa malindo. Mo. Wai e fa pena fa ngo pases yo vale o mamau na tongi tongu fi a tongi la talata ya tongu ta fo e me sia pases ta to le o i fo nga fa fo se ya ai ngai sa mo tamala na sia ki atu ma walunga le o pases fa lo fi nga si le no fo a tu pe fa il fa la ve sa mo mo manuia o ngol dia sol fa nau ya le te mi fo ne pisi fo nei tameti ta pena ngo se nga o la to nga solo to ia su nga fa o le tau sanga mo ya no fo yo le ya ta me ti nei tu ava no ma tu fa ina to mea o nga pula to mo ile le fu le o langa ta to mai ti ha fa tu ma tu ya su nga ta o me popo na fa mo popo pua ma fa se mai ni ala le uma o au lama to fa ile o na mea o mal tala ni fa to fa ile o na mea o ya wa mo fa pe dal tala ma tu wala vai mai o le mea le tas se le dice a Idumba. Si le dice a fare te me fai ai. O fiu a vere a o fai al tu o le longa tongi fai ngota sanga. O le wa tulanga e muri ai fo nei vasenga. Ya ta uri ngo a. Ya ole ya la fo ye u le nei na fo I tangata sa. Yo na la tu fia yo ne ainga. Tau tua ma vai pa pena. E ini se o afi anga I le matou tu e pe o ini se tu malo na tala mai ala tu fale ia e tu le ave malo tu pe faui ofisa foi ia no ma o fai le tamata la vo tamala titi na e faua fale ia pe la le e il falsa le fi anga pa ia o de lo pole fakasa por católico ia falsa le fakasa I fanga o le fale la na le tu malo anga I fu monga numela tonu ia e não sabe mas foi levar só tele. Olha também titina na matua onga. Ya o te matua ila, le watu puranga la iti foi lá. Sorry, olha ali na le foi me ni fale samo. Sorry. Eu te no le fa fonga me ni sofi onga e tele atu fale na ia foi lo fale no watu. O mal tapua e tele atu. Ya ole ngol le titina na so matua onga le titi fa manu le ngo. Ya te le la po pe ala uswa fa so alo te o se o to me tito samo.
te ino le. A lea ua tofunga ne. Vai la le to mai le o tatou tangata Samoa ele ione au. onga vo ele Mo le vai ma le Yo, wā. mai tau o le tale nia ia maole. Tele o tatou tangata i mea alofa. Sa o le leiso. O le insinia, o le palama, o le fai moli, faufale. Ia. Ai no tangata fo le pena o. Na o nia o ngai universite ma. Na ile to ina palama sa maltala no. Ngo fam tala li si aso. Me tala to ina le. Lana te su e ile li sa mo sa fa ngana ya ia. Fai na tala le tangata na. E uma metotia na o la. Ai le uma metotia le ina e sa mo na pe wali o stadista mo. Me vela na mo ita tangata ye ka muta engineer. E anu wa ngata metotia la uli na o. Ai fa wa tama ia so. Tamana e sa o le leia. Ya vai na le tamala na tala vos le. O wofo I fale o fa o tangata so. Ya o le titi. Me alo fale atu o tangata. Ya to fo tangata mai na ia fa mo nianga ia mai le atu. Ya vai la pe voya o lo la ta mo lo fali ta lo si ta lo pi ta lo e. E wa. Ya me alo fa. Le mo se me a ngale. Na le o e foi le fali ta lo ngai sinu ya. Vai fiu te tali se foi le pole ale tongi a mai si mai o se mo se umu o le umu au. Ya na ya wa mai na sa tongi I lo fali ya so la I taimi o le ono se fu fit se fu. Le umu au me o fi ama. Mo te. Le se me ai ngana mo ya o malo matal no atu ne talo le tai au ya fa malo ya fa tai o le ala vringa lu ai ya te lo net fa maoni na ya fa wa ya fa maoni na ngal vringa na penga ye na ya te ma fu na malo lo fu le tele ngal vringa mo fa ngol tsa yoi ya lela amata tai au il masina fo ya anta pena fo ila ya lo ngawinga umane le e o atu fa ngol masina le amata au novema ya wa amata fo yo na fa ia fia fa ngal wenga na sao ia wa fo ia mena fa maoni al temile te ia wa to sasi ia ile nei fo I wa ya so toe o nei fo tau sanga ia ona fa le to no ile vai ngal venga pasi e fa sa la mo I sa o sole to suta la pe lu fu va ta la to ya mata pasi ele la ye mana ia se la lu fu mo to po pasi su e Wellington ia wala tele o va ngo ia ve pasi ele intanta se va ila ia o la wala le mo e pasi se mo to mo e mane la ne pasi ye te miane ia tau na mata la to suta la di tula e o e mata va ngale la watu to no fo ia na va na twai mo ile to tia fo la to ngi la woli ia li la ye mana ia ya mo le ta ya no fa fianga sa no to ne talo ma lo la ma fu te mai to e fa mu ya tu le am tanga ngal vengo ne yaso si fo no mua Papa
Pavianga mai le o pese tama le vai aisa ia mai le tu o tane. Ya, fianga Samoa. Malulu yo la to vai. Ia. Ya malulu to ma to vai ta ele. Ia. E sau mo pap. O ta longa ia na ilfa ungol vai aso ka tal noi voi. Ya le pol la lang ia vai ngota ta ile tal malu ni sila. Ya le ungol ta longa England ta al Australia i le quarter final. Fa se forma la tasi England. Australia lima. Kanata todos forma lua. Manu malo ya Amerika sfutasi. Falani todos forma iva. Manu malo ya Italia tonu. Ia. Ia o New Zealand. Lima sfuma lima. Manu malo ya Wales tonu. Ia te lola uta pena leo sole au Amerika to foi. Mo se la to uta pai le la. E sa o le tana tu vele te tai misi. O lo pole talana le mai o fi te la Amerika i pai New Zealand. Ia o ta longa la io semifinal so fa ngol vai aso. Te mai tai. Te mai tai. E fai o mata longa ile sto na. Ia. Le no ingala mo e fi ta longa ia ia. O sto na i fai ile lima a so lima le November. Ia. O le afol falta longa England ma Canada. Ala afol fitu ta longa New Zealand farani. Le mana tua la. Wai o le whakatare le ui nei mātua mai la toi fi ta longa lakpi. Ia. O no le la alu whaatasi le fitu. Ia. O le tua Australia, New Zealand, Afrika, Argentina, Japani le o yo, manu Samoa. Le alu whaatasi manu o kaple whai nei, tei nei. A ese ala ata ia platforms po awala ui mai ai. E sui, e sau le spark isi, e sau le sky isi. Ia, wa alan ta ua tu mona i mātua fo ia no fale. Mo. Tanoa nei whanau. Mai se wha ingol vai aso nei. Ioe. Ma le la fo la sau i mrtei to fitu wa lua aso. E whala o tala na whapeo o ta ua whapeo o to ina lo te inoa e te fia lakpi. Ia. O te tango le ia whele ka lena tu tono o lo whale. O potu. Aisia. E te wa ai e taimi o ta longa. Tau le tasi lea tau singa al whanau i la tamapo la tira pe a fia i tano. Ia. La tu lea ta le lalo ka lena taimi ma le awana sa wai. Ina ia whai ngofia na lo te ia nea i le fiafi ti tino tu pia. Ua le stona i le afolfa ia. E sau TV ki e matamata pia umana pia la sa alu te mosa vau. Ia. O le sina vanga so soni el whanau matua. Tuma matua, tina Sa matua. o le le. Mo e fo la tu fia. Mo la tu fia la no fol fale. Ele alu se me ta fao. Ia. Ale ta fao ai tono fale. Ma futa e maltina, mal whanau, mal ainga. Ia. Wai lo se me len me lo tu ua le tamao le ise mal fale le su ise me matamata i lo tatunu. Ale i el whanau o la to mene fai. Fai le spark, pe fai le sky matamata isi lo tamato ina polta. Mo. E lo se me len fero lo isto ina unua tu il fale le ainga, mal fale le ainga. Pe, ya, na ora ni manatu e fale atu. Sa. Ya, o le taimina ta alonga o le afol fai le astona. Ma le afol fitu le astona i ta alonga au na semi-final. Semi-final la Mai lea. tai. Mai tai. O ka nata me ngelani o le afol fai le fiafi le astona i. Ia. A o New Zealand falani o le afol fitu le fiafi. E umalo ta alonga ia. Na i loa lola. O ai au e lua e la fitau i le whanua. E le whaingo fia fo la sau Engelani wa le vason te ni la mai tala fo le mau le la to pe todos fu afe pe lima su afe pe manu malo le po la fa popo Sa ola. Sa ola. Mela mali. Ia o le la to e felo i la New Zealand falani le fa i na New Zealand malanga le na o yo petani. Europa. Ai wa ai nei le ta alo teni a New Zealand wel jamini la u lo fa tanga ta e la kia pe ato e ia se Pena o Engelani te o fa Engelani. Sa oi. Ia le mau tu mai fo ile ta longa le tato au le toa Samoa. ia Le fa le mai. Ia o aso i o. ia Ia o aso fo ia sto le sto na i. Wala sa. A o aso i ne tato i tu. ia Ia le sto na i sa me le son fua. ia ia Quarter finals. E lau mau tu mai. Ia o Samoa ma tonga o le ata alo i le so fitu o November. Tu sala o le aso sa i o. o le va la so fu nei Alva vea le son fua nei. Lo le taimi a fa pene taimi fa fa pene. pene. Ia, le la mai tau atu ia o le tūlanga na tatou au ta alo matonga. Ia New Zealand, ia le la sa uni e ta alo ma fiti. Ia Engelani, ia naufufua e ta alo ma le panona. ia au nei lo na lua le pulu Ia Australia, ia e ono ta alo ma le au malosi a
ai Papua New Guinea ala le ta lo Papua New Guinea pe ala sau time nei ia ta lo ui taiao au te roa fai ina Papua New Guinea e whinga tāse la tō wano wai moa ia te tasi mālo meisi au la tō isi wanga na Australia nai o ia o isi wanga tonga nai tolu la tō mālo la tō pulu ia o le tūlanga la nai le iai ia o sao te sato au le taiao fo ila le sto na aso ngafua le aso le tato talonga ia talonga le uni la uni ja fa ngon vayaso ia le ta alo ia ta o le peleki ma au so le se ta longa ina mata ina ta longa na le o ka se mana ia vai lai le au le a Japani mo tu no fo ile le tele le tupe mo ia a tele al tupe fo le fanga yo ia ile au ma le au e tu langa le le fo ia wala ki fo le malo ni usila ki malo ni ia ma nei tele ta longa todos fu valu todos fu tas sa ole ta ia mata talo ia ta te lore ole ia du ma Japan io sa ole ia ole le tina e Japan yo lapi mo yo fo le o te Japan wa le vo ia sa ole le ia te le ta mai ti Pacifica mai ima o lo langi le o mai tonta fai la o Japan na ia ai le ta longa Australia ma Scotland ma nei ia fo ta longa na sfurono su lima ia ma le wo ia tunu une ta tu fai tu ia e fai la e tu ai o e Europa ma le fai man Samoa ma o fiti le fai tu o fiti no winga ona matua te le la kapi ia na ro fanga solo fo le nei foi vai aso ma nei masina ia le ipo la langi le talonga kiukiti luas fu Australia ma nei fo man malo tato au le a le na la tu ta alo ase imasu atu le au na tu ta i wa lua malo tato o Black Caps oi mana ia le ala i lunga tato au i le lato pulu le ia ana ia ta si toi fo ia tuai ile la kapi tala la tamai le la toi fo i New Zealand captain Sam King ma Dane Goals la vea ale la tu mau pe o i te tono le au ia le ile o asafo o mua i ma mark tele la tu mau pe tono lo pe ki mana tu ala fo i malanga ta milo le All Blacks 15 ia sa Fengtana wa ata All Blacks ia al ta ngole ta ula no All Blacks 15 no ngole o peleki sfulima le la ta fa ngoi fa pena e dua la ta longa o peleki sfulima e ta alma ayala ni ma le barbarians o le la wo ese mai tu i vasa shake o le ile o petu tu pulotu le la o le o peleki sfulima ya le ile sa le ile sa sfuton ia peto tom la la ia le la watu le ile o le sta fa inga nuku le sa New Zealand e la to ya o peleki yo e lua o New Zealand le malang tamino ia o Wales la le la fta wi fa ngol vaso nei ia o le sila le fa nga o le la ta alo ia wa le uma ia New Zealand ia ma Wales asi imata itu o falani le la ta alo le Wallabies ia sa ia ai se ta alo man Samoa ma Italia mtuana ve lave hata alo ma le sa ole ia watu ma le jo fitu le i neva yaso e le ta alo le tatu au fo le to fitu Samoa i Hong Kong na ia pula oi na le ta alo sa ta alo ia yaso la ia te alo oi pula le ta alo pe kiukiti ia ole la kapi uni la kapi liki ia on le tipolo a le sau fu el basketball na sa ulta tu au Samoa sa so sta longa ia se vanga nai fo ele wa sa ro ana lai mai inga ve ai lunga le sky to tele ho ta tu mata wa ma sani o tu la fo no inga ve tu la vi va ta ele tu mai tu ia ora tala na ta longa mo le ta au ma se ta to i New Zealand le mata ta longa ia se va ga le Australia ia ta lo fa tu ai pe wi me fa sa longa nei fa to al watu la lu ngono ta vers l'Australie. Et puis, moi, il va s'en aller, toi, à l'Australie. C'est moi, ça, moi, toi, à l'Australie. Puis, so là, moi, ma il a bien pas que mathématiques pour la. Ya, on t'a tout à l'heure, alors, c'est à ton PC, ya, de minutes, on a, ma elle pour clamer l'acteur, t'as, on va taille.
Se minuti ana tale o le tu la se fulu, ya charge fulu, fa fon le tatu pula masani, tan lo lungon va yaso. Tawa tu le lua tatou fasa lau nei. Ne lo nuinga la le va tatou fa fianga tango si atu tatou Facebook e pik tango foi o me subscribe tatou YouTube. Tatou tel noi le nei yaso, nei por kala me o tala lau lungon va yaso, la langi o so nei le la fa fonga. Tas fulu tel fo e fa fianga foi le hori le la. Te ia tu le usia tas. A wata o te o ese le outi. Ne la tatou we vai musika e mori atuma. Metala le sol venga le ngana.
Se kia musical tamana namba. Te ro le leia po malangona tangata whainga luenga le te o sfururua. Tangata i mafuta mai tono whainga luenga. Ia me se fo ina i mātua ia wharangolongo mai tono ainga ma mo tanga singas. Te ro le leia te mina to inga musika e whetau i le malatou te mina. Sa o le leia. Ia wana tu te o sfururua. Ai me se si vaenga le ai. O le vala ma inga i Samoa. Tori ai falo no pe Samoa. Te mafufau ai Samoa a inga manu. E pe foi la o na musika ia la o li to e fa ngalo ai lo manatu si o inga. Na tonua. Ia ai pes fa mo no to le. Ia la tala le pes pupule. Ia ona matulelo tatu pukalame ia o tala ulungo va yasu pe on fa funga va sente nei. Sili le sasala i tu e fa o Samoana e fa atosina o amanga ya te o e sunga le te ine tau sala la ula fala wa avea talua o e sunga le mana mea pe a fai ua elekea ai pe sia mea e ta fea fatalo fatmo lo fala lo fa fonga ngale tino ni tai au
Fatalo fatule au whangalonga pa ia le tua i tupu mai o le tato atunu mal pa ia la silasi o le au whaafonga ale si ufonga la mua ma lo lava le soifo maua ma langi ma tasi fo ima sabrina taltanoa tul pokala menita ia taltala la wadunga e matunisi o vaenga uli ili atu e mtaltanoa nisi ta upo mo le tato pokala me pena i ta o sfori ta tasi talofa sabrina. Ya, mano se fo lo finga af masanga te fa filo e fo ile malo lo fa fonga nei ta lo fa lava. Malo, vai o le so le na te ani le so tona. I le fa na le no ye vas futa sanga stina. O le faltua te akono ya sila mua ifi. Vas fulon tau sanga. Tasi o faltua e tele fo le na nga duenga fa il so ya tono ni so la fa fonga ma sa ni wa ave fo la tola e so ye faltua le. An mele fa lo tala. I mo o tato asfana fa pene. I tele ai o ma fa te mitono ale o le lua fe luas fu. O maliu o asfana e le ma fai ona fa tasi ma poto ini au ai nga fa. E patpatia ona o le tūlanga nei wha ma. Ia leo wo mai nei vai tenu. O leo mwhaina, whai tato, whai wo no i madiu ma. O le mana ia lau le aso lea ia na whai leo lau wha mtalanga o wha pia. Amu ia o tina wa e o le valsul tau sang. O le litio, e tele na mato wha lau longo wha sa lau e ni so o pelenga o ainga o whai langi o la tu whalaunga. Ai le o to inga tau sanga na. O isi le ma liu la iti. Isi ta lima sfulu montupu, fa ono sfulu montupu. Ia ia le tina o valsfulu. Moto umala la wol valsfulu pes ning sili at fo. Iwa leo te lo ye tanga to over le iwa sfulu tau sanga. Ia ia o to wo na so tau sanga so fuanga. O lo man mo foi fam talanga lo ma lo si mo faiana fio ai o le leile ma fo fau. Ia na isi au tatu tanga ia. Ele I mawala tole manuia nai mo o to mere mo sila mo ia to fa manuia tu lo tau sanga palsul tau sanga I lunga tato po kala menita ia o le sime mali ele awai me fi fa stal o le falele na fa ele les fana I Wellington a lunga o le tele yo apartment se ye lunga falele ia pasi mai lo le sime ia mo to fla ingo singa e pela ia su lunga le plate fo le tu e ma le vela le fa vela o te masal o le asu na o trick of fire alarm te ia o le fire alarm ia o la lai tau sam ia de o isi si anu te le ai te o sau fa tu numa o mai o ta evacuate ma le o tu I fafu o la tu ma le to te lo tanga te no fu apartment se lunga o va pe te le fie no fu lunga se fale va pe lunga se fale inga ba le mela le mo po la le me tu pu ia le fire alarm ia mai o moto Ia la umana e tulata ai tau sabi foi le. Ia le vai tu vai vo vol me te si vai lo flat. Da o te vai sau apa me lungo fale inga vol me na tu puinti. O tele le tau ma fa ese yo me na mo. Oi e le la. O le tase mai o le Golf Academy le pe ona avatu. Ma te ulia fo pe anta tano te el fasi silanga al tato official e vatu mo le au tapolo tato le ma sani no filo I many o tournaments. Ia o le anganga o le wha moe le o le ua tau avel tato li tio le si ufonga lomo. Ina ia tau mawhai e wha wau le a fo I le miti a le a komisina le asi pali Tommy Scanley lena iai. Ina ia iai se a manoa mo along whanau Samoa. E la te tamu whai e le tālonga nei whate tai ma awai tālonga nei whaangatama nei o tāpolo. Awai le tau ngofia le tālonga nei o tau o la au e tā ai o le tau o le sapsi le malai o tau o a whaia onga e kolini ai. E le tau ngofia o le mefo ina le to te le tātou e o tālonga nei. Ia o atoa ia e le ta whaatau golf bag ia ma kalapu le ton. Ia e te wawa I le tolu se lauanga I lunga. Wanga nai ni mea fo I whatau second hand. O man whaonga ni si ia tau mo mele se tau ilalo na. A o polo fo ilai whaonga. Ia o isi pusa polo e se furu rua polo I tong. E iwas furu mo tupu tāla. O isi o atua se lau tāla. Ai alu nei lai tā ai leanga lau tā. Tu se lau ala tu tā tia I furu tāla. Wa fo I tālo le lol polo ia. Mamai mauna tu pelena whatau e.
ole mena ale mela fifia i mana i al tūlanga le o ele i along whanau lo i ni se isi teime na watu le lipoti o le ta alonga le na i ni si walong whanau i le vai aso le o whai ungol vaso le o te atu ai o le wha moe na i e mo uto umai fifia ta alonga le le o umana watu tato whasi silanga i ele numero le account e wha mole e tu e tonu lau limas fulta la o le tupena o le tau ave whai e tato e a fo e ka vaila o ground fee te tae le aso lea in mana o Shandon ia o le si te mai tupena u whaanganga e lima tala ia wa se sapa sui ma se leisa o le aso le tu lor whafoanga le tunu ia ai o to ele le lusu lima tala e ave e fo whai e fo whanga tongingo o koleninga ma me a wai alam whanau e pe ele e tau vanga le na te atu nei e lua se lau lua se fulu wha ulo le te mai tito tasi ai wha te ineti o le academy sa soani ele academy i o le na mawhai o no e ai se istemi na watu le ana le a fo le se whamtalanga o le tournament na wa o ana le ko ori nei te le tato golf le temi nei ia mai o le maa nei o lau wawai o isi o tamiti nei e la iti a o le lei ale tūlanga o yeira la tuta mai e le tānonga lea o isi o ta se fulu tonu handicap ta se fulu fit o fiu o ia taile i o mesa o handicap la lo mai los fu ia o le tūlanga nei lo mo me tamai ti koleng nei mate ana mo fu se ava noe ta o ngai va pe fio lo voi la ta ita ia va la le hai se ava noe den tupe al mena le utel no toi o le afala sfulu o le shotgun start ia mai fa mo pe va sfulu ni tangata e o lo tam fai va sfulu se la numero le fu fuanga ia a fu fa tino le fa mo le stona i lo mai nei ia pe o vanga nei mo to tato sabringa la se atua o mo sta po tau no le o tal noi le vanga le o ta longa ta polo pe mana i le amata toi i ta longa mai se ale fa longa tu le vesile por tele foi faiti o ngai fa sanga ile uni la kapia New Zealand ole o fa ta se o ta longa lo peleki mal ta longa le ale awal Black Friends ia ole Black Friends ole i por la langi le fa nga solo le quarter finals ia e pe fast full minute amata le ta longa le ol peleki ia amata tu lo ta longa io tele o faiti o ngalo to ia ile la kapia uni a New Zealand le ol peleki o le va ona la to lo fu fuango le tona me le fa ia nei tu palta mai tai ai pi i anno te le ile o nga i va pe ai longa e i to te le ni si o mai o le mele nei o la wala vai o le wa clash o le temi le fa le ta longa o peleki a pan ale foi fa ta longa a te ni nei o le tatu lunga le nei to te le ala ki nei mata ta longa te ni ai tu le o peleki a to no isi o le to ke fo o peleki te mine o no se se o faingo ia ele o se falta na tamai ta alo le au ia o le le o le fa fuengo le management sa tauna ba i ma o le wana na to lo ia por kala me mene along yo lai mo ia isi na le ta por tongi ai o fa i ma mau i tulanga yo tulanga na o tu o lo ia o ia me o mata ia o le ta longa te ni man ia te le va i ni tai mi le algo le au le ia mai se fo ia o pa wale me le a ese numero tanga mata o no fainga ta no lunga wal spark le fa sa wai le fa sa longa ta longa tene ia ai pe o le sky to te le ala ia le sa wi ta longa ia lo peleki ia man to fo le free trial fo le al spark im final im faina mata ta longa oi mata le free trial le wa sa mata ta longa le to sa mo le sa fai mai a ta na mata ia la fo im faina mo tanga fo ia fitu wa so fa ta e pe fa pe fia mo ta longa nai i o la fo mo le TV3 ai twaila na fa sa la wala to mo to nai fia mai mo le ta longa ia ai sa vai to walo nai po puto ai fai mo smartphone e fa ta le pass ia na to o le lunga ia e kia to le mobile phone ia na to val ia la ia mena lo mata ia o ia o la tina fai smartphone ia na wa ha ia ma pe ia la ki le ti sky ai me tau dia foi lo foi fa linga sky o tu tau sanga fo e po lua filosofa o to me fai on tato mai moi po kala me ia mana ni la kapilu ngol sky tv ia mana ia le fai o ngole
ya te loa e malo ni fo le au New Zealand tini vai ngale toi malo ma le au li I lo Japan matan mai nei tai ai na tam fai Japan ya pa sui a ya ele ma lo Japan te le pao Japan te le tu ma la fo su fa ya le au fiola ta to le o la to sabbatical leave mata aloina ya ele so na fai fo la te o le to te lia ta to ta ma le tau mo wa to fo e fai tau wa tu li poti pe o la e ma fo fauia Japan a to faia pe ni scholarship i te me va tu tanga te fa konkalat e le tu atu na le tasile tausang ai umi lo inga ele te mi lumana e fiu lo pleke to vai antam ta lo la ta lo mo Japan i mai o te tu tausanga e o te tas tausanga e lo inga faia au fi e wala ke istanga te nei wai a o to inga le po parrot po istanga te le ya a lo kai o to tausanga fi la ia mua e lai titi ta alonga ta alo le tausanga e fiololo so fo malo loina to le tu pe mo ai lo to tausanga te ro fa pena na fi ai oi wai e le tinga i te le oi ala te le la ma wale tu pe yo le si va o le si ta alonga le va tu la a fia te le to ai mai sene Wellington no le au soka fo ile champini America ale tau so sala to no fanga fa mau to la nei mo le pola langi to sang fo e wai on mo ala wilo ale au soka le ai la langi o no yo ole to la ngana ia ole wala ki tu so la o fa sino lima isi le la pi no pia tau ona tau si le fa dinga fa si la ngota longa ali pula le la langi soka e o mai o lo mo ia fa ngo por kala mes ese la langi o ne I fa le vela si por kala mes yo tu la ngana ia ai sa ole wa ia le au Amerika a mai ni ia o le te leo exposure New Zealand e te tauna avis tu pele malo e a voi I le onga na Scots ia wa na ia le mala Phoenix e fa sala la wa New Zealand wa to te le tangata Amerika la mai mo mai ni voi I va inga ia ma fa ta fa le au soka na Amerika pe au mai ia lo I va inga ese ni mai vo le au ta fa e si mai ni la manui ai Wellington e wale si malai tele leva ai oi apahat le malai vo leva pese la 1 miliona le na toi fai le pese le Phoenix a pe o me o mai o le tau fai ina ia fa la lo toi New Zealand ma fa to si na tanga te mai ni e wa mai fo ia fifia e la i fo si kala po vi mai fo ni lo mo a to no si mai me na ma ne fo le development le tau fa le hat value ele tana vai tafi na ia wa inga o mana I tanga te mai nei ma nei me mai mo ta o le ma nei kirikiti ma nei fo le kirikiti yo ya son te ne to ti ngai na le te mo le ti ngai nei Australia le o New Zealand a tau se o nei to ti ngai na ta to Australia pe ta alo fa ro pe mo na se no Australia a pe la lomba ele ta longa England ma Australia yo na pe loi tanga te pa u le au pa u ma le au wala o tasi vai ina Australia ya te o vai ina England no wo lo ina fo lo ista longa po ila sa luma ai mane o la tamata il ta longa na wa pena umale ta longa le fo in champini ai Wellington le liona e o la capi yana fasi liona ia le e Canterbury kala estete apa si upu e fa longa me le tanga te Canterbury se ite le tasi we tato tala wa fa so mo le vo na wo le vo to fa tali si to ma lo se fu lo to sang na tu la ngana ya ia pena uma no talo ngana ki tu la sa kirkiti oka to ia uma foi mal na yo malo na ia te talo mal fa so umba ia te va inga ia malo ma ai fo ia Lydia Cole na ia talo ngal kof I so ma ia olkala ni vo I mane te le tu langa le tanga ta alo New Zealand va ia tu ni ia tau si ia ave lo ai te lo mane vo il pasia to te ta long ia ana le tu te o ana vo le coordinator se mali li potia il tu langa le wene o man tala no nei ma tu oi tournaments a mai se fo se tato fam talanga ina ia va tu longo tato li tio o le lumana ala ia va no e va tu longo tato tala fo I tau manga ma fai ungo ta alonga halong whanau tato. Tal si au lene ta ua nei le no le ngo o Lydia Cole. I alu lea wha moi te o wha alongo te aso u sau se ngo se teine a misio teine ia tato to te le I.
I ta alonga wha fo lele wa ma lo ia po ta alonga wha professor. Ai ana ia ma lo la ni ta au fatasi mo nai tu o tato pot fasalo ni. Malo fa ftailo fionga fam sanga ia toi fatalo fat fo il pa ia male malo tato au fa funga ni ta au. Fam sanga lenei le tournaments po le foi fa moi le na mafaiona awa ia toi ni si o alum fa na ile weekend i foi le o le labor weekend. O le ta o le Puff Shield tournament. Ia o le tawanga le fai I tausanga taitasi I le asomalo lo foi le o le labor weekend. Le alana mawhaiona o tuaini si o alom whanau ia e toa whala I alo tamaitai o le academy le na mawhaiona tausini o ai. O le tamaitai a Victoria Whaafia o ia le o sa kapiteni ia e sfurfitu on tausanga o lana handicap e sfurmatas. Ia o le tamaitai o peta time sfuru 5 tausanga ia e fitu te simale lua lana handicap lona sei lolo e sfuru 5 tausanga ia e se fulu te simale tolu lana handicap ia mal tamaitai o toa iwa whaafia sfuru tolu tausanga ia o lana handicap e valu te simale ono o le taaminusanga lea famsanga e tolu ia aso lea na whaatanu inai ia ai sa mawhaiona awai ai ia sui ese mai tono New Zealand mai Wellington o Bay of Plenty Waikato ia male Hawke's Bay ia sam whailau na whaamanu ai nei tato wanum whanau ia I le Girls Top 5 Cross ia nam Tu whatasinga na o la whaskoa uma no la tau nai pito I le leia la tu animali o ta ungo o le mo le whaamamranga fo I le wha peo le tele o ai au le lai titi. Eoe. Pea tu whaatasi e se alwhai o le kofi le pe e wha peo le maurunga o le pea tu whaatasi au le mawalalo. O le mawalalo. O lona winga whai lo mai le leo tāleni e mawhai o na tae o e puas furu walu lea. I se numero lai titi. Isa. Ia. Ia o len whamanu e nei tato waru whana taito ia toa tolu leo peta time lona sei lolo ia mato aiva. Ia lena mawala to certificates ia mai le tu whatasinga lea I le tau sinionga po wha moe moe lena o atoa ia alum whanau mana ia whele reportina mai nei mātua ia na o atoa I watu ia alum whanau ia lena maua fo I lato le Clement Cup lua fe lua pe o se tasile o whailonga I maua I le Puff Shield tournament. Mana ia whaptai. Nau tau whafonga mai e pe o le tūlanga le e pe o ntala noa I mene o handicap. O le fofuona I lau le lei o lau tāleni I le whaongata polo le malai. Ia le awa I tausanga sfulto o le handicap o le e vadu. Pea fofua ia o vos fulu a. Whaari ele ese o le vala. Ese o le vala. O le tāleni o sfulto lu le mamea. Ia mai. Wal whainga tōi whanga nei, ai wha sol nei matua o te levo I alau handicap. Au le no whālo ona e sau noa masanga. Tau me e taile I o mai lalo mai roas pulu lau handicap. Pa whai de isa ua onga pene whai o le awai ngai laki la tō. O le mea lea atau nu le watangia I le au ngā o le academy lea le miti a le fionga I le asi. Na wha vai e le trust lea o le tato academy lea. Ina ia iei se awa noa. E o wai nisi o along whanau e whata e ta alonga ne makoleni le lei. Le lau tau whaafonga mai tau sanga o along whanau. Se fulu fitu le maurunga, se fulu tau lua, se fulu 5, e ma le se fulu tau tau sanga. O te loa ana le eile a manole no e koleni le lei ma whaia o ngal whaanga tanga apolo. E re tai o I le lopo la ta whaota mai tine e re se me. O ina tonu ale I ele wha moe lea mo le sa ili ngā tupe le tournament. Ia atonu e fo I teimi lumana I wale ua na ai le tato le tio nei le wha moe lea. Tio tō wha alongo mai wa pe ia la fo tō wha i ngā tupe. A le tau whai fo e si au ale mwhai ina sa ili tupe. E to tongi ai mo malai o ita meiti ne e koleni ai. To tongi whai a onga wha pitoa al koleni a misia I la tau lea o le leitele. E mana o le me tau o le one on one. Na ole e whai e koleni ia mawawa ia na o ilalo. Awa o le halo isi fo le sa ye fo I o la o tai ta longa I fa I lu fa fo pe lu ela na handicap la ye le temi nei ia o le tūlanga na ia asa ye fo I tonu I le academy ia pe o la tōla ia o le ave fo o ia o le tato academy anga ilum o le ala o to te le isi along whanau e o fo le temi nei mo wala o mai nisi fia le stala
a le masino February tau sanga fo ta avele tato intake o le mate vava ai le numero e tala fea ngai mo tato le vaenga lea o le tawa ai numero limas fulu e tau amatamata maari e te o te letele ia ona whainga tala ia ona fo le ai se va ai en fai fon tata noi malai ta polo wai o visi o tene nei e se ala tene malai fo kalapta polo la wo ye nei ia o la wa fa ngai la to competition I tau vai mai tu pa te mai ta ia o lesi o alo ina malo pe ono eva sta lo isa le fa ta longa le ta o le open lo inga so stanga ta so sta usanga la al ta le ni na malo ai o ngalo ta le no le tanga ta le na to iva ia to iva la fa via na malo ai sa fa I la fo malai va lili ile airport golf club ia na sa malo lenga o tournament fa pena so stanga ta la le lan ta ya lu tu le stala ino lo le tau va o te alo fa wa esel tala bo a ia tu la fe filoi ma tanga ta ma tu o vo e po le tu pa ta mai ta ia tina ma tu o wa le te va ile malai te do le o ma tu ia le pe au fa fa le ia va nga ma tu na nei ta mai tina o le o ta longa le e te le pa tino a wa na pa tino la tua u na sta mai titi wa le titi au I fa ngai le technique o lo ma fo fa ia o fa ngai me na o la tu ia le la wa ia te ma nei vai o le o ma o te le temi le wa lu sports style ni au le fo ina si fa mamla ma ti le tu ni se va nga nei ina I manino I pola fo me le tal tan no tu ta to ia o le o fa manu ia lam fa na ma tatung e to tele ista mai te o la manu ia I le fa mo le ma lo ele se foi numero fo ile fa nga chai ne numero ta mai te ia e fa au no mai so sang fo a ale no fa to le fo le limas fo ma le foi pa vai to le tato committee fo le vai nei e mo mia le tamati te e fa elistala ai nau ina ia I kulinina o le va vai ista mai te o listala ia ai pe tau le mo wa no e awai e kulinina e wa a fa alu le tupe listala I me fa pe e tau fo ilana tino ia matua ave alum fa no I kulinina ia le anga le mai ave la noa fanu e tau na ave system iti ia ona le alu la ia o le la review fo I pa o manel tau sanga nei ma va ile ia le attendance ia awai ia ma fo mo tau sanga fo ai pe o le no fa tu numero limas fo ai lo e nga fa tia I tupe me fa ia fa tupe me ne se lau ia o te lo em fa ia o no o ste mo lo inga la full time mai ana ma se si o va ile academy ai tu nga renga le fa te mine so le timo ia ma lo ia jono sta sina va ngo o ta lo pa fa pe se si va ngo ta lo fi ta ma na ia fa tai pa si tu stam ta ia ole se fa mo mo ta va nga ia masanga Elon Musk lele o te mo ai fa mai a lo le ma dia nga fo ile fa ina te fa ta wina ile o nanga le Twitter o Elon Musk mo fa fong anga o tangata mai South Africa o ia le fa e unga company fo le Tesla ta vale ia le adu electricity te mile telen fa ta wala to ia o le fo te ia wo fa o so le tala o ia le mana fa ta o ia le Twitter ma ta le Twitter le si platform po le a wala le fa so ta inga e telen fa unga fo I pale mia o tangata lo longo lang ale na fa sa Donald Trump yo mal te mine ele o tala le ava no mo Donald Trump langa e alu tu ai fa mtalanga pe fa ita tangata ma fa ve vesi le la lang ya pe on mena on mana tu la tangata le no sau e mana o sau e tala le ava no e fa ngale te fa democracy e pula o la ngana fa ya o la no fo video fo le tali le isi tangata ye le au invest tangata ye investi la tu awai e moni o le soi fuanga le tato e tauna tu ava no e pule au lau tala e fai. Ai tau fona histua aui, e tauna fai fua. Ilo o le otu so ona fai tala e tau fa le anga imfa vivesi ai. Ia a mesi la le fa onga ngai nisi tepe o le Facebook. O le mele o le o terrorisi to inga fai nga foi le tala fia ngai. Fa la vila. Pela o le vaenga na ia ona saulo le fa mai la na fa tau e faso fa piliona le na o fa mai fa tau America to be America ai te o to fa mai le ia o le to fa tu pe ia le faso fa piliona ia no volo le tanga to le o le Twitter
su pe e si ave tatu fam sinonga tu e lo mal tu nga o nei la e tau na uma ele so o ele fai unga i po fa tau pele e se fai le ya o le vaso ni atu no nei vo ni se mai mo to no telefone ave tu si mai na kitchen sink sa wa mal sink tu no fa le tu excuse me e ma fa pelanta ya let this sink in tu se no fa mai ya le fai lo tu le la i la fa ma tu lo le fe ngani o la ta dia isi eu to ina o a misela o fai investiture tu no wana na umana fa tau pula au lo la tu pe ola tu ai fa dia lo i ma fa na e pe o mena la e ta va vai ai malia vo fa lo tu fa ingwa ye ya o le chief tweet ma tau dia vo ia sola ta o ngai pe a fa ni fa se tala vo le se se pe o tu lo wa you tweet a pe se tala vo le fai ma ya la pi no foi to foi me ma dia ya le kia ye wala tele tu ole o tanga tele pi to sin ni tele ni tu pe la la ai mo ya na fa ngo technology ma fa ngo me yo fa ta vale fa ngo ta vale le tise ye fa ngo me yo satellite lo mo le ma te tia ya le sia la fa le le tanga tele te mini pe o le ta wa ya por kiki fa ile ta wa va Lucia ma Ukraine ai saufa mai o yele la na fa ya mai satellite le im fa yen fa ngal internet Ukraine ya la to lo le mele tu ale la o mo muli nei te lo va ngana na fa tu pel malo Amerika na la pi sai vo fa mai la le fa ma santala o le te lo fa tu pengo me le mo o mai le credit po le tauli le ya ala le ro la fa tu pe tanga la fa la fo ya o me va pe na e ta wadu lo lungo le si ya va ai lo po ai si me ai fa sa mai ya talwa ni fo o le fo tawa ya i le vao o saina ma Taiwan o la e vesi o mai sinu e a misia Amerika e taula mua ina i so soani a Taiwan e le fa fefe e saina ma ala e sau e fa mai au ya saina e tauna avele i Taiwan saina ia vai pe o tawa ya e pol kike lala pe o mena la e tau pole inisi ia tonu a tele o tupe ia na sona fai ale o tala wa te de kia isi ia a isi o molota ngata la lang lango ia na toi fo ilo le fa no tangata ia fa mali atu ma ai pe tu langa la ia mta upule ia ale pe fa la va vai I fo se va tu ta mi stato pese ia na so tu lo le stato da upul vai ngalo lo the cross for you. There is room at the cross for you. Millions have come, but there's still room for one. There is room at the cross for you. Olo oya ila wabanoa ile sataro. Olo oya ila wabanoa ile sataro. Eto atele o mai ayabanoa pe amoe. Olo oya ila wabanoa ile sataro. Toi fatalo fatu le fafonga ngale tunu ia vanga lon luani o tatou po kala me lifu tai o les farili. Feel kof lea ua filfilia e avea ma kome sinsile o ni usila I stono lon tonu. Mane le filfilinga le al malo a misai ne ni usila la ua vai. O feel kof o ia le sa a ye le vaenga le leipa sa taita ia fo le vaenga le leipa sistemi si vaenga le o vai tausanga ia o ia fo ile sa avema minister o le foreign affairs to avema minister o le defense ali teimi le na ve o le foreign affairs ma le trade tu sa vaenga na le tu fa se le official na o ia fo ina ia le fo le fiutanga inga ma le malo saina le na I ona saina le fe nga le ni ta to fa ta uma fo le fa ta inga va sa lo to va malo lua
ia le o ma le taimi ia le ova le 2 piliona tālā le nau ea tātou e pipi pe a saina i te ua wheitai saina le to e moa mai e tupe ia mua mo le malo New Zealand ai pe la e la uava ai e talawhia ngai le appointment o i fo i o Phil Goff i le mele o whaiwa whiwhiri a vea ma tātou sui i Petania wafo i tātou i Petania o le tau ma nau e si malo ina i a whaia la tō a whianga whatau inga whapea. Awai o le si wainga le tele ala nu tamau a inga mwhai fo inu so ni i mene o trade ia po whatau inga o loa o nanga whapea nai vau mai loa lua. Lava lonto mai wa le sa iei minsta i wainga ia. Ia atu ufo le tūlanga le na i lunga i au kilani. Ia o le pule nuu o le wainga pito. Si le te to tele nei i marone. Ia ala tu nei fo lai o ia lo inga peisi London i lontona le la wha mautu iei. Ia mai malama i le lope alo te ua whaise whea ngai ngā longkonga ma o kilani ia pe le tau la to sister cities e whaise whea ngai ngā whapena me nau mani ia fo ia o ia isi o lai e le fitau i fo ile le whaitio whapea ia o le political appointment ngai fo i o whai wha avao wha company langa o le whai ngā malo le nei o le leipa ia sa ia le leipa te tau le ia le fo ave ile avanoa ai manea la le talia Phil Goff sa visi le tūlanga mai. Ai tō whai le tūlanga le na iei au iei le whai ngā malo le lipa. Sa whiwhidi a istanga te Jim Bolcher whate te inga. Ia o Jim Bolcher sa pale mia New Zealand. Ia ana whiwhidi le lipa e alue vai pe whiwhidi vo e alue vai ia. Ele ofisa i o i New York. I nasa iei. Ia a Paul Easton le istanga te sa iei. Ia pe o whiwhiringa whape nao le moa ua ia talwhenga i pe whape whitau i le leanga bao tangata iei. Mai ai alu foi le tofiria e te le o alu e mawawau o le leipa po le national. O le te alu i whina mo lo malo, mena ia le leia ia whatau inga vao tātou mai o. Ia o mena e whai ia tūlanga whapea. Manea, e amata le masino Januari e lo whanongolongo atu le. Iau atonu whiwhia fo ia e se atua ina le wawai me polani me tupu i au kilani. Atonu e mane fo i polasa na o atu alvai taimi nei wawa ai fo i whai ngā māloa Peretania i ele tele o lātou pāle mia i tutono sinei taimi pupu. Te ofisiri e le pāle mia fo, nasa utanga i mele tupu le mato mālo. Isa o tōna wawai mai whafu ia na ave fo ila na isi tu alaloi. Ai lei, mane fo lona latu taimi nei ia ma lava whawala la taile ia ma isi vāenga o le Europa, Unia Europa, wana fo le ta wana o tātou i whai whatau inga. Ia ma sosoani tata mao a inga. Ia. Tau lio tau sanga ia tele na mola mano tano Phil Goff tatu le tu. Ia na lulo au kilani ia whapea. A tala no ia Phil Goff ngā mta upo au kilani e mai le tano mai mta upo lau tili. Ia wa sama san peos for ile umai whatano ai nā taimi au tai le leip. Nā tonua. Ia o nei lea whaamuta i sosani fo ia tu ina tol malo tal mai taimi COVID te mona i pisinis. Ia no winga talu siele o telen pisinisi o whae nai lea fo i. Moni atonu le ua amatana tangia nei le lea fo i whaititia o le numero company o isi le o insolvent pa o le o tūlanga o le lavalato tupe whaawawanga i pisinisi. Ona o le ua ta fia le malo tupe ena masaini na maua mai e whasosani taimi le COVID. Ma taulia ma le lua filosofuru. Sa polo misi ele malo o le la amato soani tangata lau tele ai mese ia pisinisi. Ia na mai lole o tupe ia na wha asafua mai e soani tu tongele au whainga ruenga ma wha awau e wene i lusi e lato tautua. Ia a mese la i temi umana ia ma le wharinga. E le wha apea la ave ia wha apea. Ia le temi wha amutai. Ia le lau tato o mai nol tausanga o le lau wha amutai. Ai leo whai loa mai stasi fo whai tō whai pisinisi. Tōl se lau walsu wha company leo wa umana declare wa insolvent. Pe wa whai loa mai. Le lau wal tupe wha ngai o e mato pisinisi e o antapuni. Ai pe le fia ele numero isi company leo wa tau gone into liquidation. Ia matua ele mwhai ana wha wal pisinisi. O inga wo isi company le ai tālafu no fo ai tālafu ave wha masinonga ma whai ia liquidate. Ia lai whai nei wha masi lilo ilonga.
Pem fai no whaatau atu nisi o lato a se tae mo mai tupe toi whaola i tupe tangata le no whatongi. O te iloa, o le maa lo le si tangata le creditor, le no whatongi isi o company. Wa isi o company le na avei tupe. Pena claim mai fo tupe. E le tala whea ngai na o e so a mei tupe. Ia ala wa mona amatana mo lia isi company o le to tongi o tu. Pe claims isi. Ia o tu ainga mena lai tupe. La via, ia. Mo tato o whaafonga ato no i nisi o whainga ruenga i nei company. Ia te o whaangolongo atu o le tūlanga o le mwhai o na whaawau. Ia ato no ai o le vea le tūlanga lea. Ia a matana ai whaangolongo tau whapena sta noanga. Ia so elo le singa ruenga i le o te mie. Ia wai e sa e whaangolongo atu fo i se whai tau wha tama ainga. O la wha solo lava ina le ininga ruenga mo nisi tangata. Ia matapun puni pisi nisi no winga o le mele o iai. Ia man tofu I wha maunga I le vato. O lai pa ua I lalo numero tangata le ngā lue ngai tono New Zealand. Na winga o lai tele sia wanoa I isi fo I to ngā o nangan whai o nā ngā ia. A tonu mō tangata whai ngā lue ngai la u wawa I mele whai. E te wha longo lo la tupone company. Na e wha pilo I whai mō tangata wha pia. Peo te nofo I pe I se I mōsa u redundant. Tupe vo ele te tong. Pe vai ya. O isi company e laki e se tupe wha pena o isi company. E uma ya wale se me mo le se tupe mo ia ai fa pe va ve mo sa nga luenga te sifi ai le o te mina ai le ia tu le tum ia pe siri nai mo tino I lo no fo ya I ai uma e le se nga ia na tu so mo le wa ave la no le se stangata ai pe o tu nga filinga na fa intavo ina fa e ta tangata ANC Bank telefo ia na polo fiti le na fa la lo la son na fi Ia masanya no whanonga sa no sanga peo. Faltupe ia Australia. Ia e tele profiti ia. La lewa miti umatu I Australia e le no fuine. Ana yelo whanonga le interview ale polisi o le ANC Bank ina u whaiti o ina fo ile fo te le ale profiti. O le inflation policy tianga o le tawul soifuanga ine le lunga le 2% a. Ale saula to se fulu tolu la tu sa lo tala le si o no mai tu sa fulu tolu pasene le polofiti ma to le mo pe fo le ele fa tu pengol ma to ngal wenga to New Zealand lu se la un bilion ta la ta ale mo la to le tolu over tolu bilion e ta la le mo la to polofiti o le fsidi la o le ta un tal so fo ngai ale e te le al profiti loinga la ye o langa la ya fa mai le ai o le management a fa pe mo lunga si tanga le percentu lui no nga tu ya o le sina awala mo wat ata to ai fo New Zealand ato I tau sanga mai sa tele yo la fo le tupe I vai nga se New Zealand o le taimini o tele intapunia o la titi fo la ya tupe alu to ngo rent o falena lai titi tupe tonge la whinga runga wala o tele ana whaia o lau banki I te alu lunga internet whaia ia whataunga tu tongi au pidi ele pe o aso lai te o ma kiutanga te whale tupe ma amtau mai whafo tupe pe ave ton tupe iu nei te reto koe kiu le a mai lau kat e na rwale tata lau kat le masini vo ile a ia o te le ala le vaenga se fe mai whaonga o tupe na alu tongi ngau au onanga se ia matatu whainga runga le alai e mo we polo fiti nei ia le faitio ia lai fa malta la agency bank e tau ona to baba ai o le ai mo le tupe nei fufu le mato investment ele size po le te leo le mato o nanga ni New Zealand ai a fa pes full total percent le tau le polo fiti mato le mo e nai ta ia lo le laina le mo wai polo fiti isio ale mau to a misia New Zealand te le polo fiti le mo pe fufu le ila fa o tangata New Zealand ava pe 5 biliona o miliona le fa o tangata New Zealand ia te lo po le afa fo le numero na le fa nga mo tongi mam fa ne te un tup ai le tangata mo fo ile te tu pe ma ese le bank le iso isi kiwi bank o di ale sa wal polo fiti o tele ya o lo no winga e va nga le tauna va ile po fele mi miti mo tu pe tu ia na sitting here for le tu langa le langa o bank Australia o la ya do mo tu pe ai fa mo tali al finale ale puli e mo o polo fiti o mai alu Australia ia ona toi fa fu mai le ia mo dividends e tu pe le mo mai investi
I tangata New Zealand, pe sfulu no e awhi o tangata New Zealand la e Whaisia. Ia, en mele ta ua mai, pe fia la lea o whai o le 3 piliona lea, e toi fo i mai tangata ia, po le mea e nofo i o le hiva 10% o 12 piliona, sa una 10% e nei pe ao ia, ale na pena le 5%. Ia pe anta te noa ti tau sanga mo vai, ina wa amata o na tau whaari ali tātou ni tā upu nei. A tātou o mai a tau tātou pe Kiwi Bank. A mo se polo fit whapea, inu fo ni New Zealand. Na awele le malo toi whaasafua mai whai ei, social services, o nanga zis. Au tātou le o pe le ANC Bank. Ia na awea umane o tupe o. Ia ele manu e Australia, a le ae. Ia langa e pule ale Safinei e lalo na waa e le aise. Ai, una vai tu fo i se fo i le whaalinga le si economist e pe whaapea. E ngā fo i le te leo polo fiti mo whalatupe. A wala taimi e whaale tonu ai le tamau a inga o le laulangi mtulanga whapena. I o te le lopon mea lea whewhei mai i tūlanga whapea. Ona whapea, e mo ia le sa, ele ima whatia whalatupe i taimi sa polo kaile. Loka la tunu taimi o le COVID-19 i wawae. E mo ia le sa ai pe o le ua iloa i le tele o la topolo. Se whaile research in tatano ai an kusi talo n tamtau. Se va ai po le ale polo fiti ale banki le se fulu tau sanga mai. Wa leo te ilo tau sanga uma tatara no ai polo fiti lai mo. Ai mane e fo le whaile research le vai le luas fulu tau sanga. Po le ale polo fiti na mo le bank a. E na mai le fai e pe wai awa pe o le mauna na ai tauna lava le tupe e wha leo leo mo taim tim. Ia o lai tele ale tupe wha leo leo le tau sanga uma. E le lo la po le ale fisosoni la tau le mai i le economy a New Zealand. Wana mai wha pia. Whai le malo. A mai lai si vaenga i o unanga mna mato fisosoni ni tau sanga. Fisosoni e taimi le COVID. Ia na le mimiti ia. Ai le se toi wha fo ia. Pau an polo fiti no whiwhia o vātua Kiwi Bank se lau mun tupu miliona no whatupe New Zealand lo te muni e lau zona. Wai vai rai le te tai o se afa piliona. Le tai so. Ia le tala no i tai piliona. A tonu mateoria o le wa apa mai le malo wa ai la tau le Kiwi Bank o le mena sa le vana tauna whai le malo. Ina ia lava le tupe wa le sia tala nai whai. E le o lava le tupe i le Kiwi Bank e whai e ana whaingo ngalwenga no atu ma. Ai a mali malo wa pia ia te tala le ava no o mo ina tangata. Ma whaale leia pasene tului a me se ia to inga tamu whainga ina ia to tele a inga ngā whatia tau whale. Ia o inga o tasia ina ava pe o le tau le whale whase la wafe o to pe lima se la wafe ia o to tele foi la tangata la o inga le la le leile whaingo na mai e lole ila lom pasene tulu ia whale tupe ia. Awai lolo mena le la tu. Ia pe tatu tawa wa ale tawa lo inga la o tu tatu clients. Ia on fa le tonu e lola. O le simia sama verto. Ele itele se sengol swing ole. O le si tangol soi fuanga le na ye mai le si kwata le na umatu le si kwata le. Ale e en said na momo si ila to pasene tulu yo la to fixed for ye mo kesi ma tu lang pena. E le si a inga ne lo se lo le ta fa tau ne ale fati. Ai en said back na mo le mo kesi. Wa voi fa ngo fie la to na mo le mo kesi na lo Kiwi Bank. Wai le lava tu pe Kiwi Bank e vai mena tauna au mai le malo tu e tu o vetu wa wa le te polo feature Kiwi o le vol e se nga mo ya to foto a lu lunga le ai le umiaru mo pa se ta no fa ya wai e ya tai mi fai ona e alu to sifi mai lo mo kesi a vele si tu pe a ile si fa tu fai va ile tai mi fai na pasi si o si de tau le lo tu pe Kiwi Bank ilo no foi na a vele e se bank ya ma mai fa ni ta tu e o le whanga solo le o kana me foi o tau wanga le soka i kata pela watu e tele foi ia au po e me se foi lao Australia le whai ala tau te e ona e whaasangai polisi foi o vainga o ai ata taua tangata i tutono lea foi atu no manea le foi vainga lea e tu e ia la wana stemi whai maisana po kalame la rangi mo naso ai pe mo le terminei le wa e a mai e lumu o i le fai le si tau wanga soka la langi ia na fai ala amatanga na o malo fo le se i wai fai se i po i le atunu ula fai ia na to te le fai tionga le te mina
o le nuu lea, e le leia lato vaenga o toifua o tangata ma le lato polisi le vaenga o e le free, e le pe o sino o la rangi tem karasi. Ia sa wa ina to tele tangata. Ia ana ave e le ava no. Ia ana whai leo lato tala. E mwhai o na mato whawale stadium e whai ta longa pei au lai whai wai le vela lu o to tele toafa. Ia o lai wha mo le teknonosi mo le tupe e wha o ngai whai e. Ia o le nala e o le ere wha mo na. Ai talo ona whau le whale le whai e soka le e wa ova le ono afe tangata o mali diu e wha lave tu tupu le whaunga. Wa fo ile le tu la fono le pe o nei a. O nei whai o scaffolding o me mo sanga le mu tangata ngālu. Au nuia. Ta si al le mana ia wawele whainga a mali watu na tangata maisi e pe wha penala. Watu lo le au Australia le au soka. Watu lo po le le ia video e whatu ino ino. Na la o tala noa le le ta yo le tunu. E ese a tu manga nune, ese tu manga to. E vai tala a tu le situ o la sa o la fa mai sa o a tu no ese ta tu culture ma ta tu tal tu. E le te tau to mai to fa pe mai a me. O le me le tau fa. Ya ala o tu ale o a me sa le tu ngai tanga te ye le vanga ye fa fine po tanga te. Ya. Tal tu nunga fo i. Ia o lai whai tio ina te le la tau e leo talia i no e whal pui pui o e wa le criminal offence pa e lo o istanga whapea. Ia a lai mai le au soka le to te lo istanga te le mai au soka tangata o mana ta o mai la tau o au o te tangata lua. Ia pe whape na le i se tato vai po feo o i whai te uwe vesi po le au tau. Ia na leo o leo stalo. Ia. Malo. Ia o se se atu vaenga i o pule nganu wa le o pe e le o lo fo il tele po ia sui pule no i o filfilia mai tu malo ese o Wellington. Malo atonu ia o Wellington o le o va ia tu le o filfilia ia ai fo io fa tori fa now pe ona i fo tato por kala me o le na malo le palota o ia na e o fo ili ia ma lori phone o lori fu na wa via ma deputy mo to le la mua ia o tato tai na we nei o le tamai tai maoli na wa via ma tato pule no ia o lori fu ne wa via ma deputy o ile o to le had belly ia o to na le o ia Barry Campbell le na ia o Campbell Barry ia Campbell Barry ia Campbell Barry ia na foto fi dia via ma pule no ia na wo ia ma le suia o to o tui Louis o ia na le wa sui ta i punu i nai i to vai ngai la Hat Valley mo ta to polu ia le fa ali mai o official o le polu o le wa to fi dia ia Anita Baker tele na palota le na mo a le la wa ta wa mai le sui o maoli o ma tau ni fo i wa le o ia le water mouth o le la fi dia ia Kylie we happy e a vea mana to sui tai o sui pulinu o Kylie fo sa mon wo mana interview il tato le tio tau zango vai ia wa tonu ia fo ile la tai fai a msangata ma o pena o ta no le sistem o le fo va ia ni so pulinu pulenga no New Zealand pe tonu e va nga le wa ia tai o tamai tai ma o la to le wa vea ma pulinu ia tonu tato tulanga le la nga ye New Zealand wa matana fata wo fo ia ma wa ta mai fo ia na tangata maoli o tangata Pacifica mai tangata le fai mai nei New Zealand o nga le fo ile sila fia ma le ia e me fai ona la to tai ia tulanga fa peni tu le situ o le va ai si pulenga nu e le nei se fo tangata maoli a wini te le vesi ma e lo ala le o le tūlanga ma le amana ia o tangata le la tū mai le foe pe a le vevesi mono tangata Māori ai a saula tangata Māori a tai le pe suipule nu ai vevesi pe mono tangata lono winga e le fai nu Māori ala tangata na talu sia ia so longa le e fo le no file mo o tatu tangata i tunu Aotearoa Malo sanga la sau tanga ia tu le tangata le o filfili avea ma pale mia fo Peritania, papi o yele sa via fo ima min stau tupia tainga whainga manoa. Mana ia le
Mane le o se whaingo se palota wa le na tu a le vavel whiwhiringa una whakoi whaire palota. Awa ape toi whaire palota al pati o le mea ono ele toi malepe fo i le umi ai toi nei uale na mafuli roi whaise palota lau tele la tunu. Wa e lima tau sanga le no fo inga al pati. A le pafta alua e tau sanga le ue nei i tele ala le si taimi le toi au. Mo fai pule lai tun. E rei mo se fai pule mna se palota wa lusi ela nga luenga mna tun. Ia wa fai nei utali tun wa to tele tanga to le pati le la lusi ola tunu fo. Ya le le o tu sa ole tanga tele o fifiria nei. O ia le na savali ese ile pati au teta ia Boris Johnson. Le na le no fa ma vai. Mo fi wa tam fai to vai o tele ai to inga le mai lunga. O le tau tala sa o le palemia na iai, na amata mai lana pati le na fai o le 10 Downing Street. E whamai, e whiwai whea to e whamai e le se me tu. Ia ai maua lo ia video tapu e istanga te le na iai. O le motu ai pati ma o e ale na fai. Ia na amata le na sa wai na. Sa wali e se loa le ia fo ia. Ia le tangata le. Ia le o tupo e lo mal wha level pati. Fai mal palo ta malo lo le stress le tata no e fo. Ai sau, e se ale mamau nua ma le te leo le o suinga le na mai ana polisi. Le alana te leo lo mal whale tono ta mao aingo o Pertania, tau o lato ta pauni o palasi ilalo ma le mo ave ese matupe le au whai universi na iai. Ia, o atu ma le IMF, International Monetary Fund, tau iai le. Filosofia e ma lato wa Central Bank, sui ma le whai uma. Ina ia tau fia ele le o ese o le au whai invest. Le hala uwhiwhiria ne tangata lea. Ngā tu lo whai lana te au tino ngā lunga. Le leo ngā luenga na whai e palmi o mwhai atu. Alfa ulawe, te leo me sien whai. Te whamai le lei, ai te leo me sien whai, le lopo la mene whai nata. Ia le ala usau ia le ala tau mwhai e fōfō, wha whita uli lea. Ai re whai ngofie, tu sana o mona polo misi mai. O le mele nei, le si mea o matau vina le vaenga le whiwhiringa lea. Au mawhawhau tala whaso pito lala. Tā wawa ile i o Intia, sa pūlea Peltania. O mai tangata i Peltania, o mai le Imperial Taimina, o nei Intia e otu ifo, e whaingo ho ia. A leo watu ne, ia leo ifo ne tangata papa e Intia le la. Stuinga leo iei. O no vole fatu sto se ia Barack Obama i perta i Amerika. Le taimi mua na pale mai se tangata lanu. Ia, awawa i whai ngā Amerika i nei tangata lanu. Na watu whai mo tangata polongo slaves. Ia whia, whai rea latu lole i Barack Obama. Sui ato le landscape man mea. O le ala wa matana tupu le vaenga nei nuu i amisi anu titili. O le alo o foi o King Charles le tupu. Ia le foi no fo le teine o lona tina e o tangata lana. Pe o na ua amatana i le suinga le. E whaingo fiala le kinga except le ua langa lai o lona alo lai no fo le teine. Ma suinga ne la ua le o langa le lalulangi o le ua mawhai o na. E ana i nai tangata paela e la ua iloa. Matua i le talia la to tangata lanu e. O la ua tatononga le palo tenen whai momua. Ana pae ia istamale e malo ia Liz Truss. E langa o ia lena wa ia tupi. Ia ai lena mafuri uma. Ai le le G20 Summit ele whai. Po le G7, po le G20. Fono le au maumia vo ienu. Ala uwhanan whalinga malia. Lau le awai se tonga fiti ale whale tonu le mai to le silova yasa. Ia ona whai lole le fosanga o lanto fo i paketi. Ia wale anga iluma. Pea la so fito novema na ua tuanga i ele aso. Ia la whai le fosanga. Ia wasa il tel tulunga la tulo folfola mai. Ala e puto a. Awane vave se iti tilo le leipo le ale me tauna whaatulanga le lei. Ia mataltal noi makiti o laulangi me whapene. Ina ia sau le fosanga. Ala utalwhea ngai ia no mai lole tangata to sapaya le leimo. Ia o te lola tau no atu fio kof. Ia o toi lei foi Pertania o terminal ma sino Januari tau sanga fok. Ai lei ma nei tele whiwhiringa o. Ai le whiwhiringa foi Pertania. Ia, o leisi vaenga masanga ia.
o le fu ta pena Amerika ia la to fa nga palota e ia tulanga pe popole fu io tanga taile fa nga palota ia o no le tulanga o fu ia pe mafa tele le si tu le o ia yo le malo si fu fina ngalo ma manato a tonu e o le wa ule u faila utala tu ia Amerika o masania la tu la toa mionga tato ele lima tau sanga taroi pole over to I tu ai ngā whainga le whewaiwa inga lai ai. E se a tangata le o whaatasi ma Donald Trump. E se to te le o whaatasi ma laulangi a. Ia o le me pe masani ala tō la tō pol kiki. Ia o le whaalewe lawe pe anta tano istemi. O le whaalewe lawe a whewaiwa ai Amerikan whaale tonu lon tama ainga. E a whio ma le laulangi. Lana o le e taula o mato pera no o le laulangi i tala Amerika. Loina la ali le lei Amerika. Ia o whaale tonu o mato i mtatou. Ya tata of talo ia awone I te res fale ton awole ya o tata por kalamena um fainto fa siene fo I as farele mo fa fonga ngale tuno fa madolo fo ina isi vai ngo talarian fa ni upo fa nga te ua le long tamali fo fa fonga ngale tuno ya le tom fo va tu sen ngana fa ngo fie fo man mala ni si ta pe fa ngale upo le ole twit ya mai si vai nga fa pena hele o tang fa ila vai matu ya Maenga ni ina ia whala ui tele fu telefo e watu tatu le tio vea saita simol whafong anga le tunu. Tui whamanato tu leo ta apolo a wole ngalo le stala lo swa whawata tu ta wanga le o le ta longa le astona I lumanai. Ia al te mini tu wha su fua. tu lai tasi le tautua le siufonga o la moe Wellington e manatu le uta pena mai polo kalame o le lalolangi o aso nei ma la fionga ia la wano ati lawa I le nei fui fua poponga o le nei fui ias forele usimaya ia le faa fonga I le pa ia malo le tatu tunu.
Ia, au te whiwhia lau fo i e toi whatalofa ma whawhilo i atu i le mamaru lau whafonga i le neitu lau laso. Ia, whamalo lava le langi mo ma le sui fua lau le lei. E manatu o loo manuia ma so longa le lei. Ia, mea uma i le tāpua inga whaafonga le tātu utinu e le ngata i le lau mua i Wellingtone. Ia, ai whapena fo i maisi ai uma o Aotearoa. Ai te nane o le mamalu uma o loo sila mai mo mai i lunga o tātu o walo he so ta inga tele wawawe wha te konolosi i isi fo i tūlangi o le ke lope. Ia mātou te whawhilai ma wha tā lofa alo i atu i loutou mamalu. I le nei whaapoponga o le tātou porkalame o le lalo langi o aso nei, ia e whihilo fo i mo mōna whailo atu le sunga ia Mari Whaiwalu. Ia lea o loo fiso soni mai il tui nātu le tātou whaasara launga le nei. Ia mai o te whiwhilo fo i whaatalo whātu, Mari, malo lava le soifua manuia, tā lofa po a mai ia le nei fo i tū la. Lange mai ia lau whionga la wano le nei vaenga fo i o le a uli. Ia olo manuia lau whawhtai fo leo mo le nea manoa tāte whima i fo i. Ia ila nei fo i whaapoponga o le tātou por klami o lalangi oso nei. Ia malo lava whawhtai. O le whaasalonga o le aia i le tātou polkalame i le nei fo i aso. E mumu fo i ona oto i nātu ia nai meru tupu i lau whanua o Aotearoa. Ia ona tātou se atoi fo i lea i isi tūlangi o le kelope. Ia o walawa le sila fia o nisi o mea o loo tupu i lei tū ma lei tū o le laulangi. E ono a fia ai fo i lutu soifua mo le tātou wola i le nei vai taimi o le soifuanga. Ai usi mai pēr lau whaafonga. Nisi o mea fau sa tutupu ma moli maui na fo i le nei vai aso i New Zealand nei. E au fia ai i le pasia lea i le pola so lulu i le parlemene i Wellingtone. O le whaitau ngā whaatolu o le pili a le malo. E whaapitoa mo le pulea o whea ngainga ma malienga tāla whea ngai o te tongi o te ngata whai ngā ruenga. Le ta ua i le ngana peretania o le Fair Pay Agreements. Ia mai ua vea ai ma tū la fono alo ia le pili e pūlea ma wha tonu i nai ia tu tongi o tangata whai ngā ruenga ina ia tāla whea ngai ma iai se tūlanga tau pāleni pēru tūsa i tu tongi e maua e tangata whai ngā ruenga o le tunu. Ua wha amatalaina e le au wha asara lau le pāsia ai o le nei tū la fono fau o se teu-teunga ua ilonga o na whesuia iai ia le wāwhea ngai, le wāwhea loa i le i le tonu o whale whai ngā ruenga uma i New Zealand nei. E mafua lea, ona ua mana o mia ai le nei swinga o le tūla whono, le ta tau o na whaatala no ina o whea ngainga whai ngā ruenga whai whaatasi ta ua o Collective Employment Agreements, pe a whai lea e ioe iai ma mana nao iai ia le se 10% o tangata whai ngā ruenga. Ia po o lau whainga e o atu i le tasi le awhe o tangata whai ngā ruenga o se kompani, ma se whaalapo tōnga po o se mta ngā ruenga whoi ale malo. Ua atangi ai le nei teunga o le tula whono, ia se swinga tele lava i le vāo pūlenga o ngā ruenga, ma le mamalu o tangata whai ngā ruenga. Ai maise o le taimi e whaatalo noi nai i aia inga ma tuutuunga o alatou ngā ruenga ma mata fo ioi. Nā whaalia mai e le minista o le maa whealoa i o mea tau ngā ruenga o le li o Michael Wood, o le neisuinga ua alo i ai ma ua sanga whaataua i nai se tasi o vaenga au pito sili o na taua mo tangata whai ngā ruenga o le tunuu. O le tutusa lea ma tāla whea ngai o awa noa la tau te maua i te tonu o ngā ruenga, ai maise le tūlanga o te tongi. O le winga moni o le nei tū la whono,
Ina ia whamalo si ai company ma pūlenga umawa tina SS tau le tamau ainga e whaatala noa ina whea ngainga whai ngā ruenga ma ala tauta ngata whai ngā ruenga umata i tō tasi. Ia ai peita ai, ua whai tio ina fo i le tua ngai le parlemene ia lea tu la fono e pei ona pāsia ai le nei vai aso. O le manatu o le sui alo ia, o le pātia le National, mō mata upu nei, o le Leo Scott Simpson, e whapea o le nei tu la fono, o se whainga tuai o mea taupu lenga lau tele, mata ngata whainga ruenga. Peitai, ua whaailoa mai le matua ta lia le lei o le swinga le nei o le tu la fono, e le vaenga o ngā ruenga, ma au nanga i le tonu o whale ainga, ia maise la tau e ngau sia mea tā mafa e au fia ai i le company tele o le McDonald's. O le manatu o Uni e tangata whai ngā ruenga, o se tu la fono le lei tele le nei, aua o lea ua wanoa ma mawhai ai o na whaatala noa ina i le vā ma le pūlenga o ngā ruenga, ia le tūlanga tau i le soifua ma loloina, whaapea le saonga le mūlau tele, ai maise o tūlanga tāla whea ngai i le tonu o whale whai ngā ruenga, ma ia le lei, ma whe tau i le tūlanga o tutongi e maua, mōni ngā ruenga le lei, ma tāla whea ngai, mō te ngata e whai ngā ruenga ai. Ai e ui ina whaafia ina Uni o te ngata whai ngā ruenga i le swinga ua whaia i le tūla whono le nei, ai aliri mai, e le o fia iai, ma e le o talia le lei, e pūlenga o company ma pisnisi e ona ia ngā ruenga. O se tūlanga o lopa pefo i na lango ina malosi e le pati a le National ma le tū ngai o le Parlemene o New Zealand. Na whailo mai e le taitai o le National, le li whai pule o Christopher Luxon, sa le lei lava ia le tūlanga na iai mua le tūla whono, a o le i whaia ne i ai le swinga e pei ona pāsi ai i le nei vai aso. Pei tai na whaalia e le li minsta o whea ngai ma le tūla whono o Michael Wood. E whai ngō fia te le au na whai mail tangata o loo ia maua se te tongi e o i le lua sa lau walu sa furu awhe tā la i le tausanga, i le tangata o loo ia maua le te tongi au pito maa lalo, e whapea o loo le lei a mea umai la ise mea le tau ono suia. E ui ina e na o le se furu pasene mana o mia o la whai o se au whai ngā ruenga, e alo i ai o na tala noa ina se whea ngai ngā whai ngā ruenga lau tele i le tonu se company ma se whale whai ngā ruenga, pe a whai le mana na o iai. Ae, o le taimi e whaatūlanga ai se molienga i le vāo i tūelua, o le amana o mia loa, le awha o tangata whai ngā ruenga, ma le awha o pūlenga o company nei, ina ia saini, ma ioe i se whengainga e whaamau tū ina ai. O le fo iua fola mai alo ia le pātia le National, a whai o le ama lola tau i le pālota tele i le tausanga a sau, ma tū lai mai e tai leisi whai ngā māloi so ai e New Zealand, o le tasia leo tū la fono o le a mua, o na lātou a ngā ia soloia ma wha le au ngā ina. O ia tūlanga a tonu e le aia stasi ono whaate ia pe mao whai. Taluai, ona o le nei foi, ua tātou iai i le vai tau o manatu malangona o pāti ma vaenga wha au whai o malo e whaato sinai le lango le au pālota. Awa o le nei foi wōri o le mai le pālota tele le nātou sanga fau lua afe lua sifuru mal tolu. E uina e le i whaailoa ina mai alo ia le pālemia ia Jacinda Ardern le aso tonu o le pālota tele. Ai le tau mate ina lava le tau whai e eli o le pāti la tau e whai la tau whātou sina e awala ia la tau whaaupunga ma manatu whaalia e tūsa o whaai unga whai le malo o loo tū nei le foe. Ia mai maalia ese nota lava le tūlanga e pei o na mai tau atu iai i ia vaenga. Ia ae usi mai pēa le whaafonga.
I le toe whaaua wina atu la o le tātou tala. O le aso lua o le vai aso le nei, na au si ai e New Zealand se la asanga tāua i le tala whaasolopito o lona pāle mene, ina ua whaatautoina le sui whaipule ta maitai lona ono se fulu o le maota. O le ta maitai whaipule fau lea na whaatautoina o se ta maitai Maori, e swafa ia Soraya Piki Mason, o se sui filifilia mai le lisi aloa ia le pātia le Labour. E peo le sila fia, e talu ona se atu New Zealand e whao ngā le whainga wha momo pi, le mixed member proportionate, le sui fefilo iai ia whaipule filifilia mai e tu mā lo, ma sui e filifilia e le pāti lava lātou mai le lātou lisi. Ua tofu ala pāti po o le vanga wha whai, ma le lisi alo ia o na sui e manao ina avea ma whaipule. O le tamaitai whaipule fau lade nei, o ia ua sui tu langa atu i le isa avea taruai ma whafonga whitalai o le Maota o Trevor Mallard, lea sa tu mai hoi le lisi a le Labour, a o lea ua sauni e malanga e tau avelo na tofinga fau o ia le ambasa o New Zealand i le malo o Aialani. Ai, o le ofi atu o le tamata i whaipule fau le nei o Soraya i le tonu o le Maota o le Parlemene, ua tula ima iaise tūlanga tāua i le tala whaasolopito o mea taua ia te tau o ti nā mata maitai i mata upu tau upu whai o malo New Zealand. O na uia, ua atoa le leia i ai le ono se fulu o ti nā mata maitai whaipule i le tonu o le Parlemene o New Zealand. Talu mai le lata i le se lau ono se fulu ma le valu tausanga ua mawai. O lea whainu mela e ono se fulu, ua tutusa i nei lao whainga o whaipule ta maitai, ma whaipule o le tūpāwa li i le tonu o le Parlemene o New Zealand. Ia po seisi wha upunga lata mai, o lea ua tutusa i nei ua ta i ono se fulu ia whaipule a li ma whaipule ta maitai, a wā fo i se lau lua se fulu la wha i whaipule po ona foa o le Parlemene o New Zealand e pei ona iai i Wellington. O se taimi mō le nei ua tupu ai se mea whapea, mai o se la sanga ua wha amatalaina le tamaitai Parlemia ia Jacinda Ardern, o se tūlanga e silio na tāua ma wha amalo si au mō tangata uma, ai mai se ale tu pao tina mata maitai o New Zealand. Sa ta ua fo i el Parlemia, o se Parlemene sili atu ona le lei, pe a tele ma fe lanu lanua i la ngona ma manatu whaalia i le whainga o whaaiunga, ia a tofo i male fausia o tūla fono. Nā ta ua whaapitoa i le Parlemia, le whaatauaina i le pātia le Labour, o le mautinoa e tutu sa ia de tau o tangata, ai maise le tu pāo li ma le tu pāo ta maitai i le tonu o le lātou pāti ma le lātou whaafale tui o le Parlemene. O le mea o mautinoa, o le aso luas fulu lima o ke topa lua afe luas fulu lua, ua tu sia nei i tala wha mau o le malo ma le Parlemene o New Zealand, o le aso na whaatoa ma whai ai o na ausia e le tu pāo ti nāmata maitai i ele fuenu mera e tutusa ma launga ta sia ai ma le tu pāo li i le umia leo le tofi whai pule o le Parlemene. Ea mai a tonu e au ngā hoi mo le whaafonga malu o le au whaafonga le nei tu la i le tātou tue tepa le inisi o mea tāua na tupu maali mai le tala whaasolopito o le Parlemene o New Zealand mai ana mua se ia o mai lawa i le nei vai tau o le soifuanga. O whaamau ngalo ia o loo iai e whaapea o le tausanga e afe valu se lau lima lua, tasi valu lima lua, le ana pāsi ai e le Parlemene o Peletani e tele, ia le tūla fono sa whaingoina o le tūla fono whaamai o New Zealand. A whaapeltania o le New Zealand Constitution Act,
pasi ai le palemene o peletania i le tasi valu lima lua. E si le fia le leia la tau e fia su e tala wha asolpito, o le tula fono le nei na amata ai na whaia fuafuanga mo ni pulenga ma ni whainga malo i te tonu o New Zealand nei. E pei o na sila fia o New Zealand o se atunu una mafua mai ia maasai lalo o pulenga tu sao mai peletani tele. O le tausanga na so ai i le afe valu se lau lima tolu, tasi valu lima tolu, sa whapeo na whai ai le urua i pālo te tele, e fili ai sui whai pule to a tolu se furu fitu la whai mo le urua i pāle mene o New Zealand. Mai o le aso luas fu wha lao le masino me le tausanga na so ai, tasi valu lima wha, na taua o fia i loa le urua i pāle mene o New Zealand, mo lana fono tanga mua i le ai o au kilani. O le tausanga e afe valu se lau lima ono, na whaatoa maua i le tūlanga o whainga malo mau tū i te tonu o New Zealand. Whainga malo ia e filifilia, malo ia i le tūlanga fulisia ia i o le whaitaua whai o sui a whaipule o le maota. O le tausanga lawa lea tasi valu lima ono e tūsai o wha mau maunga, na mawai se malienga le palemene o New Zealand, i le mataupu e winga i le wāwhāloa i tau tupe, o le whainga mālo tu tonu, ma whainga mālo wha ai tūlangi, ia sa ta ua i nao na pō o meo provincial governments. O le lua tau sanga na sa soo ne ai i le tasi valu lima valu, na amataia na fausia ia whale fau mo le whainga mālo wha ai tūlangi o Wellingtone, o le Wellington Provincial Council, ma whale ia na mulimuriane se e mai i ai le palemene o New Zealand, ma wha amautu ai e o mai i le so. O le noinga, o le no whanga o lo i nei le mauta o le palemene, i a whale nasa i ai le pulenga o Wellingtone, na mulimuriane se e mai i ai le palemene. O le tausanga e afe valu se lau ono lima, tasi valu ono lima, lea na si tia mai ai le palemene i lona no whanga lea ua iai i le lau mua i Wellingtone. O le tausanga e afe valu se lau ono fitu, na whaavai nai i ana whoa whaapitoa e wha o le palemene mō tangata Maori. Ia mai, o le teimila fo i lea na whaavai nai ma le lola whaapitoa o le aupalota Maori e na o tangata lava e toto matino Maori e mawhai o na lisi ia maawai i lea lola palota. O le tausanga le nā tasi valu ono fitu, sa o atu i le fitu se fulu ma le wha le au whainga o sui whaipule o le palemene o New Zealand. Ai o le whaasolo mai i le afe valu se lau fitu se fulu, na amata ai o na whaia whaalilo lilo i a meo whainga palota e fili ai sui o le palemene o le tunuu. O le afe valu se lau fitu ono, na so loia ai i a whainga malo wha ai tūlangi i a sāi ai, ai tūlai mai e na o le whainga malo tu tonu e iai le malosi o le tula fono e mawhai o na fausia ai tula fono. O le tasi valu fitu iwa na pāsia ai le tula fono ina ia palota le tu pā o lii ua atoa tau sanga wha le tula fono mo le wha moe moe. O le tau sanga fo i lea afe valu se lau fitu iwa na pāsia ai le palemene o New Zealand le wha i titia lea mai i le umi e 5 tau sanga i le na o le toru tau sanga le umi o le nofua inga wha palemene i le tonu o le tunuu. O le tasi o wha i unga tā ua le palemene pei o na wha mawina i le tau sanga e afe valu se lau iwa se fulu o le wha i titia lea mai le iwa se fulu 5 sa iai i le na o le fitu se fulu wha o le a whai o whaipule o le maota. Ae o le tolu tau sanga na sa soo ne ai i le afe valu se lau iwa tolu na wha atoa mawai e le tūpao ti nā mata mai tai o New Zealand
ia le aia te tau e pālota ai, ini whai ngā pālota mō to whinga o le pālemene o le atu nuu. O le afe i valu se lau i waiwa, tasi valu i waiwa, na fausia ai le whale tusi tele bo le library o le whono au i le maota o le pālemene i Wellingtone. Ai o le tausanga e afe iwa se lau ma le lua, tasi iwa o lua, lea na pāsi ai le pālemene, le whaititia i le valu se fulu, ia sui awai o le maota, ia po o whaipule whaitula whono. O le lima tausanga muli ane ai i le afe iwa se lau ma le fitu, tasi iwa o fitu, na whaatama ai ai se vaenga tele o le maota o le pālemene i Wellingtone, i se mūna a fia ai, i le aso se fultasi o te sema i le alama tausanga. Mai o le tausanga e afe iwa se lau se fulu lua, tasi iwa tasi lua, na amatai ngā luenga o le fausia o le maota fau o le pālemene, mai o le ono tausanga muli ane i le tasi iwa tasi valu, na amatai o na whaau ngā e whaipule, ia le maota fau le nei o le pālemene, e ui ina e le i mai a le lei le nā taimi. Ai, e ui ina ua tau au tau sa ngā, o na maua lava noa o tinamata mai tai o New Zealand, e pālota ai mo le filifilia o whaipule o le pālemene, e pei o na whaamawina ai i le tausanga e afe valu se lau iwa tolu, tasi valu iwa tolu. Ai, o le tausanga e tasi iwa, na whaatoa pāsia ai e le pālemene le teunga o le tūla whono, ma whaatanga ina ai tinamata mai tai, e tau wā mo le tofi whaipule. Olono winga, o stasi le nei tausanga tā ua tele, e tasi iwa, i le aia da tau whaau whai o malo, o le tu pāo tina ma ta mai tai o New Zealand nei. O le se furu ma le whao tausanga muli ane, i le pālota tele o le awhi iwa se lau tolu, tasi iwa tolu sifu tolu, na whaato a mawai se urua ai whai pule ta mai tai, o le pālemene o New Zealand. Ina ua atoa le lei iai i leta imi le whaase fulu o tausanga, talu o na maua e tinamata mai tai, le aia da tau wha le tula whono e pālota ai, i whai ngā pālota New Zealand, i le tausanga e tasi walu iwa tolu. O lo o whaamawina i whaamaumaunga, o le tamaitai po le tina sua whaia Elizabeth McCombs, o le whaipule tamaitai mua lavalea, na uru whale i le tono o le pālemene o New Zealand, i le awhi iwa se lau tolu sifu tolu. Ma i le maita watu iai, e talu mai le nā taimi, ua amata lava na wa ia le whaato o tele ina peo tina, ma ta maitai, ua sao whangā i le tonu o le sao whainga le pālemene i Wellingtone, mai i pāti ma vaenga wha upwhai SS o le atunuu. O stasi o la asanga tā ua i le tala wha asolupito le pālemene o New Zealand, o le swinga lea i le tausanga e awhi iwa se lau iwa ono, ina ua amata whao ngā ina le whainga lea e whaifilo iai whai pule filifilia i le pālota i tū mālo, ma whai pule filifilia mai lisi a pāti taitasi po o le MMP, e pei ona o lea ua tātou waruai le nei vai taimi. O le nei swinga, na amata mai ai ona si itia, i le se lau lua se fulu la whai o suia whai pule o le pālemene, e peila ona maua mai, o lea whaato a mawhaia le nei o na tutusa le lei, ia la whainga o whai pule alii, ma whai pule ta mai tai, o lea ua ta iono se fulu i le taimi nei, e pei o na tātou mōli mawina i leso lua o le nei vai aso. E pei o na sila fia, marua lau whaafonga, o le pālemia o lo iei nei o Jacinda Ardern, o lona tolua i leo pālemia ta mai tai o New Zealand i lona tala whaasolo pito. Nā mua le ta mai tai o Jenny Shipley o le pātia le National, e ui ina e le i mālo mai o ia i se pālo de tele, ai o se fesuia inga i le tono le lātou lava pāti, lea na sui tūlanga atuai Jenny Shipley i le li sa pālemia i le nā taimi o Jim Bolger. Ai o Helen Clark e pei ono si le fia,
e tonu le leia na nofo inga so la lea ua so atu iai ma Jacinda Ardern o la ua uma o suia whaipule o le pati a le Labour. O le vaenga la o whaipule se lau lua se fulu o le palemene i le teibile nei e tusa o le taunu unga o le palota tele taluai e ono se fulu tolu la whai o whaipule a le pati o le Labour ma e ui ina e lei mana o mia la tau le langolongo atu iai a seisi pati ai o lo o ngā lue whaatasi pēr i la tau ma le Greens i le whainga malo o lo o tū nei. Ai o lisi vaenga tele o whaipule o sui o le pati a le National le o lo te ita ia le tua ngai ia ai whapea fo i ma le pati a le Act ma le vaenga wha upai a Maori e pei o se tūlanga na o iai le mai tau atu iai ia ma le wha whonga mai foi i le tūlanga taua e pei o na ausia i le nei vai aso o mea tau ai a te tau a ta maa tai i te tonu o upwhai o le malo ma le palemene o New Zealand nei. E ai usi mai pēr le wha whonga. E isi tūlangi o le kelope le tātou Paul Kalambe o le nei vai aso. O i Peltania e fōlinga mai ua tau masuinga mā lie ia le fesuia inga o tai o le hoi malo tele i le tūlai mai o le li o Rishi Sunak e avea ma tai o le pātia le Conservatives ma ua avea ai fōi o ia ma pāle mia fōu o Peretania mo le taimi o loo de toil no ho inga o loo iei nei le lātou pāle mene. Ia pe ia hoi ono sila fia o le aso lua o le vai aso le nei na ioi na aia le to tele o whaipule o le Conservatives lo lātou langalongo ina o le li le nei tu punga mai ni mātua ini tia i te tonu lama o Peretania sua wha ia Rishi Sunak e sui tu langa atu il te mai te i pāle mia o Liz Truss lea na wha maa vai mai luna tofi e wha to a ono vai aso talu ona sui tu langa atu o ia i le pāle mia sa iai mua le li o Boris Johnson. Ia mai o se vai taimi vevesi ma le tele o whaafi tauli sa whenga iai mo Peletania i le tula mai o Liz Truss. E mafua, ona fuafuanga e whaititia i la fonga tu tongi ia sa i longa o nā whaina i le tamau ainga o le tunuu. Ia matula i mai ai le matua te te maa losi i ai o le au pālota. I se lipoti la tamai nei mai lone tona na whaalia mai ai e whapea o le a le malanga le pāle mia fōu o Peletania e a wai se whono tele a malo au whaatasi e whaatitau lea i le mata upu tāua o suinga o le tau le whaamoe whaia le māsina fōu. Nā tā ua mai le nei lipoti e whapea o le whaiunga ua whaia a le li pāle mia o Sunak e le malanga mō le whontanga tele le nei a malo au whaatasi ua mafua ona o le tele o le mau whaafi tauli whaaloto i whale o loo whea ngai malona atu nuu i le teimi nei. E au fiai ma se fuafuanga a le whainga malo fau ua ia taita ia. Ina ia tu inatu i o tonu o le pāle mene ia se tala au tu o le tupe whaanati nati i le aso se fulfitu o le masina o Novema.
sa wha mawhaina mai i le nei li poti tusia, e le o iai sea nganga o le malo fau o Peletania e wha tia i a lona langolangoina, o fuafuanga mo le wha tia leo wha awhita hauli e mafu mai, ona o suinga o le tau o le lololangi. E ui ina o le ale malanga le li pāle mia, ai na whailo mai e whapea iai ni minista si nia o lana kāpeneta o le a whaatasi atu mo le whontanga le nei e whaia i aiku pito. O le whontanga le nei o le a whaatasi ai sui mai le siri atu i le lua se lau o malo mātunu USS o le lalolangi i le Sharm el Sheikh i aiku pito e amata i le aso o Novema. E tala noi nai i ani awala e tautonga fiti ai le tūlanga vevela o i le si o manga o le lalolangi i le whontanga le nei e whaingoina o le COP27. O Peretania pe unsi le fia sa tali malo i le whono whaapea le COP26 lea sa whaia i Glasgow i Skotilani mai sa awai le pāle mia na iai le nā taimi o Peretania le li o Boris Johnson. Na whailo mai la e se sui so upu mo le li pāle mia o Rishi Sunak o lo o tūmau pēa le malo Peretania i lona langolangoina malo si o fuafuanga uma e whaaititi ai kasa o ona e lua ina i le si o manga o le lalolangi i le tausanga e lua awhe lima se fulu. A toa ai foi ma le taula mua o Peretania i fuafuanga whaaloto i whale e le tau na whaatino a to foi ma fuafuanga whaale wao malo e tau tu ui titi ai i le whaafitauli e mafua mai suinga o le tau. Pei taila, na whaalia mai le tai o le tua ngai o le Parlemene o Peretania o le lii o Ed Miliband. O lona manatu, o se whaai unga le sao o whaia le li Parlemia fau, ina ua le malanga o ia mo le fono le nei ai kupito a malo au whaatasi. Ta ua le tai o le tua ngai, e ta ua tele le awai i whaatasinga de tele nei, ona o whaai unga whai ma fianga e ono tu lai mai ai. O le aso lua o le vai aso le nei, na whailo mai a ialo ia ele malo Australia, e whapea. O le a si tia ia na fiso soani tau le pui puinga, a toa man tau mawhainga e whaamautu ina fiso ta inga alo ia whaale wao malo, ma atunu utua oi i a sia saute sa sae, ai whapea le vas Pasifika, i se vaenga wana tau mawhainga e tali atu i le whaatupula ia pea, o a fianga o le malo saina, i ia i tūlangi o le ke lope. O se lipoti mai le lau mua i Australia, o Australia le ai Canberra, na ta oa i whapea, o le talau le tupe mua le li pāle mia o Anthony Albanese, talu o na tūlai mai na pāti o le Labour, e tai le whainga māloa Australia le masino me, ua si ti ai i le 20%, le a whainga o tupe whaalu mō ngā ruenga taule puipuinga, mo le tausanga wha le tupe le umai a iuni o le tausanga lua o lua tolu. Ae wha o pōpoina le sidi atu i le 2% o le GDP se ia o i le tausanga e lua awhe lua sifuru ma le ono. E wha o pōpo iai i a leisi tasi tesi ma le wha pirio na tala Australia o wha o pōpo mo lana porkalame viso swani mo atunu i whafo. Lea o loo au fiai le iwa se lau miliona tala Australia e whaapitoa lava mo so swani i malo mātunu o le Pasifika. Ai wha se lau fitu se 10 miliona tala fe so swani mo atunu o Asia Sautes sae. O le whaapoleina o le malo Australia i le tūlanga wāwāla lata o le wāwhalo ai o Saina mātunu la iti o le Pasifika ai maise Asia Sautes sae. Ua whaiaini la tau mwhainga, ina ia whaamautuina le wā whāloa ai o Australia mā tunu u laiti nei mō le anga i luma. O le amatanga o le tausanga e pei o na sila fiafo i le mamalo lau whaafonga, na whailoa mai ai le matua le fia o le malo tele, i pei o le tele o malo i sifo e pei o Amerika, New Zealand ma Australia, ina ua sainia e le malo saina,
Ia se whea ngai ngā o le pui puinga, ma le saonga le mu i le wā ma le malo tele, ma le malo o le atu Solomona, o le whea ngai ngale nei i le wā o saina ma Solomona, na le fia i ai le tele o malo i sifo, mai se Amerika, Australia, ma New Zealand. E lua lani polo kalame ua liputia mai le ngā lua whaatasi ai le teimi nei, o le malo Australia, ma le malo Amerika, whaapea maisi atu nuu te tele, e te te ia fianga o le malo saina, i le tonu o le Pasifika, ai whaapea Asia. Mai ua vea lea mea, e sanga whaale tonu mai, ma leanga le wāwhea loa ai, o ia malo ma le atu nuu o saina. O le vaenga mua e whaingoa ina o le Quad, o le oawhia i le malo Japani, ma le malo Initia. A o leisi pol kalame o whaingoa ina o le Orcas, o le oawhia i, ma le malo o Peletania. E le ngata i lea, ai o le ato fia fo i le malo Australia, ia sona sui alo ia, mo malo matunu o Asia Saute sa sae, o le anga rue lea sui alo ia i le tonu o le ofisa o le vai fafo i Canberra, mai o le a whaatonuina i a pol kalame mo lea fo i tūlangi. Whailo mai fo i le malo Australia na fuafuanga whaapitoa o le a whaatanga matalia ai, le malanga atu o sa wha inga o i le tolu afe o ta ngata whainga luenga mai i le Pasifika, whaatasi mau lātou a inga e ngā lulue, ia manofo mau ai le tonu o Australia, se vaenga o fuafuanga o le whaale leia o le tūlanga o tangata whai ngā luenga mai whafo i le tonu o Australia. Ia, ai, usi mai pēr le whafonga. E leisi vaenga lenei o le tātou por kalame mo lenei fo i tūlā. Nā whailo mai se li poti a le vaenga o telefou o le Pasifika le whaamautu i suwa i Fiji o le Pack News e whapea. O se asia singa talua nei i le ai o Taipei a le pale mia o le malo Tuvalu o kausea nā tano na ia toe whailo ai whalawa i tele o lo tu mau pea le lango ina e lona malo o le whainga malo le motu le nei o Taiwan. E peifo i ona tā ua i le tātou tala i le vai aso taluai, o le motu o Taiwan i le Sami Saute o Saina, o se vaenga o le tunu o Saina mai aso ano mua, ae ua lewa ho i ona whaavaina i se whainga malo sa o loto wha demokrasi e tai o Saina ia na so solane i ai i le motu ina ua whaia ina la tau i se taua i aso ua mawai. E o mai lava la i le so o lo nau pea le malo Saina ina ia toe whaafo i atu Taiwan i lalo o lana pulenga. Ai pei tai e le o mana na o iai tangata o Taiwan mai o tele fo i teimi u whaari ai e tai o le whainga malo tu ma o tia Taiwan e whapea o se whai unga o le neimata aupu e te tau o na whaia e tangata Taiwan ai le whaia mai e le malo Saina. E ai pei fo i ono si le fia o le vai aso o mawai atu i le fono tele a le vaenga wha aupu whai po le pāti komunisi o le opu lea le malo Saina na lātou toe filifili ai e whai mapele stene ia le lii e swafwa e a Si Xiangpang o stasi o lo nau tele ina ia toe whaatasia Saina ma Taiwan i lalo o le whaamalu e tasi.
tele fo ini fo langa o fai le nei tai I le ono wha o ngā ina le saina o lona mālosi wha a fita e to e tu wha te si ai saina ma Taiwan pe a whai e silinga tau mo whainga while mū. E a mai o se tulanga le o taunga mālie le tele o māloi sifo ai mai se o Amerika, wha pe ho I Japani, Australia ma New Zealand. Ona o le ono te tupu mai a Ionisi wha ala lave le ma alo fia I le lumanai. Ia e peilau na lipo tia mai le Pack News I le nei vai aso o le asa asiasi ia le pale mio le tunu o Tuvalu I Taipei le lau mua o Taiwan I sana malanga tauoloa ia ma le o toi wha mautui nai ia le tulanga mausali pea o le langolangoina ele malo Tuvalu o le whainga malo ia ma le tunu utu maoti o Taiwan. Ia e pei o tūlanga te tele lawa ia o loo le fia ai saina ona e le o mana o saina e sa o loto o Taiwan ai mana o e toi hoi atu I lalo pūlenga ia ma whai ngā mālo wha komunisi ia e pei o nā fiai ia le nei hoi e tunu tele pei o na lau si lo fia. Ia e pei o nai tala o te otol nā o whai ana wha maa popo ino hoi mai lea I tū ma le I tū o le lalolangi ia wala o whafonga tāpo ia I nei whaopoponga o le laulangi o so nei, le tātou pōl kalame I le tautua le nei le siufonga o le lau mua, ia ai mālo whaaftai atu lumo maro lau whafonga, ia mālo whai mari le onse mai mo le tātou pōl kalame, ia se wang nai si me hoi o lo e fia sau no mo iai, ia ai mālo whaaftai te le atu. Ia mālo whaaftai lau fionga la wano le ua, mai fo e ona e fo le siani so mata putawa I me lo tupu la langi nei vai tau tawa yo nei polo kalame I le fa fo me lo tatu tunu I wa tatu tele o lai tu o la langi ya va ftai la polo kalame o lo vai ona au tala ni so mata opu I me lo tupu nei vai tau o le vanga mo mole fio o tu fo se manatu lo fio la wano ma le tu fa la wai tele fo ile o tu langa le fianga le po le pili le wa pa sil te minei I tono palamene New Zealand le wa ile le avanoe ia fai I fo ile ni fianga po ni a pulenga fo le o tongi o tangata fai ngā luenga ia tala fianga I pe fea fo ile I lalo tu la fon e se mana to tangata pe le tua ngai pe le langolangoina a o tangata la ia pe o kiri a tangata fai kirini o tangata ave pasi o tangata fo I ngā luenga ia pe iuni o le matua langolango e tangata nei o le a fia ia moni la tu tongi tala fia ngai e moni le ia pe o le walo ia o mea ia le sai e tu so le fai ia fe ngai ngata itasi mo individual hoi agreements ia nei ia ai o le tele a ele ini ele alo ia le tulango o mana onga o le au whainga luenga pe pa me fi el do tele a whainga luenga I fa ftai o mo se nga luenga ia pangale alu ona to e fa no le anga I loa o te fai I po le atu tu unga fa pe fiel tu tongi o le a ia nai mena ta wai ia ai ele pe ona ta o ele se me fa te ia da to o pe o filosofia ia fa business ia a tele tu pe alu o le se profiti ia pe o se me ma sa ni ho ele tau foi pui o nei tele ia overheads fo ia ia pe o tanto wa ia ma sa ni lo langa foi nga lu ia ele si me fa mo ia o langa lu o le lumana ile mo le mautu o le tau singa ila me le tau ai be ia ina tanga foi nga lu ia to no le ia le au foi nga lu le la tu fa le ano ia la te le o la tu ai pe o mele le no fa tu la fono le malo le me o le tongi fa ai tu la le ta o le minimum wage e sa o na I lalo ifo e set ia la fa e ona I pa u ifo I lalo ia pagale o le tele ao o nga luenga ia e lalo le o le fua le umana ana fa tu langa le malo e ona I pa u ia le mau lalo se tongi amata ele fa pe o le ai pe alu lo singa luenga fo ia e mauti noa e ia le fua lai fua I sa
ona i titi i foro tongi i le tula nai lo le tongi le o settle malo ia pe ai o me tau o pasi le tula fo ia ai pe o la le si me o i se por kiki la folo la va il parti ia le me te le ia la tau palota malo o le uta ia pe le pale bene la o fionga la wan o le ua ma le fo pe o le tala lo le na mai o le ua au sia le ono se fulu o tina po te mai tai tono le pale bene o New Zealand. O le fesili, o le asa usi de sila i fo i le tūlanga o le pasene i le awha inga fo i ono fo i tono le palamene o New Zealand. Me se o whata o ino tinam tamai tai. Wai e ile si vanga fo i le si sona to tanga i Samoa mal tūlanga i mea fo i ena tuku mai se o tātu tunu. E mo le pe o se la sanga au pito ta ua tele mo aia tau o tinam tamai tai. I hata tau aia i New Zealand o lea ua fo o se taimi mo mole nei o ta i 5% ai ia tamai tai 5% ali e mo ia ese parti ai ai pe o le centa po o le kenera ho le o pe afu ia se lau lo se fulu foi pule o parmene ia le o le afa ato o tinam tamai tai a le si afa o foi pule ali pe la le o tata wanga ia tu i New Zealand la vai mo no parmene o fa o mal mele sa pe ia o le tu pa o ta mai ma fa ia lu la a le fo dinga o le o la lata mai le tu pa o tina a to no se pe ta o tele i ta ilo ia e to fo da to mo le la gona a pa da to ai fa ma ho fo i le ia se me o le a fa pe ese ai le tu pa o li ta mai ta e tu sa o mala o si fo i tai sili atu le to mai mal fa utu tanga lo le tu pa tina nai lo le ta le tu pa ri ai pe o alu ngol soi fuanga ai o se vai nga ta o tele i le mai tau ia yo le o au siel nei tu sanga lu a fe lu fu lu ta tau tele mai lo la il pa ro tol tu sanga fo te o fo i mai ona o se fulu pasene ali ai va se fulu pasene o foi pure o mai ta ia ta il ai pe ole taua le i le mai tau ia il tātou whainga i nei pe wai ia le fua le in se lau lua se fulu ia whai pule o le parmene o New Zealand fua le lalo le whainga le a whiwhiloi momo pi le whaonga ai pasene pe la o se pasene tāua te le ua au si e tina 5 se fulu le a whainga a toa o whai pule o le tu pao tina ma ta ta e pe la na eta o ila e isi e tu a se se tatu no i Samoa e mai ta watu ho e tatu i no i vafo e pe ato no se vai na ta u na se la to ho to mo fainga e mauti noa e to tele perti na ona i pa u ila no i le se furu se nei so se no foinga e po se paia inga a se parlamento le tu i ona i la lo se furu se ne ia la fa i oni tina i to tono al parlamento ina ia whaata ua mana ia i pēr, ia le sao, ia a mo se la ia tau tina ma ta mai ta, ia pe o la o mai ta. Ma le te le vaenga o i tono le tātu palemeni New Zealand nei, o le palemia fōle o Peritania, Rishi Sunak, ia pe o le whaato a matalana fo i tūla i mai i le ngaluenga, e i whono tanga te tele ia o lo o wei atua i tai o malo te tele o le lalulangi. Ai pe o lo o lo il fuanga le palemia Britannia fole ele awaila ele fontanga le ama mo fontanga o lo awaia te malo fatasi e mo ia mari pe o le liboti na il mai tawatu ia ile wa mai ele alu o ia il fono le ai kupito Egypt e talimalo ai e ui lava ina o le li palemia le tarwai nei o Peltania o Boris Johnson sa host i pe sa o ia le sa te talimalo il fono le o le lu COP 26 ia ai pe la ia o ia o mai tau ia o le foi tātou te foi tau pe ma fa longo o le matua matau ti o fa fita uli o lo fe ngai nei mal malo o Peltania i le tau le soi fuanga me tau tongi o le tau ngata o me uma o le o e pe i la
mai tau pe i sili atu na tau na ile li pal mi fo na i lo malanga i o pa na ile le fai malanga ma lo i o pal mi o peltani ia le fo i mai la o fa le tonu fo ia o nenga lo ole tamali le o stanga to mai tele me to tupe le o mona fola o la so fito november o le a table lai ia se emergency budget e tau aveile tunu wa e pia am tatu malmalama e ale se talo tupe ia ona fale tonu a to ale nga ruenga uma ele ngata o nga ruenga malo ia o company ma business e fala ngorlanga ngo ia o nanga manga ruenga ese mai ile malo le tunu ia pe ola ole mai tau ia ele alu ia ale fa mai ia minstasi ni o mali ia ata to lo lo ia me foi fa ai tu ngai le foi mai ta ole leiba le tu ngai e u fa le monu ia fa ai unga le no fo le li pasan down ma le ta tu ta le su fitio november le e wa sa le tu lang paketi le ia Britania e pe lu tu sa unga ilunga le pauni la to ia ona o su la to pale mia pe o tu fie marketi ia o tu mai le marketi tu lang ole o swinga le we o tu lang ala vana tu pu ale to alo ia u fai o malo ia na fa ina lo le fa to inga mi se me to tu pe ka pe la le stock market ia fa pe na na lo alu e pe ale mo tu a ta wai le o vai mai le ia le lo langi o le tangata to mai me tu pe ia ta tu ta voi ta sia wa e mo io pel tani ai te le ala fa ina tu foi ta to nei e pe ia on silfia i nei mea, ia ta tu tal sia, ia se tu langa to o mali i le anga ia tu e lumo i fai ngā malo ho ia engelani me peltani ia lanto. Malo le uto e fa minute le fionga la wanu, ai fa muli muli atu le tala muli muli le Christiania le o saina le malo saina le uto e tu lai mai. E pe e o fai sina umi fo o le tu lai mai o le fo i a tai tono o le malo saina. E moni. Alo e fo ia fianga mo Taiwan la to. E moni. E o le o tolu no fo inga so. O a ka sisi fo i fa sa longa i TV. Ile au fono. Le council le o Communist Party o sein. E na o li tu pa o li. Pe ia ia nai tamai tai ai le tele. Ai te roi le whainga o la tau la kai pe o se tōninga. E roa ngata ia le tu pa o tina. O la ia i lo ai le tele. Ia pe la o le matautia o le paua lea malo si lea o umia le neitangat. Ia pe ia o inga mea ia le i ona wha fefe whainga malo sa o loto. I le umi o se taimi, o e ngalua i se tofinga ma e umia i se tofinga i le pule ma le paua. Ia wala o le me o iai, tātou uma o tangata soifu. E uinga e whapea, o ie wa ele toi popole i seis, o pai o pai pe o mea le tātou ainga, mea whaal malo. Ai, whae koe fo. Ia, moni. Lea la ia ona asisi fo ia tātou ine, na o le tolu tau sanga le umi se no fo inga. Ia ona sui le il palota. O le mai tau atu sa lima hoi tau sanga le no fo inga anu sila yaso ia. Mali. Ia ai, e ma fo anga pe on tau ho il tātou tala le nei aso. Ona toi wha palasi fo i le tolu se i o mai nei. Ona o le tūlanga la le, e le umi le pupu le tolu tau sanga. Ia ai pe i tala whea ngai ia hoi le, ia a pe uanua pe tolu ia. Ia no fo inga so as fai ngā malo e mauti noa lava e o aku le wha usui. Awa hoi, o le o tātou fiu. O le mea e tasi e pe o wha ale ano mai hoi la uri e le malo. Ai au ngā lalfe sui ia i wha pēr. Ina i e wha au sofia ai e aua ne i wha atamala. I o nātou tu finga. Malo. Ai sa awa i le tūlanga le tai leo saina o whai asi powerful o le tangata. Manto hoi le e saule si i le ata o ave fa malo si fa foi esto ina le sa ave foi in Palestine io le kau kapa ko ai el to ina il pe anga lo ave fa ele mai lo la ta to pe ai pe fo dinga ol tu ai nga malo si anga na ia ia ona o le umi ona ia ia mal to tele o tanga tai fu sia ia la to la mona ma mana o e lango pe Malo fa tele o fionga la wano ia o le ua ta tu o malisi o ta tu proclame
O le lei wha te tele lava whio san mai mari le wha o pongo fo i le lalolangi o sa nei nei vai aso. Ia a pe fo i ona wha te atu i le malu le au wha whoka mo le tātu tunu o la te mo se wha o poponga te mi lava nei tasi i le vaso mo mua al nei tu la ia wha so wha so i fua le mamanu au wha whonga. Langi e mamama le soifua maua le pa ia lo tātua tunu o malau whaafonga le nei foi amtanga le vaiaso. Ai o se isi whaopoponga le tautua whaawau a le siufonga le laumua e tawala i ana tala whau mai Samoa o si mai al whaafonga. O le seleni o le ta ilua se la wafe tā la ana tufa i tu malo te itase, mo le fausia le o lato o fiso fono whaavae, a wan plokete o le ta itase miliona tā la le tausanga. O le tu malo nga ngai whamangu numera tonu, na te tala luna ofisa le whaai unga le vaiaso te nei. Lea na te tala whaatase, maisi ana tina e lua, e au fiei le vaita ele o le fioanga, ma le tanui no le no whanga le ua fausia e nei le whalkomiti e lipo iai por kalame mole miliona tā la, a le tu malo a toa. O le talo le ngā ruenga, le saunoi e le fionga le whaipulu le tu malo. Le fionga la auli le ua tempola te Valforce Schmidt. Sauno le fionga le minister. O le tau ato le ngā ruenga e tusa le ma le tasi te si ma le 2 miliona tā la. O le vai no le lua se la wafe tā la na au inatu e le malo. E tolu se furu wafe tā la 5 se lau. Ua whaanganga le mo le pidi o le elektise. O le tolu se furu fitu wafe 5 se lau tā la. Wa whaanganga leo te tongi leo tangata i tolu le tu malo lava. O le anga lulue le ofisa le fono whawhae. O le tupe se lau tolu se fulma le lua whena au inatu e le malo. Na whaanganga le whawinai le ofisa. Peita ina toe sa ili le tu malo i ana tama whanau i atunu i whafo. Na maua leo le se le nie lua se lau se fulma le valua wheta la. Whaatasi ma le se lau tolu se fulma wheta la na au inatu e le malo. O na maua ilo le tau ato le ofisa malona whaato tongaina e whase lau 5 se furua wheta la. O le vaita ele ma le vaiino le fioanga na whailoe le fionga le minister e lua se lau wa wheta la na whawina ai. O le se lene e whase lau 5 se furua wheta la na whaatupe ina ato ai ma le tanui no le whanua le watu wai le whale komiti. O le whale komiti na walato i alo na tau e tolu se lau 5 se furua wheta la na whawinai. Ai se lau fitu se furua wheta la o le isi le whale o lo whawinai tu e tua i ele whale komiti e ana mea whai whapea foi ma le tu ma lo. O le whai unga le vaiaso na whatau nua e le wha moe le tu ma lo sa nganga numero 5 mo le lantou sisi ngā fua le na whatau teie no no ai sale i moa. O polo kalame lava le antoanga o le ono sfurtau sanga o le tuto tasi o lo tātou o tanu. E le saunoanga le fionga le tamaitai pāre mia e le a wha moe. Na ia toe tala tala ele wha asolonga o li whaipule na tula i mai li tu ma lo sa nganga. Talu mai le ulua i paia inga le a whaiva se lau ono sfumaltasi. Na ulua i filifili e le a fionga lau fili tu sani time e le no foli tu ma lo sa nganga le wha le wha. O le a whaiva se lau fitu sfumaltolu le paia inga lo na wha le pāle mene. Na tula i mai ele a fionga ia lua tuanu ai taua mo le lua paia inga. O le a whaiva se lau fitu sfulmaliva na tula i mai le a whionga nonu malo le ulumuenga so whara, e tau ave le tofio le tu malo, ma wha wawai mo le isi tolu paia inga. Ai i le afe iwa se lau valu se fulmale valu, i le paia inga lona se fulu le a Samoa mo lana pāle mene, na tula i mai le a whionga sa pa ulo le sio. O na toe tula i mai e leo nonu malo so whara i le afe se lau viva se fulmale tasi. O le tō whale atu whale Roy Brandt, na tau aveina le fōle tu malo i le awhiwa se lau wiwa se fulma le ono. O le fionga pātea sa tini e pati na tula i mai le lua awhe ma le tasi. So ai le ma le fionga solo ma le malo ke ne tisio i le lua awhe ma le ono. O le fionga tui sa tasi pātea i le lua awhe se fulma le tasi. O na toe tula i mai leo le fionga loau ke ne tisio
i le paia inga lea ua mawai atu. O le paia inga lona se fun malifitu wa iai nea le palemene, na suia i loi ngoi tu malo i asa nganga numero 4, le ua tula i mai ei le fionga tangaloa telepasi poloa ile no fo le tu malo. Fai loe le fionga le tamaita i palemia fia me Naomi mata afa, e lei titi le sao le tu malo le nei i upu fai o le atunu o le palemene, le sa o mie nisi o tamali i sa tu lai mai le fo i tu malo to fima wa lunga, o le malo e pei o le fofitalai, le minista o le kabineta, minista langolango, ma tō finga SSA Committee whapale mene. Mai manatu le fionga le tamaitai pale mia, o le whailunga i nei le tu malo le aso whaabito mo le ono sfutau sanga o le tuto o Tasio Samoa. E ao ina manatua i pēta mali o le tu malo, sa taua veino lato fina ngalo le tu malo i le fono whaavai ma le pale mene, i le ono sfutau sanga taluai. O wale tasi ai wā tulasi fisoswani le malo Australia mon mtanga lwengo leo mfalpui pui ma le ola tue fua ta ina i Samoa. E sanga wha mausali e pēle la maa wha manatu o le ngā lulua so tau au o atu nu e lua. E ono se lau valu se fudu wafe tā la le tau wau whai ato le fōwa i le malo Australia. A ngā ili mtanga lwengo leo ai meise ila na vaenga sue. O le fionga le minister mtanga lwengo leo mfalpui pui leo le tue fua ina. Ia whawalo Harry Schuster ma le haikum sino le malo Australia i Samoa nei. Le tamaita ia Emily Luck. Na saini lima i le whaamatu ina mai o le Hawaii. I le reporti le sui kom sino mtanga lwengo leo papali i Mona Lisa tia i keti. Na ia whaadia i le tā watelo le nei Hawaii mon mtanga lwengo whaatino le vaenga sui o le mtanga lwenga. O se tasi lo vaenga pito i sili o ntonga talo na whaatinonga le mtanga lwengo leo. O vaenga whaape whaatino aini sa ili lingo ni mata opu e au fia i mafuala au whaasa ina. Le lata i le lua se lauta la le tau o le sikareti marijuana e tasi. E avatu le whale su e whaasa e nisi al tatu o tunu o le Sross. E au mai aisa wha mao ninga. Ai lata i le wha se lauta la sa awi natu e ni usila a o le i mautu le tātou whale su e whaasai nisi Samoa. O tua na i mato, le wafa moe o le a fausia le ofisa su e whaapito le nei al matanga luenga. Maolo i el whanau nau ta inga le lumanai. E whiri ai isi atunu o le Pasifika. Pe awi nane ni usila la tu su enga whaapito lea mō se mata opo. A o le fo i wawa no Samoa. E whiri e awina mai e su e tuai. O se tasi leo ala ngā tūpele lei ala matanga luenga i maua. Pe a whai e whiriwhilia isi atunu o le Pasifika. Le ofisa su e le ala matanga luenga. Lea ua mautu i Samoa. E ese mai pusa ma ato pa o me whai ngā luenga ese u fo ine au Australia. Ai tolu isi ta vale fau. Lea ua wha o popo le ngā luenga leo. Ua mai a foi o na wha tōtonga hina. O le tua lano le fionga le minister na tanga luenga, whawalo Harry Schuster i le awhai ngā luenga o le a whao ngā ina mea tō tino. Ia whao ngā tatau, whao ngā male whaai tete, ina ia omi so nāo ngā. O tala whawia mai sa momo le amatanga le nei vai yaso manuilu tātou tunu o whaasoi fuia. E whaatalo whātu i le marua lau whaafonga o se whaapoponga le nei o telefou o le si whonga le lau mua mai i Wellingtone. O le tatu tala mua. Ua whailo mai ele means tau tangata ta whao mai moa po o tūlisi le Leo Stewart Nash ua te tau ua sauni New Zealand i le teimile nei mo se tau mawhanawhana le lei ma balosi i le tūtau tūlisi asia si mai pe tai o lo te le pēna i whaafi tauli o le awhenga ia i le lumanai. I le tonu o le whāwai aso e o mai i le aso ruas furuono o le masina nei o ke topa e tūsa ma le selau whaas fuli maafe le a whai o tūlisi na walanga asia si mai i New Zealand mai ana ta ua le minsta o le afo inu mela o wha maoni ai o lo tū mau pēo no fia manau nau tangata mai whafo
e malanga tā whawhau mai i New Zealand nei. Sa ia tā o fōi, sa tele fi tā ma wha ale tonu na whenga iai ma le ati na e o tulisi, ona o le wha mai, ma le tā punio tua o New Zealand i le umi e lua teu sanga, mai o le toe a mata ai o na malanga mai o tulisi le taimile nei, o se tūlanga le lei tele lea mo i la tau e a fia i le nei ati na e pei o whale tari mā no, ma no fuanga mo tā whaonga o mai moanga i tu es o le tunu o mai ta wina fo i wha mau maunga e o mai i le wha unga ma sino se tema wo o i le valus fuvalu pasene o tu pe a wha i sa wha alu tu lisi le tono New Zealand i le taimi a o le iali ni mai le wha mai o le COVID. E to tasi li tangata milionea mai whafo ua tāru sanga mo le ama noa e nofo mawai le tono New Zealand talu na suia e le malo le whainga wha mai mo tangata mai whafo e fia wha whainga luenga la tu tupe i le tonu le tunu o le swinga le tu la fono na whaia i le ono wai aso talwai i le aso sfumoleiva o September le ana wha atula i mai ai le visa fau ua wha ingoa ina o le Active Investor Plus le ua suia i isi visa e lua na iei mua e wha apitoa mo tangata mai whafo e fia au mai ala tau tupe e wha whainga luenga i le tonu o New Zealand. Whailo mai lael te mai te ipule o le vaenga e ngafa ma le whaafwaina o visa o pe mita ur whale i le tonu o New Zealand i le INZ po le Immigration New Zealand o Nicola Hogg e whapea o le tausanga le tasi o tu ina atu o lea ua amata na whai e ia ilo i longa masani a le matanga luenga. Wa ia inga mo tangata mai whafo e fia tausanga mai i lalo le nei visa fau le maro New Zealand ai titi mai e le tau o na se 5 miliona tā la lea whai o la tu tupe e teu whaafai ngā ruenga i le tonu o New Zealand mo le umi e o i le toru tau sanga po o le 5 miliona tā la pe a whai e alu sa o le se leni i le tonu o se pis nisi i New Zealand hei. E le tau fo i le tangata e ono i se leni ona atoa le whāma sina e nofo ai le tonu o le tunu i le tonu o se vai taimi e whā tau sanga le umi. Ua whaalia e se whauwhautua whaapitoa i mea tau i vai la au whaangase mo vai moe mo le tongu vitia o ngase e le tau ona to tele ni Maori ma ni Pasifika e au ina i le nei matata e le soa swani ai i le whaafitauli o le tele o tonga e le o ma ua to tu i tua haso e whai ai. O le teimi nei le tono New Zealand e sili atu i le 5% o tangata e whaapitoa i le nei matata o tangata mai whafo, mai la whainga atoa e tusa ma le afe la whai o e ngāru rue ai i le nei matata i le tono o whale mai SS o New Zealand. Ai e le atoa se 5% o le nei a whainga o Maori po o ni tangata Pasifika. Sa whaalia mai e le li whauwhautua whaapitoa mo waila au ia e whaau ngai tonga whitinga ma tau tonga i whale mai tele in offshore o Ted Hughes e le tau na whaataua le sa ilia leo tangata i to tonu lava o New Zealand nei e o awina mo le matatale nei o le tomai i waila au whaangase ma vai moe e whaau ngai nei taimi o ni tau tonga i le tonu o whale mai. O loo mana o mia ni tangata se toa tele mo lea matata i New Zealand le taimi nei. Ma o whaali ai e Ted Hughes, ma le whaalapo tonga Pasifika o loo ngā rurua i le nei matata, e le tau i le malo o na whesoa swani malosi i mea tau se leni, a o whenga iai tangata Maori ma tangata Pasifika, ma o onga i le nei to mai whaapitoa o au nanga whaale soifua malolo ina. E to iwa la whai o tangata sai o tonu o le ta vale lena la vea i neipia i le pōle stonai e tusa o le lipoti mai le ofisa o le leo. To tasil tangata na maliwa i lea wha le lave na tupu i la wala le Shakespeare Road i le tūlata i le vaeruanga o le pō. To o fitu isi tangata sa awinane i le whale moitele o li tu malo Hawke's Bay mo tonga fitinga, ona e manu mua tinga aina, ai to tasi e le i a whaina. E to lua o loo iei pēi se tūlanga tinga ina le whale mai, a o leisi to lima ua wheo lolo ai o loo tāu fia pēa mo tonga fitinga. Whaalia mai e leo o le tangata na maliu, na umai lava na ola i le mea na tupu ai le nei whaala me lave, mai ua whaia ne i aise suesuenga i le mafuanga.
O isi whaalawelawe i le pito nuu o Onehanga na tāpuni ai malanga inga masani i nisi o awala i le vaenga o Kilani i le tae ao le sā. Whailo mai leo leo o se ta vale na la vea ai na motusi ai i lalo ni waia e le tise maalolosi ma mafua ai o na tāpunia le awala o le Harbour Road ma le Onehanga Mall Road ai e le aisatasi nā whaina ai i le nei whaalawelawe. Ua tu ina mai se la pata inga le company wa alelo le New Zealand ina ia wawe o na wha mautua wanoa pe a fia malanga i le vai taimi o aso malo no ona e mauti noa o le ahalu i lunga le tau o pasese i se taimi e le o mamao. Wha alia mai e le New Zealand e tele mafu anga o wha malo si ai le company e whaia le tūlanga e au fia ai le si tia leo le tau o pensini ma sua u mo wa lele ai mai se o le tau ngata o le tau o le soifuanga male matua tu o tele lava o tangata o loo fia malanga. E tele ni whaitionga o tūlai mai e nei taimi tangata whe malangai ona ele ngata i pasese mo malanga wha ale vāo malo ai u whape fo i ona taunga tā ma pasese mo malanga i do tonu lava o New Zealand. O mai ta wina le wha alua ina pe ua silia tu fo i le tau na iai le taimi a o le i o mai le wha mai COVID i le tunu. O le a whaamautu ina le vai aso le nei, pe o na whaia se whai taunga whaalua o le taunu unga o le pānota le tū malo goa, mo sa la tau tofi pule nuu. E pe o na si le fia, o lo whaatalsanga ina le pule nuu sa iai le no wha inga o mawai, o Tracy Hicks, ia le toi whaia leo se whai taunga whaalua o pānota, ina ua whaia ina o ia le tau le lea e ruas fulu tonu tau sanga le matua ingo ia Ben Bell i pānota e valu. Sa mana o mia i tu e lua le neima ta aupu ina ia tu ina atu i le whaamisnonga ia whaamtalanga tu sia i las freire ta uruai ai onisi whaamtalanga te e whaamuta i le so o na talia le whaamisnonga i le nei lawa ma ta aupu whailo mai le whaamisino le whaamisnonga whaitu malo i le vaenga o New Zealand Kevin Kelly o le a whalangolango i se whai unga le vaea so nei le whaia o le whaitaunga whaalua a le o le aso 5 pe o le aso 5 o Novema. A whai e whaamao ni ai le whai unga, e pei o na tula ai le taimi le nei. O lono inga, o le a vele li o Ben Bell, ma pule nuu o pito talavau i te tono New Zealand, i le nei paia inga ua amatalia o whai ngā malo whaaloto i whale. E ono se fultasi mi de ona tā la le vai ngā tupe ua fuafua ina le malo, e si iti ai te tongi o ave pasi, i se tau mo whai ngai whaale leia le tūlanga whaale tono o whengai nei, ma fe malanga ingo pasi te tonu le tunu a toa. I le whailoi na mai whalau i tele o le fuafuanga na whaali ai le minsta o wala whela o inga o Michael Wood e whapea o le whaamamwe au tū ina ia si itia i le tonu se furu tā la i le tū la le tongi mo awe pasi i a ai te tele o New Zealand ai luas furu waru tā la i le tū la mo awe pasi nuu mai tū malo i tua. Tā ua fo i le minsta o le whanonga le malo ina ia taungo fie pea whe malanga inga i pasi mo le tunu unau tele mai tā ua ai le whaale leia o te tongi ina ia mauti noa e maua tangata e whaatino ina ia le nei fo i au au nanga. O leo i ringa o le whaonga ina le nei se leni mai le malo sa maali die ma io i ai company pasi ma pulenga o whe malanga inga wha tu malo malamitanga luenga pule a wala whela ua inga le malo New Zealand le waka kotahi. O le lau mua i Wellington e lawaia, e se lau lua se furu la whaio ni awe pasi o loo mana o mia ai i le taimi le nei. Ina ia mawhai o na toi fo i le tūlanga masani, ia le au au nanga o pasi, a o au kilani, e tu sama le 5 se lau la whaio ni awe pasi o loo iai, ia mai o loo tau mwhai sa ili i le taimi nei. E 5 tesi ma le tolu le malosi wha mawina o se mawhue na rūrui na aile tu malo Tasman i le sa ananafi. Whailo mai e ofisa su enga o mawhue le Gionet e whapea na o ngā tu tonu le nei mawhue e le mamau ma le nuu o Saint Arnaud i le tumu le motu i saute pe tusa o le afo le sefu ma le lua i le ao uli ananafi. E si dia le tolu afe fitu se lau la whaio ni ripoti mai tangata sa la tau wha lungoina le lūrua le mawhue, e mawhuri lawa ia e la tau ina no fwoi le pito i lungo o le motu i saute, ma le vaenga i lalo le motu i mātū. E le ia ini ripoti umaua e tusa o ni mea na ono wha leanga i nai.
I leisi vaenga le nei o le tātou tāla, ua whaamamaru ina nei se vai taimi e whaanoanoanga ma le whaavau i le tunu o ko le saute, ona o le whaalawelawe le na mali di waila wha inga se lau limas fultasi o tangata na a wai le whaailonga ina o le aso le Halloween i le ai o Saul le lau mua le tunu o. Na whaailoa alo ia le Palestine o ko le saute o Yun Su Kiul ia le nei fuafuanga le malo i le aso na nafi. Whaalia whapea o le tōtele o tangata ua mari diwi le whaalawelawe o tūpulanga telavau e ta ilua se furu moana tupu te sanga le mātu tua ma ua iloa i ata ua whaasara lauina mai o le mafuanga o le mari diwi o le tōtele una ua o mia ma solia e nisi tangata ona o le tōtele na ua la tausa awai i se vaenga wa piapi o le ai i taimi o sauninga whaamanatu o le Halloween i le pō le asoto nai. Lipo tia mai whapea i sidi atu mo le sere lau afe tangata na awai i le o ngāri tonu o le ai o Saul mō sauninga o le Halloween. Olo i edu polenga o le leo i le ono mawaru ngātu la whainga o tangata na mali liu pea o nei ina uma i e sa iliringa o lo whai e pea. Whaalia mai e pe tusa o le sefuiva o e ua mali liu o ni tangata mai whafo ia tunu e pei o Saina, o Iran, o Uzbekistan, whapea fo i ma Norway. O se li pōtia lo anga whaasara lau le BBC a Peletania na ta awai e lata i le tolu afe la whai o li pōtia winga i tangata o loo leiloa talu mai lea whaalawe lawe i le pō lea sato nai. O loo lata mai nei la amtanga o ki topa ia seisi fo i whaalawe lawe ma tautia whape nei na mali li waile se lau luas frulimo tangata na fe o mai i whai te toa se malai te alo na whai eise ta alonga soka i lea tunuu o Indonesia. O le fitu o mai aso ia o le atapuni aile o le tele numela ono i le Vau Nelson ma Blenheim i le motu saute, mo ni ngā luenga i le toi fia whaale leia o solo o mea na whaale ngaina ai ta whenga malolonga o le ate le lava se a whai na ia whai malanga ingo masani i le Vau ia ai o le motu saute. Whaelo mai e mta ngā luenga le sui fua maloloina le te whatuora mo Nelson ma Marlborough o lana o whai ngā luenga i mo miele malanga i le Vau ia ai e lua o le ata tau o na tau mwhai pēa e whao ngā i e nisi a wala. Ua uma o na whaatulanga ina i le kompani wa lele o le Origin Air e se au nanga whaapitoa i le Vau i e nu e lua o na o atunga lunga o le au whai ngā luenga a le sui fua maloloina. E siri atu i le whaase furu la whai tangata whai ngā luenga lea o visa po le mta ngā luenga e mana o mia o whai malanga i le Vau Nelson ma Blenheim i le vai aso. Pei tai la na whailo mai le whaatonu whai tū mano mo le whai vaenga o le tunuu ngā luenga wha le sui fua maloloina o le to tele lawa o whai ngā luenga o la wha o ngā ina ta wale malangai i le au o le tele numela onos fu tolu ma ui ai le awala alo i le Kawatiri Junction e hui ina e whaau pōpua ai le awhai tū lapo o le whaasa furu minute le umi o se malanga tasi. E se li poti la tamai nei mai fiti na ta o mai ai o le asas fufao te sema o le awhai ai le pālota tele a lea tunu umo le whiwhilia o sui o lona pāle mene. Whaelo mai whalau i tele le neitu langa le pāle mia ia Frank Paini Marama i leo sā ina ua uma se la whailo inga mai le Palestine o le tunu o vidia me Katoni Veri. Ua tele masina o whaia whaato sina i o tono fiti a waenga whai ese ai sa le i mautino se aso o le whai ngā pālota. Whaalia mai e le komisio pālota le tunu e tu sa maleono se lau iwa se furu lua hafe iwa se lau se furu walu la wha inga o tangata ua uma ona le stala mo le pālota le nei mai o le a wha aru i naise wa ngā tūpe e o i le lua se furu ono miliona tā la fiti e whaatino ai le whai ngā pālota a toa. E afe lima se lau la wha i o whale pālota o le a wha o ngā ina mai fitu afe lima se lau le au whai pālota o le a ngā lulue ai. O le unua i whaalinga tele ua whaia di tono New Zealand mo tangata Melanesia o le Pasifika e pei o na sa whaia i au kilani la stona ina tenei o le atatau o na lelei ma te le atu i le tausanga a sau. Whailo mai la tau na wha maa popo ina le wha moe moe sa maa tango fie ma lelei me uma i le whaalinga mo le nei o le Melanesian Festival ma ua iai le wha moe moe o le a whaia i a le whaalinga i tausanga ri tasi.
whaelo ai whalau i tele i tū maanga nuu, ai mai se whawhiwhianga ma tā mawha mai e tunu nei, e tau lei loa tele i tonu New Zealand, e au fia ai Fiji, Papua New Guinea, Vanuatu, Male atu Solomona. E tusa ma le luas fuma le 5 afe la whai tangata Melansia, ua no nofo mau nei tonu New Zealand, e to tele lava i tangata mai Fiji, ai ua mai tau ina fo il whaatupula i e pea, o le whaitaua whai o tangata mai isi a tunu e toru, o Papua New Guinea, Vanuatu, ma Solomona. E si atu le varu afe le a whai tangata na whaatasi ai, i le urua i whaalinga le nei au ki lani sifo le stona ai, e au fi ai mai na malanga atu mai isi tu o New Zealand. Whaalia stasi o le komiti whaafoe, ua lewa ona fuafua le whaamoe moe, ai ona o le whaamai koviti na mafua ai ona tuai ona whaatau nuuina. Ma le tala muri muli, ua tūlanga mua nei le au basketball a li o le Breakers a New Zealand, i le tamasanga basketball a Ausitalia, le NBL, ina ua malola tau i le talonga ma le au mai Tasmania o le Czech Jumpers, na whaiei au kilani a Nafi. Ai o le talonga i was lua le Breakers i le onus lua Tasmania. O isi talonga le Breakers o le a soi nei, o le a whetau iei ma le au malosi a le Sydney Kings, le o lo tūlanga lua i le taunsanga, ma o le nei talonga o le a whaiei le Spark Arena i le aso sa o luma nai nei. O le whai unga le nā o telefou. Malo waftai, ia o le nā ua whaafongale atunu le toi whaasaloini o telefou ma tala mai Samoa mo le na yaso, tātou tala mai Samoa pe ona tāpeneina le sunga ya tā sesa Lam Sam. Ia, whatasei ma tātou telefou o le na yaso, ia pe ona whaafonga iai, ia na saunia mau nātu i le sunga, ia prefeonga ia le wano ati i lawa, ia mo le nei fo ia uli a wala whaafonga ma le mai mai le tātou atunu, toi whaafonga i tu lai tasi i le au nei. Luas fule ona minuto te nei le tu la sifun male lua, tai masani fo leo fa fia fianga se filo ye moli atu. Ya la le tautua la wala leo le tasi ono tesi male tasi fa mo. Ia mo le au fa fonga mai tono a inga mo tanga sengase, ma moto tanga tama tua. Ia fa pe foi tono le ta vale na o ki e la uli tio fa longo. Ia mai mafuta mai le tatu tautua. Ma polo kalame, ia fa fia fianga se filo ye nei uli ma nei le tau. Mai atu i fa fa to tatu ofisa fa sa lau. Ya o lo ma nei le susulu matango fia le la ya o angiangi fo ia le savili masani ai mato nei Wellington savili fo le masani il to tele o to ia o mailo nei le laumua ia o New Zealand ia o ma di lili lo le ia fe o ipe mato ofu ten top mitia fo ia longo fia tanga tele o nei Wellington ma le fo le so fu ai nei Wellington ia ma lili pe o mai pe mai nei la moi ya national team nei le vai atu pe o le ma nei le tau e pi fa sina fa sa vidi fo ile ye po ia ngo fia la vala to ye le ma sani ma tu tau nei la moi ya e manatu o lo manuia ia fu fa nga luenga le nei uli o ila to lo fa fo mai tono fa nga luenga ya o ta si fo ia le to telo nei ma tua le wa te le fu lua i le so fu le nei la sa tol se fu ma tasi ya o le ma sina le nei o ke topa ia o le aso muli fo le nei o le nei masina e fo le manatu ia sa sa manuia fo ia e tofu la fo tangata ma vaenga sa ia manatuaina o le nei masina ia e sa manatua ia vaenga o le sa fia ai e se manatua ia e pele ia ila to e sea ia ona o malanga fo ia le malimo le oti ia sa fia ngai mani o sio ainga ia onisi foi ya la wa ta fa solo i vaenga e fia e Samoa ya si fo ya inga ya to tele la fo ya leo lo mafuta mai tono fo fainga luenga ya ma fai pele tautua ya manga luenga fa wa pea o le aso ya ai e mafuta mai la i fa fia ne si fo la mo lua se fo 1 minute ya wa te nei le tu la se fo mal lua si fo la mo e Wellington ya si tatu watu la sina musika lea ia amatai fu tatu fa fianga ia ma tali maria de sua ia fa pe fu inaite fa fonga mai tono nga luenga fonga ne la mo Wellington ma na fa fianga se filoi ia tatu amata ia il fa fianga mata ngo fie si fonga maria ola fa pese le punia lava la to pese le o saul taimi nei tua
Le se ufang marie o le o fepese le longolonga le puni ala vaa ia ma le latou fatunga fau le na le o sautu o le taimi nei le sauare pese o mafau fau ai upo le pese o ka se ma nei o upo le pese ia e au ngā le soifuanga o tātou soifuanga o so uma i o e wā tātou te whewha ia e whai a tātou istangata anu mea moniana tātou te whewha ia la e whai a tātou istangata mo istangata ia e whai a man le malamalama mānei a tere upo le pese o mo ini a whato au toi pula le taimina wa e atua o uma le pese o ka se mānei o le whamanatu ma le sona lea o mai le pese lea ia tātou whamalos aua ne i tātou to ilalo ai ia i upu matala tangata e whai mai ia e tātou ono sai ma tātou whai me fia ma whaitalia la tau mwhai tātou whaitalia la tau mwhai tātou wae whiwa e whai tātou ia tau te manu maa loa tātou ia tātou ia ai whai a ina i pēla tātou Wa toi luas for 5 minutes ona ta leo le tu la tasi ia on te vatu leo fa pongo telefone tala mai Samoa ia on tatu to eva fo le ngol tatu ona ngai ngol Facebook mo YouTube tala vatu le sia tali vui lo mafuta mai o i fea o i Hawke's Bay ia le wa sifi ai le uso ia sa no fo ni porua ia le wa sifi mai o le o sifi o i fea fo i Hawke's Bay ia ona o le fo le ia tatu e po le ale tātou fuilele e te taua o na manu mālo fine tinau ta maiti a whamea fine ta pena o tātou le la o Hawke's Bay ia ma se mea fuilele tātou te statu tale me whai pa wale mea o le tapenga ngu ia o le taavale ma lau ia vaenga i tono le taavale ia na o hane le mea le whamea fine le masani ia sunga ia tapusoa li mai ya Hans pani vui i le olanga lea mo le usta i tina le ainga le mea e whaetu tina le ainga tātou o la tātou o i Australia ia o vai to telo i la tātou ia sai nei lau movie Australia ia ona volele ona o e usta i an mea whaetu tina le ainga ia e maloa le vai mai nei musika so i filoi ale si fonga la mua ia tātou we vai watu le taimi ia el manatu o lo so long manuia ia ngā luenga lo whengai ma utou ia le taimi au ngā lue ia me se fo ia la tou ia lo tāri sua mai i tono ainga ia mamo tanga sengas ia tātou si Samoa pe alu atu tātou pe se whanongolongo la me mana i tātou ia vatalo watu la mai mo mai no Facebook mo YouTube ia fa pe fo ia i la tou lo whanongolongo mai ia i tono ainga le taimi mana ia la tātou si Samoa ia la tou mai dia si Samoa tātou pesena tātou si Samoa tu nei au ana ia le lai le siva
sika o malo longa ma tau mawhatanga o le awa uli si ufofonga o le laumua. Ia o le pese lea le ataina atu mai le la oso e mori atu ia lo whaanga mo i lato u malawa o lo fia mana o mia ni pese whaalongolongo ni pese whaiu mawhauwhaunga o le uli ia man pese mori e o lo whaanga i le tamapo tina le ainga lai whainga luenga nei taimi ia po la fo i whaalongolongo mai Samoa a le te whaalongolongo te mai mo atu i nei New Zealand ia o le pese la nei e mo taina atu le tato ofisa ma whaafianga sifilo e mori e o lo whamo le pele ia te oe ia i le taimi ia fa pe tasila ia tiro tatu tasi ya pele a matatu fa nau ia fa pe lua pe tolu au pele le le tina la inga pe mara inga ia le simo ia pe sila le e o lo fa moto le la oso Bye.
Se o malia la vai pese le la oso ia ma le pese ia o toe sa afia finga ia e moni atu le taimi ia wa fo ile fa fonga mai le tunu le taimi o le tautua si fonga la mua toe se 4 minuti na tale o le tula tasi ia o mai le o le tautua i lungo le Facebook i lungo le tatu wala le o le tasi ono tesi ma le tasi fa mo ia fa o pe lungo le Facebook ma le tatu YouTube nei yaso ia ai mai pea ia le mai ia le mai mo le tatu tunu ia ale la avat pea nei fa fianga nei ia wa fo il fa fonga mai le tatu tunu a se vatu lava le fa sisilanga nei o le fa sisilanga nei o le siva le fa un vai aso nei ia a fia siva ia mau ala siva ia ile fa fianga ia po le siva ia ale tamaitai o le ula fala mai porirua le lato siva la fa le ken i Legend Sports Pie porirua ia le lo mo tato i porirua le vaenga le pale o le afai le siva a teino le ula fala ia o le stona nei la le solima le masino novema e tala le faito le tulai fitu ia ona pu le ala io o matonu le pa ia e te siva ai ia ai o le ulufale lua se futa la ai moai malau sapa ona winga tutongi la lua se futa la ai lua tu malau sapa wa vai maua la le tau mafa maua foi mal fa afu maua foi malau panga tono siva ia ai la te foi le sau panga pe ona vatu ta ia maua la panga i teno ula fala ia manatua ia alua tu pe ma vatu la panga wa fai uma de siva ia ai sau le fale ia fai foi la io a vaunga martina le ainga ai alua tu pe ma vatu sau panga le siva le ula fala teno ula fala mai porua ia i le stona nei ia o le mawasapa luas fulta la le fale ia ai afia maua vave sau ticket o le siva ia ona malaune numero le olua tasi tolu fitu faiva o ono olua tasi tolu fitu faiva o ono ia pe mana mia sau ticket ia awa ia nai fa malustino ia le siva teno ula fala le fa ungo le vai aso nei ia ai ele lei foi si fonga la vai pese la ula fala ele lei foi si fonga la vai pese ale ula fala fa fonga la pese la le o le ingo le si fonga la mua ia il famna tuino il toros futa sanga le sa le pese ele lei tele si fonga tene ula fala fa fonga la e no pete was o pese el pora
o si ufonga maria na teine o le ula fala mai porirua o tau whaafonga la iei. O teine le lei siva, ia le lei fo i o lātou si ufonga i lātou o whai pese. Le rope te ua whaafonga i le pese le i le pola stona. Ia ai, e pepe a leo na i teine o le ula fala. Ia le na. Ia ai, Samoa, ia mai se i lātou o lo mafuta mai lunga le tātou ala leo le tasi ono tesi ma le tasi whaamo. Wa mai ala tātou tautua ia o lenei aso mea lea whaftai atuai ia ile mafuta mai tono ainga ma tono ngā luenga, tono mota ngase, tono fo o taavale lenei aso ma le tae ona le lale tu lai fitu ia leo whamai na ile tātou tautua o lenei aso whamalulua tu fo i se upu fo i wa le longo malia i lau whaafunga mai ia la fo ie nule e nase wha le tono leo whai ngā luenga ia manuia lava ia fuafanga o toi lenei aso ia aliala a tātou pese lea ia ona whamai atua i lea mwhaatua whaatu ia i la tōro whanangongo mai tasi ono tesi ma le tasi whamo ia e tātou mafuta pe ilungo le Facebook ma le tātou YouTube se ipa ia le tūlai lua le si ufongo le lau mua i Wellington mai nei taimi ia whaatua whaatu whaasoifua mo le nei taimi. Ia
itasanga ua tato wale mai, inei manuia ua tato mawa mai. Oltai au le talelei, walai au tato penei, ia sol pongisa, o mea umana whaingata, o nei itasanga ua tato wale mai, inei manuia ua tato mawa mai. Langi e mamama le soifua maua le pa ia lo tātua tunu o malau whaafonga le nei foi amtanga le vaiaso. Ai o se isi whaopoponga le tautua whaawau a le siu fonga le laumua e tawala i ana tala fau mai Samoa o si mai al whaafonga. O le seleni o le ta ilua se la wafe tā la ana tufa i tu malo te itase, mo le fausia le o lato o fiso fono whaavae, a wan plokete o le ta itase miliona tā la le tausanga. O le tu malonga ngai fo mangu numero tonu, na te tala luna ofisa le whaai unga le vaiaso te nei. Lea na te tala whaatase, maisi ana tina e lua, e au fiei le vaita ele o le fioanga, ma le tanui no le nofanga le ua fausia e nei le whalkomiti e lipo iai por kalame mole miliona tā la, a le tu malo a toa. O le tala le ngā ruenga, le saunoi e le fionga le whaipulu le tu malo. Le fionga la auli le ua tempola te Valforce Schmidt. Sau no le fionga le minister, o le tau ato le ngā ruenga e tusa le ma le tasi te si ma le 2 miliona tā la. O le vai no le lua se la wafe tā la na au inatu e le malo. E tolu se furu wafe tā la 5 se lau, ua whaanganga le mo le pidi o le elektise. O le tolu se furu fitu wafe 5 se lau tā la. Wa whaanganga leo te tongi leo tangata i tolu le tu malo lava, o le anga lulue le ofisa le fono whawhae. O le tupe se lau tolu se fulma le lua whena au inatu e le malo, na whaanganga le whawinai le ofisa, peita ina toe sa ili le tu malo i ana tama whanau i atunu i whafo, na maua leo le se le nie lua se lau se fulma le valua wheta la. Whaatasi ma le se lau tolu se fulma lua wheta la na au inatu e le malo, o na maua ilo le tau ato le ofisa malona whaato tongaina e whase lau 5 se furua wheta la. O le vaita ele ma le vaiino le fioanga na whailoe le fionga le minister e lua se lau wa wheta la na whawina ai. O le se lene e whase lau 5 se furua wheta la na whaatupe ina ato ai ma le tanui no le whanua le ua tuwai le whale komiti. O le whale komiti na walato ia lo na tau e tolu se lau 5 se furua wheta la na whawinai. Ai se lau fitu se furua wheta la o le isi le whale o lo whawinai tu e tua i ele whale komiti e ana mea whai whapea foi ma le tu ma lo. O le whai unga le vaiaso na whatau nua e le wha moe moe le tu ma lo sa nganga numero 5 mo le lantou sisi ngā fua le na whatau teie no no ai sale i moa. O polo kalame lava le antoanga o le ono se fultau sanga o le tuto tasi o lo tātou atanu. E le saunuanga le fionga le tamaitai pāre mia e le a wha moe moe. Na ia toe tala tala ele wha asolonga o li whaipule na tula i mai li tu ma lo sa nganga. Talu mai le ulua i paia inga le a whaiva se lau ono se fumaltasi. Na ulua i filifili e le a fionga lau fili tu sani time e le no foli tu ma lo sa nganga le wha le wha. O le a whaiva se lau fitu se fumaltolu le paia inga lo na wha le pale mene. Na tula i mai ele a fionga ia lua tuanu ai taua mo le lua paia inga. O le a whaiva se lau fitu se fulmaliva na tula i mai le a whionga nonu malo le ulumuenga so whara, e tau ave le tofio le tu malo, ma wha wawai mo le isi tolu paia inga. Ai i le afe iwa se lau valu se fulmale valu, i le paia inga lona se fulu le a Samoa mo lana pale mene, na tula i mai le a whionga sa pa ulo le sio. O na toe tula i mai e leo nonu malo so whara i le afe se lau viva se fulmale tasi. O le tō whale atu whale Roy Brandt, na tau aveina le fōle tu malo i le awhiwa se lau wiwa se fulma le ono. O le fionga pātea sa tini e pati na tula i mai le lua awhe ma le tasi. So ai le ma le fionga solo ma le malo ke ne tisio i le lua awhe ma le ono. O le fionga tui sa tasi pātea i le lua awhe se fulma le tasi. O na toe tula i mai leo le fionga loau ke ne tisio
i le paia inga lea ua mawai atu. O le paia inga lona se fun malifitu o iai nea le palemene, na suia i loi ngoi tu malo i asa nganga numero 4, le ua tula i mai ei le fio ngā tangaloa tele pasi poloa i le no 4 le tu malo. Whai loe le fio ngol te maita i palemia fia me Naomi mata afa, e lei titi le sao le tu malo le nei i upu whai o le atunu o le palemene, le sa o mie nisi o tamali i sa tu lai mai le 4 i tu malo to whima o lunga, o le malo e pei o le fofitalai, le minista o le kabineta, minista langolango, ma tō whinga SSA komiti whapale mene. Mai manatu le fionga le tamaitai pale mia, o le whailunga i nei le tu malo le aso whaabito mo le ono sfutau sanga o le tuto o Tasio Samoa. E ao ina manatua i pēta mali o le tu malo, sa taua veino lato whina ngalo le tu malo i le fono whaavai ma le pale mene, i le ono sfutau sanga taluai. O wale tasi ai wā tulasi fisoswani le malo Australia mon mtanga lwengo leo mfalpui pui ma le ola tue fua te ina i Samoa. E sanga wha mausali e pēle la maa wha manatu o le ngā lulua so tau au o atunu e lua. E ono se lau walu se fudu wafe tā la le tau wau whai ato le fua i le malo Australia. A ngā ili mtanga lwengo leo ai meise ilana vaenga sue. O le fionga le minister mtanga lwengo leo mfalpui o le ola tue fua te ina, ia whawalo Harry Schuster ma le haikum sino le malo Australia i Samoa nei, le tamaita ia Emily Luck, na saini lima i le whaamatu ina mai o le Hawaii. I le reporti le sui kom sino mtanga lwengo leo papali i Mona Lisa tia i keti, na ia whaadia i le tā watelo le nei Hawaii mon mtanga lwengo whaatino le vaenga sui o le mtanga lwenga. O se tasi lo vaenga pito i sili o ntaunga talo na whaatinonga le mtanga lwengo leo. O vaenga whaape whaatino aini sa ili lingo ni mata opu e au fia i mafuala au whaasa ina. Le lata i le lua se lauta la le tau o le sikareti marijuana e tasi. E avatu le whale su e whaasa e nisi al tatu o tunu o le sros. E au mai aisa wha mao ninga. Ai lata i le wha se lauta la sa awi natu e ni usila a o le i mautu le tātou whale su e whaasai nisi Samoa. O tua na i mato, le wafa moe o le a fausia le ofisa su e whaapito le nei al matanga luenga. Maolo i el whanau nau ta inga le lumanai. E whiri ai isi atunu o le Pasifika. Pe awi nane i New Zealand la tu su enga whaapito lea mō se mata opo. A o le fo i wāwa no Samoa. E whiri e awina mai e su e tuai. O se tasi leo ala ngā tūpele leia le matanga luenga i maua. Pe a whai e whiriwhilia isi atunu o le Pasifika, le ofisa su e lea le matanga luenga, lea ua mautu i Samoa. E ese mai pusa ma ato pa o me whai ngā luenga ese u fo ine au Sitalia, ai tolu isi taa vale fau, lea ua wha o popo le ngā luenga leo, ua mai a foi o na wha tōtonga ina. O le tua lano le fionga le minister na tanga luenga, whawalo Harry Schuster i le awhai ngā luenga o le a whao ngā ina mea tō tino, ia whao ngā tatau, whao ngā male whaai tete, ina ia omi so nāo ngā. O tala whawia mai sa momo le amatanga le nei vai yaso manuilu tātou tunu o, whaasoi foia. E whaatalo whātu i le maro lau whaafonga o se whaapoponga le nei o telefou o le si whonga le lau mua mai i Wellingtone. O le tatu tala mua. Ua whailo mai ele means tau tangata ta whao mai moa po o tūlisi le Leo Stewart Nash ua te tau ua sauni New Zealand i le teimile nei mo se tau mawhanawhana le lei ma malosi i le tūtau tūlisi asia si mai pe tai o lo te le pēna i whaafi tauli o le awhenga ia i le lumanai. I le tonu o le whāwai aso e o mai la so ruas furuono o le masina nei o ke topa e tu sa male se lau whaas fuli maafe le a whai o tūlisi na walanga asia si mai i New Zealand mai ana ta ua le minsta o le fwai numela o wha maoni ai o lo tu mau peo no fia manau nau tangata mai whafo
e malanga tā whawhau mai i New Zealand nei. Sa ia tā o fōi, sa tele fi tā ma wha ale tonu na whenga iai ma le ati na e o tulisi, ona o le wha mai, ma le tā punio tua o New Zealand i le umi e lua teu sanga, mai o le toe a mata ai o na malanga mai o tulisi le taimile nei, o se tūlanga le lei tele lea mo i la tau e a fia i le nei ati na e pei o whale tari maa no, ma no fuanga mo tā whaonga mo mai moanga i tu es o le tunu. O mai ta wina fo i wha maa maunga e o mai i le wha unga ma sino se tema wo o i le 20% o tupe a wha i sa wha alu e tulisi le tauno New Zealand i le taimi a o le iali ni mai le wha mai o le COVID. E to tasi li tangata milionea mai whafo ua tāro sanga mo le ama noa e nofo mauai le tauno New Zealand talu na suia e le malo le whainga wha mai mo tangata mai whafo e fia wha whainga luenga la tupe i le tonu le tunu. O le swinga le tulafono na whaia i le ono wai aso talwai i le aso sfulmoleiva o September. Le ana wha atula i mai ai le visa fau ua wha ingoa ina o le Active Investor Plus le ua suia i isi visa e lua na iei mua e wha apitoa mo tangata mai whafo e fia au mai ala tupe e wha whainga luenga i le tonu o New Zealand. Whailo mai lael te mai te ipule o le vaenga e ngafa ma le whaafuaina o visa o pe mita ur whale i le tonu o New Zealand. I le INZ po le Immigration New Zealand o Nicola Hogg e whapea o le tausanga le tasi o tu ina atu o lea ua amata na whai e ia ilo i longa masani a le matanga nuenga. Wa ia inga mo tangata mai whafo e fia tausanga mai i lalo le nei visa fau le maro New Zealand a i titi mai e le tau o na se 5 miliona tā la lea whai o la tupe e teu whaafai ngā ruenga i le tonu o New Zealand mo le umi e o i le toru tausanga po o le 5 miliona tā la pe a whai e alu sao le se leni i le tonu o se pis nisi i New Zealand nei. E le tau fo i le tangata e ono i se leni ona atoa le whama sina e nofo ai le tonu o le tunu i le tonu o se vai taimi e wha tausanga le umi. Ua whaalia e se whauwhautua whaapitoa i mea tau i vai la au whaangase mo vai moe mo le tongu vitia o ngase e le tau ona to tele ni Maori ma ni Pasifika e au ina i le nei matata e le soa swani ai i le whaafitauli o le tele o tonga e le o ma ua to tu i tua hasro e whai ai. O le teimi nei i le tono New Zealand e sili atu i le 5% o tangata e whaapitoa i le nei matata o tangata mai whafo, mai la whainga atoa e tusa ma le afe la whai o e ngāru lue ai i le nei matata i le tonu o whale mai SS o New Zealand. Ai e le atoa se 5% o le nei a whainga o Maori po o ni tangata Pasifika. Sa whaalia mai e le li whauwhautua whaapitoa mo wai la au ia e whaau ngai tonga fitinga ma tau tonga i whale mai tele in offshore o Ted Hughes e le tau na whaataua le sa ilia leo tangata i to tonu lava o New Zealand nei e o awina mo le matatale nei o le tomai i vai la au whaangase ma vai moe e whaau ngai nei taimi o ni tau tonga i le tonu o whale mai. O loo mana o mia ni tangata se toa tele mo lea matata i New Zealand i le taimi nei ma o whaali ai e Ted Hughes ma le whaalapo tonga Pasifika o loo ngāru rua i le nei matata e le tau i le malo o na whesoa swani malosi i mea tau se leni a o whenga iai tangata Maori ma tangata Pasifika ma o onga i le nei to mai whaapitoa o au nanga whaale soifua malolo ina. E to iwa la whae o tangata sa i o tonu o le ta vale lena la vea i neipia i le pōles to nai e tusa o le lipoti mai le ofisa o le leo. To tasi le tangata na maliwa i lea whaale ve lave na tupu i la wala le Shakespeare Road i le tūlata i le vāiruanga o le pō. To o fitu isi tangata sa awinane i le whale mo i tele o li tūmalo Hawke's Bay mo tonga fitinga, ona e manu mua tinga aina, ai to tasi e le i a whaina. E to lua o loo iei pēi se tūlanga tinga aina i le whale mai, a o leisi to lima ua whiololo ai o loo tāu fia pēa mo tonga fitinga. Whaalia mai e leo o le tangata na maliu, na umai lava na ola i le mea na tupu ai le nei whaala me lave, mai ua whaia na i aise suesuenga i le mafuanga.
O isi whaalawelawe i le pito nuu o one hanga na tāpuni ai malanga inga masani i nisio a wala i le vaenga o kilani i le tae ao le sā. Whailo mai leo leo o se ta vale na la vea ai na motusi ai i lalo ni waia e le tise maalolosi ma mafua ai o na tāpunia la wala o le Harbour Road ma le one hanga Mall Road ai e le aisatasi nā whaina ai i le nei whaalawelawe. Ua tu ina mai se la pata inga le company wa alelo le New Zealand ina ia wawe o na wha mautu a wanoa pe a fia malanga i le vai taimi o aso malolo ona e mauti noa o le ahalu i lunga le tau o pasese i se taimi e le o mamao. Wha adia mai e le New Zealand e tele mafu anga o wha amaro si ai le company e whaia le tūlanga e au fia ai le si tia leo le tau o pensini ma sua u mo wa lele ai moi se o le tau ngata o le tau o le soifuanga ma le matua tu o tele lava o tangata o loo fia malanga. E tele ni whaitionga o tūlai mai e nei taimi tangata whe malangai ona e le ngata i pasese mo malanga wha ale vāo malo ai u whape fo i ona tau ngata ma pasese mo malanga i do tonu lava o New Zealand. O mai ta wina le wha alua ina pe ua silia tu fo i le tau na iai i le taimi a o le i o mai le wha mai COVID i le tunu. O le a whaamautu ina i le vai aso lenei pe o na whaia se whaitaunga whaalua o le taunu unga o le pānota le tū malo goa mo sa lātou tofi pule nuu. E pei o si le fia o loo whaatalsanga ina i le pule nuu sa iai le no inga o mawai o Tracy Hicks i le toi whaia leo se whaitaunga whaalua o pānota ina ua whaia ina o ia i le tau le lea e luas fulu tonu tau sanga le matua i ngoi a Ben Bell i pānota e valu. Sa mana o mia i tu e lua le neima ta aupu ina ia tu ina atu i le whaamisnonga ia whaamtalanga tu sia i le asfraide ta uruai ai onisi whaamtalanga te te e whaamuta i le so o na talia le whaamisnonga i le nei lawa ma ta aupu whaailoa mai le whaamisino le whaamisnonga whaaitu malo i le vaenga o New Zealand Kevin Kelly o le a whalangolango i se whaai unga le vaea so nei le whaia o le whaitaunga whaalua a le o le aso 5 pe o le aso 5 o Novema. A whai e whaamao ni ai le whai unga, e pei o na tūla ai le teimi le nei. O lono winga, o le a vele li o Ben Bell, ma pule nuu o pito talavau i te tono New Zealand, i le nei paia inga ua amatalia o whai ngā malo whaalo tu i whale. E ono se fultasi mi de ona tā la le vai ngā tupe ua fuafua ina le malo, e si iti ai te tongi o ave pasi, i se tau mo whai ngai whaale leia le tūlanga whaale tono o whengai nei, ma fe malanga ingo pasi de tonu le tunu a toa. I le whailoi na mai whalau i tele o le fuafuanga na whaali aia le minista o wala whela o inga o Michael Wood e whapea o le whaamamwe au tū ina ia si itia i le tonu se furu tā la i le tū la le to tongi mo awe pasi i a ai de tele o New Zealand ai luas furu waru tā la i le tū la mo awe pasi nuu mai tū malo i tua. Tā ua fo i le minista o le whanau naunga le malo ina ia taungo fie pea whe malanga inga i pasi mo le tunu ulau tele mai tā ua ai le whaale leia o te tongi ina ia mauti noa e maua tangata e whaatino ina ia le nei fo i au au nanga. O leo i linga o le whaonga ina le nei se leni mai le malo sa maali die ma ioa i ai company pasi ma pulenga whe malanga inga wha ai tu malo malamtanga luenga i pule a wala whela ua inga le malo New Zealand le waka kotahi. O lelo mua i Wellington e lawaia e se lau lua se furu la whaio ni awe pasi o loo mana o mia ai i le taimi le nei. Ina ia mawhai o na toi fo i le tūlanga masani ia le au au nanga o pasi. A o au kilani e tu sama le 5 se lau la whaio ni awe pasi o loo iai ia mai o loo tau whai sa ili i le taimi nei. E 5 tesi ma le tolu le malosi wha mawina o se mafui e na rurui na aile tu malo Tasman i le sa anafi whailo mai e ofisa su enga o mafui e le Gionet e whapea na o ngā tu tonu le nei mafui e le mamau ma le nu o Saint Arnaud i le tumu o le motu i saute pe tusa o le afo le sefu ma le lua i le ao uli anafi e si dia le tolu afe fitu se lau la whaio ni ripoti mai tangata sa la tau wha lungoina le lulu o le mafui e mafuri lawa ia e la tau ina nofo i le pito i lungo o le motu i saute ma le vaenga i lalo le motu i mātu. E le ia ini ripoti umaua e tusa o ni mea na ono wha leanga i nai.
I leisi vaenga le nei o tātou tāla, ua whaamamaru ina nei se vai taimi e whaanoanoanga ma le whaavau i le tunu o ko le saute, ona o le whaalawelawe le na mali di waila wha inga se lau limas fultasi o tangata na awai le whailonga ina o le aso le Halloween i le ai o Saul le lau mua le tunu o. Na whaailoa alo ia le pelestene o ko le saute o Yun So Kiul ia le nei fuafuanga le malo i le aso na nafi. Whaalia whapea o le tōtele o tangata ua mali diwi le whaalawelawe o tupulanga telavau e ta ilua se furu mo na tupu tausanga le mātu tua ma ua iloa i ata ua whaasara lauina mai o le mafuanga o le mali diwi o le tōtele una ua o mia ma solia e nisi tangata ona o le tōtele na ua la tausa awai i se vaenga wa piapi o le ai i taimi o sauninga whaamanatu o le Halloween i le pō le aso tō nai. Lipo tia mai whapea e sidi atu ma le sera lau afe tangata na awai i le o ngāru tonu o le ai o Saul mō sauninga o le Halloween. Olo i elipo lenga o le leo i leo no mawalunga atu la whainga o tangata na mali liu pea o nei ina uma i e sa ililinga o lo whai e pea. Whaalia mai e te tusa o le sefuiva o e ua mali liu o ni tangata mai whafo ia tunu e pei o Saina, o Iran, o Uzbekistan, whapea fo i ma Norway. O se li pōtia lo anga whaasara lau le BBC a Peletania na ta awai, e lata i le tolu afe la whai o li pōtia winga i tangata o lo o leiloa, talu mai lea whaalawe lawe i le pō lea sa tō nai. O lo o lata mai nei la amtanga o ki topa, ia seisi fo i whaalawe lawe ma tautia whape nei, na mali li waile se lau luas frulimo tangata, na fe o mai i whai te toa se malai te alo na whai eise ta alonga soka i le atunuu o Indonesia. O le fitu o vai aso ia o le atapuni aile o le tele numela ono i le Vau Nelson ma Blenheim i le motu saute, moni ngā luenga i le toe fia whaale leia o solo o mea na whaale ngaina ai ta whenga malolonga o le ate le lava se a whai na ia whai malanga ingo masani i le Vau ia ai o le motu saute. Whaelo mai e mtanga luenga le sui fua maloloina le te whatuora mo Nelson ma Marlborough o lana o whainga luenga mo miele malanga i le Vau ia ai e lua o le ata tau o na tau mwhai pēa e whao ngā i e nisi a wala. Ua uma o na whaatunga ina e le kompani wa lele o le Origin Air e se au nanga whaapitoa i le Vau ia nu e lua o na o atunga lunga o le au whainga luenga a le sui fua maloloina. E siri atu i le whase furu la wha i tangata whai ngā luenga lea o visa po le mta ngā luenga e mana o mia o whai mala ngā i le Vau Nelson ma Blenheim i le vai aso. Tei tai la na whailo mai le whaatonu whai tū malo mo le whai vaenga o le tunuu ngā luenga wha le soifua malolo ina o le tōtele lawa o whai ngā luenga o la wha o ngā ina ta wale malangai i le au o le tele numela onos fu tolu ma ui ai le awala alo i le Kawatiri Junction e hui ina e whaau pōpua ai le awhaitu lapo o le whasa furu minute le umi o se malanga tasi. I se li poti la tamai nei mai fiti na ta o mai ai o le asas fu whao te sema o le awhai ai le palo te tele a lea tunu umo le whiwhilia o sui o lona pāle mene. Whaelo mai whalau i tele le neitu langa le pāle mia ia Frank Paini Marama i leo sā ina ua uma a se la whailo inga mai le pelestene o le tunu o vidia me katoni veri. Ua tele masina o whaia whaato sina i o tauno fiti a waenga wha whai ese ai sa le i mautino se aso o le whainga pālota. Whaadia mai e le komisio pālota le tunu e tu sa maleono se lau iwa se furu lua hafe iwa se lau se furu walu la whainga o tangata ua umona le stala mo le pālota le nei mai o le a whaaru i naise wa ngā tūpe e o i le lua se furu ono miliona tā la fiti e whaatino ai le whainga pālota a toa. E awhe lima se lau la whai o whale pālota o le a whao ngā ina mai fitu awhe lima se lau le au whai pālota o le a ngā lulue ai. O le unua i whaaringa tele o whai e de tono New Zealand mo tangata Melanesia o le Pasifika e pei o na sa whai e au kilani la stona ina tenei o le atatau o na lelei ma te le atu i le tausanga a sau. Whailo mai e la tau na wha mao popo ina le wha moe moe sa mātango fie ma le lei me umai le whaaringa mua le nei o le Melanesian Festival ma ua iai le wha moe moe o le a whaia i a le whaaringa i tausanga ri tasi.
e whaelo ai whalau i tele i tū maanga nuu, ai mai se whawhiwhianga ma tā mawha mai e tunu nei e tau le i loa tele i tonu New Zealand e o fia ai Fiji, Papua New Guinea, Vanuatu, ma le atu Solomona. E tusa ma le luas fuma lima afe la whai tangata Melansia ua no nofo mau nei tonu New Zealand e to tele lava i tangata mai Fiji ai ua mai tau ina fo il wha atupula i e pea o le whai taua whai o tangata mai isi a tunu e tolu o Papua New Guinea, Vanuatu, ma Solomona. E si de atu le varu afe le a whai tangata na whatasi ai i le urua i whaalinga le nei au ki lani sifo le stona ai e o fi ai mai na malanga atu mai isi tu o New Zealand. Whaalia stasi o komiti whaafoe o lewa ona fuafua le whaamoe moe ai ona o le whaamai koviti na mafua ai ona tuai ona whaatau nuuina. Ma le tala muli muli o tūlanga mua nei le au basketball a li o le Breakers a New Zealand i le tamasanga basketball a Ausitalia le NBL ina ua malola tau i le talonga ma le au mai Tasmania o le Czech Jumpers na whaiei au kilani a Nafi. Ai o le talonga i was lua le Breakers i le onus lua Tasmania. O isi talonga le Breakers o le a soi nei o le a whetau iei ma le au malosi a le Sydney Kings le o lo tūlanga lua i le taunsanga ma o le nei talonga o le a whaiei le Spark Arena i le aso sa o luma nai nei. O le whai unga le nā o telefou. Vailua. Ole veilo atu mau sokuluma le
brothers, you know what it is. My also my brothers, we down for the ride. 685, hey Joe. Olea. He's a man. Pero ima usulenge usa ukala pua kama sa ole pau. Ia kia ai awole masau. Ia mga kuai luha ole awala. Ile pa misa ai makaka aka. Ai pa masang iso se kangaka. Hey loa I kama mauso. Let's go. Whawhianga mai le sunga atiuna mai lua, ma na whawhianga po pese fauna ua saufo I tuan teimi nei, o swinga la fo I musika I nei, fo I talu fau o le soifuanga, ma leo langa, ia tofu la fo I le tama pese ia malana aikia, ia wha ma na ia fo I ana fo I whātunga, ia pe fo la le sunga atiuna mai lua, ia ma na ia fo I le po tau su e ingo na uari, ia pu e mai le MTV. I know if I tau ane mo mai I le pese lea le sunga tuna mai lua lea sau temi. Ia, toi wha malo atu le tātou atunu nei tei. Malo lava fo I le mafuta mai le nei teimi o le au uli. A le si fonga lau mua I lunga le tātou Facebook ma le YouTube. Lea ua toi lua se fulon minute o te toi ia ona mai a fo I lea o le tātou tautua o le nei aso. A le si fonga lau mua I lunga o tātou penga te whailangi le Facebook ma le tātou YouTube le nei teimi. Toi wha malo atu nei taimi, ma lo lava le mai mo mai, ia ma whaafong mai foi, ia I tātou whaafia whianga so I filoi e panganea, ia o tala foi ia mai tātou tala fau ma meo lo tupu nei foi atinu, ia le ngata foi Samoa, ia ai pia foi, ia so se vaenga lalangi, ia o isi atinu o lo taua I taua ma whiwai vai inga, ia pe on matala noa toi foi le vaenga le tūlanga le lo tupu mai, ia le whaino ino le Halloween I le atunu lea o Korea I saute. Oka, se rauli mas fultasi lea e whamaonia o man liu I ona o fianga fo I o lea fo I aso whaino ina. E me se rawa le atunu lea o Amerika. Ia o mai mawaiso I fua. Ia a le fo I mai tawatu pe ona mai tatu talafau o le nei fo I aso. Ia le tawani le la vei neipia. Ia ma to iwa le pasese. Ia o man nua uma le pasese to tasi. Ia o mai mawaiso I fua. Mea fo I lea. Ia mea lo tupu I so se vaenga lalolangi ma mea lo tupu mai ai, me se fai tātou I New Zealand mai si vaenga o le lalolangi o lo o iai lo tātou o tinu. Ia o le whaamanatu lawa ia I teim whaapēnei, ia I le saonga le mū, ia I lunga le awala. Ia mai se ai, o lea o tātou tūla tātou, ia I le whai ungo le nitau sanga o aso e fia umai a inga, ia malolo mai ngā nuenga, ia ma mafuta whaatasi, le tamama, le tinama, le whanau. Ia whaamana tatuai, ia le saonga le mūnunga le wala, ia toi whaatara whātua ni taimi, ia le usea Hans, maro le lisa I Samoa, ia maro ia Hans le luma yama, ia le whai po ua, maro la fwel mulang manuia, e whabea fwoi le sunga mativa, siva nila, ia sunga tu sanimiti, ia ma o tau malawa ia, ele whai o na tala no mai, ia le mai tau atu, o le atu a tele o tau ia mai mua mai lunga o Facebook, ma le tātou YouTube. Ia i ni taimi o lea uli, le si whanga lau mua malana tau tua, wha au pēa, musika whatu I whiwhiloi, ia wha manatu atu ai fo, ia ma wha malosi atu ai, ia ma wha fia atu ai, ina ia mo pēa le malosi, ia awa fo I whenga iai, au mga luenga, tūlata fo I na maia, fo I ngā luenga o le ni fo I aso I lātou isa sifi mai le fitu le tau na le la,
ia le ala e tale tolu ma nava fo ile nga vaenga na ia e mai le vaenga le sifi po vaenga le ama tolu ia ma nava na nei la tolu sfutasi ia o atu fo le sifi po sfutasi e tau le fitu tai au ia pe o nga luenga na i tono nei atunu ta ilo i Australia ma Amerika ma Hawaii ma isi vaenga Amerika Samoa ia pe o le olanga na so i fuanga mga luenga i New Zealand ia e tolu sifi te lo fai nga luenga o le sifi o le ao, sifi o le vaenga le alu atu le tolu e tau le sfurtasi, ma nava fo i leo la tau le pōna ne, ia e atu le vaenga le sifi le sfurtasi, ia e tau le vave ao, ia e tau le tai ao, i le tu lai fitu, io e. Lona winga e tolu sifi o ngā luenga i tono o ne atunu, mesi lava ni usila, ia le mo ni maui la tau ma sani ngā luenga na, ia sa ta sifi e fuita ita, ia peila o le sifi au le tai ao, ma sani o ta sifi e. Ia, mana ma foi la ele tolu ia watu si vaenga le e amata le tolu ia e fa mana to pe mana ia le watu si vaenga le amata le tolu le uli po le afia finei ia la e ma le masini na sa nga lue ai ile te le ni nga luenga le watu to e fai na le watu amata lo ia le watu o ka se ngasu ole o la masini mai le tauna le la ia o nga luenga fai fata si tato so swani foi le si uso ia leo le sauni atua fu nga luenga ile fia na nei fatalo fat fo ia Marcelina Brown fa after tele lava ia le mafta mai ni taimi ia ai ole si fonga ne la mo Wellington mana fa fia nga ia le la awa we atu nei fa fia nga nei ia ma fa mai ia tu ma tatu tua ile tu lai lua i le au nei ia ole asonga fu la vai i tem fa pene i tau tua mai le sunga ya ta sesa mai Samoa ia i tatu ofisa tu la vai ia pangale ia wa pisi fo i le sunga ta sesa ia le la wo fa wo wina tu il tatu tua ia se pa ia le tu lai lua i lunga Facebook mo le YouTube ia fa pe fo i lunga le tatu app ia ma futa mai la i fa fianga o le nei auli ale si fonga la mo leo to was fo lo minuto ta lua vi ngora fianga o sili mo tele sala fai Tangalo
Se fo manera sunga tu tasi fiu matangi ti ya ma vivi inga le fi anga o sili le motele sala fai ya to fa malo to le taimi malo la fo ile mafuta mai ta to proclame le taimi ya ai ila to ye pe to tolu ya va tu na vili mai ya ta mai tasi se fa mole wo mato fia woshi la vale le ya uri oi sole o fa ya tu sole o ya woshi le malu le uri fa mai sole se la fa mai wa tu ai fo ina tama fa mai ya amene le to ina se le ini me na fa le ya so le fa mai fia woshi ya o fa ya tu lo ya ele se me o yai o le ala ta fa yesu tu sta to pese woshi ya to te ruo woshi nei mal to ina le ya o mele le uma me na wa ale o le fa malo stino foi le woshi ali oi o le fa malo stino foi le woshi ya le mena le ya le ala o mo ta to pese le ya woshi nei mo na to yan ta mesi na fa to ma tu ona tina e tu se to luotina mal tamato tasi le na vidi mai tu la telefone mai tasi se wa fia woshi alto ina ya family to ina tas wo fia wosi ala lo matu on mena ya tu lo ilunga ya na alu le wosi o tau ya ma wosi to me vai ngale wo le fia wosi le mai mo men nei taimi talo flava ale ase sui le picture ka ko pese wosi ya wosi ma vai pe la tala tani fu la au te wosi se lo se tu lo wa umma ole siva fa malo a ole dese e mamoli ai lo fa anga si vai malau ba anga e mila mali ele fuloa le si va mai Europa ba alele ai o ma futanga voleva ona vala kita leo tele mai le piano wa umma ole si va fa malo a ole dese e mamoli ai lo fa anga si vai malau ba anga e mila mali ele fuloa le si va mai Europa ba alele ai o ma futanga voleva ona vala wosi 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 ele au ngale si va ile au wosi efe ai na ai fo wosi 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 ifa anoile lei ai awale fosi amai lau kege so wosi le au matua e pe e fa ale ngoia ba amana tupu ole tau tonga ba fetai maloi mata ba a ko lai sene ole alofa lima le pui manava a o se wota amata o si ai fai sinava awe mata ina le au matua e pe e fa ale ngoia ba amana tupu ole tau tonga ba afetai maloi mata ba a ko lai sene ole alofa lima le pui manava a o se wota amata o si ai fai sinava wosi 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 ele au ngale si va ile au wosi efe ai na ai fo wosi 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 ifa anoile lei ai awale fosi amai lau kege so wosi tau au anga vale betu matau musu watu ila natalinga wa fai so ainga ioi ai ua matete a e avile maloa ai a umaloa ona tasi siba vai se taso la anga awe tu lo lima lunga lona tau a
Anga vale betu matau E musu atu ila natalinga Wa fai so ainga Io e ai ua matete a E a vile tu maloa Ai a umaloa ona tasi siva Vai se taso la anga Wosi 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 ele au ngale siba ile au mosi efe aina ai fo i wosi 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 ifa angoile lei ai au le fosi amai lau kenga so wosi ifa angoile lei ai au le fosi amai lau si pea so wosi ifa angoile lei ai au le fosi amai le photocopy so wosi ifa angoile ya le fafianga marisunga ya sorry cap ya manipese na le wosi ya o fetawi le fo ya mai la tau afa tu le matu tu tanga te o fa pe so le ele o fa stato fa so le uri o le pisi me o telefoni lena pisi me nei so le o va pe o ka ta fiolai ya ele si me o yai e me le uma to te mana o le wosi le fa pe oi pa o soltato wosi le uri so le masa ni na venta to wosi le uri ya ele si me o yai ya o nai fa malostino ya nga fo ya wa le wosi ya o le si va nga le si to nga si va le o fa manatu fo I meni o wosi I tangata fo I fa fianga o fa poiponga o aso fa wai pe ya o vaenga ia tele na mo wai ia to inga siva le wosi ia le ngata mo fa fianga fo I tono kalapu ia ai mai se ato no fa poiponga o aso fa nau ia o anniversaries ia mavaenga mana fa pena e te mo wai to inga siva le wosi ia se fa manatu ia tato por kalame ma neia le foi le ia le fa malu le fai leo te unga pe fa pe nala e alu pola se vala aulia na te aloi fai le leo te unga matua fa malu le ia wai lo me tup ia ai me sela o le te fia le siva le wosi fa pe o e te mana o te siva o le wosi I so se fa fia na te aloi mana tua la o tu la fono mua ia e fa malu ia e fa malu le lua ia teu fa le ia o la ia mama mai se fan fa manongi fole le fa manongi ia na usi de fieta to e wa vatu stala ona o le ona I tama to na tina to lu ma tama to tasile na vini mai ia e fia mana o mia lava se pese wo se ile ori ia e ole wa to lu minute ia to 20 minute ona tane o le lua mai al tatu tua pe ta le tu na do no Facebook ma tatu YouTube ia le la fa awo te pe dai fa fianga ia fa mai atu ma tatu tua ia ale si fonga la mo so mai le o pes le penino ti fa ia o tamai fa fa ngofi fo ile oli ma tango fie le lai lo mo ne Wellington ia fa mai lo ma le penino ti fa awe tai wata mo te
Si u whong maria penino tia whau a we I tae ua moe te i ia e mafua ona e moe te i nai te iloa o le mafua anga alai ona e moe te te lea mafua anga ioe ia ai o le nei taimi o lea ua mai ale tātou tau tua I lungo le Facebook mo le tātou YouTube o tātou penga tawhailanga si whongo le lau mua o le nei aso o le mea lea e mole atoe le mātou whaaftai tere lava ia I le whaongaina mai fo I o lau mai mo mai lungo o tātou penga tawhailangi ia so sani fo I tātou proklame ma le tau tua o le nei aso le si whongo le lau mua mai lava le tae ona le ilase I pa I mani taimi I tula e lua e wha mai nai ia e mātou te wha malulua te foi a wha pia ua sala foi le mai moanga mai ia le stau tua le whai ngā luenga ia malu avi whale I whina ngalo le tātou atinu ia manuia lava ia ngā luenga mafua whanga o toi le nei aso ma le tapua inga nei mātua I tono a inga maota malawa maota ngase ngase ia awale alo atu whanau ngā luenga o le nei aso e misi fo ia onga ia saonga ni mufa amna tu tupe lunga le wala ai tātou toi whiroa I tai au le tula e fitu le taimi masani ia e mani taimi mai le si ufonga le lau mua ia I Wellington ia mātou te whaato whawha soifua e lo whāturu se atapsoa ni e fo nei maenga o le uli ia ale la watu peselea le yang lamas ia tātou wha mawai ai ia mani tele lava le nei tūla o le aso. My
o